o te whatalo whātu le atunu nei tai au fau whamālord whala manuia tautu a matale nei le siu whonga le lau mua o tātu o le tai au nei o le aso lulu o le aso wha o le masina o me le tausanga i lua awhi lua sifunu mo le lua ai o si mai le whaafonga tātu sauni ngā lotu te ia le sunga le tausi mtanga luenga Reverend Konefernisi tua iau whai mai le kalesia metotisi Samoa i kōkiri poli lua o si mai le whaafonga. Ma lei fua mai ai whanunga mātango fie Samoa ai, le nei fo i tai au fo i le lofa ma le anga le leo le atua. Ai sa unia wha le nganga i tātou uma mo le tātou taulanga whaafitai le nei tai au, sei o tātou vivi i le atua. O le alii o lou leo ia, o le alii o lou paolo lea, i lou tū tau matau, e le teia o i le la i le ao, o le masina i le pō. E leo i, e le li ati o i mea leanga umalawa. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo le li i lo fafo ma lo fali. E a mata mai nei lava a e o le whaabau. Se o tātou te talo. Ma nawa mai a lo wanganga pa ia mo lau whanau le li ia le nei tae au. E mātou te saungi atuai le nei tā po inga i ati o i le anganga ma le wha maoni. Ono o Yesu o mātou te talo atuai. Amen. Ola tātou i vi ilona vi inga e valu sifuru. Sa tinga une i maratu abaiha i anama sese ina haia o tātou tuswhaitau le nei aso. Mo mai lava le tuswhaitau aso le kalesia me tutisi. O le evangelia na tusia e luka, o lona mata upu e fitu. O tuwhaitauina mai whai upu e toru sifuru ma le ono. Se ia whaapau mai le 5 sifuru.
faafoga ia fioga le atua ua fai mai le tasi o le ʻaufarisai o seʻi laʻaʻai ma ia ua maliu atu ia i le fale o le farisai ona to'oto ai lea o ia e taumafa fa'auta fo'i o le fafine o le a'ai o ia o le fafine agasala ua iloa e ia ua ta'oto o ia e taumafa i le fale o le farisai ona au mai lea e ia o le fagu alapasa ua tumu i le sua'umanogi ua tu foi o ia i tua i ona vae ua tagi ua fa'asina ifo ia loi mata i ona vae ua soloi ai i lona lava laulu ua songi foi o ia i ona vae ma fa'auina i le sua'umanogi ua iloa e farisaio na fai atu iā te ia ona fa'apeifo lea o ia i lona loto ana se perofeta lenei po ua iloa e ia lenei fafine ma lana amio ua ia pa'i atu iā te ia auā o le fafine agasala ia ona tali atu lea o iesu iā te ia simona ai o la'u upu o te fai atu iā te oe ua fai mai o ia le a'o a oe fetalai maia o tangata e to'olua na lanono mai tupe i tangata e to'atasi ua lanono mai le tasi i tenari e 5 selau e a le tasi e 5 gafulu ua leaini a la tupe e toe avatu ona fa'amāgalofua le ia iā te i la'ua ona fai atu ai lea po ai so la'ua e tele lona alofa iā te ia ua tali mai simona ai lava o lea na fa'amāgaloina ana mea e tele e talai atu o ia iā te ia ua tonu lau tāofi ona fa'aliu atu lea o ia le fafine ua fetalai atu iā simona ua iloa ea le fafine nei na ulu mai lou fale e tele au mai ani vai mo o vai peitai o ia ua fa'asina ifo e ia o loi mata i o vai ma so loi ai lona lau e te lei feasongi mai iā te au peitai o ia ua lea uno ona songi i o vai taru lava ona ulu fale mai o ia e te lei fa'au mai fo'i lo ulu le sua ufua peitai o ia ua fa'au e ia i o vai le sua umanogi o lea fo'i o te fai atu ai iā te oe ua fa'amāgaloina ana agasala i tele ua alofa tele mai o ia a o lei ua fa'amāgaloina i ai se mea ititi ua ititi fo'i lona alofa fetalai atu o ia i le fafine ua fa'amāgaloina ua agasala o ia na tāoto e ai ma ua amata ona fa'apeifo i o latou loto o ai fo'i lenei o lē fa'amāgaloina agasala fetalai atu o ia i le fafine o lou fa'atuatua ua fa'aolaina ai oe inā aluia oe ma le manuia fa'amanuia mai le atua i le faitauina o lana afioga pa'ia ia taia pea le vi'iga e fa'avavau o se au fa'aleagaga Samoa e taʻitaʻina ai fo'i i tatou i galuega ma fuafuaga o lenei aso e fia fa'atāuaina ai le autū o lenei aso i le tusi faitauaso o le ekalesia mitutisi e fa'apea lona faitauina ia fai se galuega lelei e vi'ia ai le atua ia fai se galuega lelei e vi'ia ai le atua o le tala ua masani e lau fa'afogaaga le tala sa faitauina o le tala ia simona le farisaio le sa ia valaulia iesu la te talisua i lona fale ai fa'afua se'i loa ona ulu fale fa'amalusi mai le fafine agasala i totonu o le fale ma ia faia lo le galuega lelei o le soloi o vae o iesu i le umanogi o le ana faitio ai simona i le mea ua faia iesu auā ua ia talia lenei fafine agasala ae sa i le tulafono o fa'aiutaia ua manino le tali iesu ae maise o le fa'amanamanamaina iesu o le matāupu nei o tagata tāua nei e to'olua o lo tāua i le tala e fia fai ese fe'au mo lau fa'afogaaga sa mo lenei taeao muamua o simona le farisaio e le o farisaio uma e ita ma te'ena iesu e fo'i nai farisaio e lagolago ma talia fo'i a o'oga iesu e pei o nikodemo o iosefa le arimataia ia ma simona lea i le tatou tusi faitau o le fe'au o te fi'au mai ia simona e fa'aupuina fa'apea e lē lelei le mea o le faigaluega lē mae'a e lē, le lei le mea ta'ole o se galuega i te faia ae lē lava.
e mo yo lai sa fai Simona le ngaluenga peita ele lava lona fatinonga mana ile ngaluenga le leina ia faia ia Yesu le sa ia vala au fa alo ai ia Yesu la te fai ai nga fatas ele titi le ta wo le ngaluenga na ia faia e te lela na fa ai ia Yesu ai misi fu le ta pena ino me tau mafa po nga se senga ato ai mai si va nga wo le ta ua peita o le lape lea o lo iai ilana ngaluenga. Lea lava o lo ta ua Yesu le tusi faitau. Ona o se ngaluenga ele i faia po se ngaluenga ua le mae alona faatinuina. Lea na fai mai Yesu ia Simona. Na o uru mai lo fale te le i au mai lava se vai mo uvai. E te le i fea songi mai fo ia tea. E te le i faa u mai fo i ilo uru sua ufua. O mea e tolu e masani ele tu maleanga nu fai utaia ilana tali malo. E mulu mua vai o le malo. E fea songi. Ma faa u ilona uru sua u. Ai o mea umanei na fai e fafine anga sala. Talo fai a Simona ua ia le maua le taui ma le faa manuianga o le tali malo le lei. Ai lava na ia toi tō manatu muli ane, ma ia wha apea ifo ilona loto. Se ua o sala mō lava. Ana i loa lava o te whaia mea ia. Ana o i loa se wha amanu ianga wha apea, se manu ua o matua fuli e whai, la unga ruenga mala o nanga i le me, ngata ai le lei. Talo whaia Simona ua toe sala mō ane ua tuai. E le anga le mea o le whainga ruenga le maea. E leile mo le mea le fai whaatumu lima o se mea. E leile fai taua na whaataunu. Taua ina taua ne ai. Taua ina fai se whai longa fo i le ni aso. Te lele ngā luenga na misi a Simona. E le i maea e le i faia. O ngā luenga le maea ia ma ngā luenga e le i lava longa whaatino. Lea la na fai e fine ang sala. O se a onga fo le nā mai le neiti nā mo i tātou. O le pawhineanga sala, i le whati nonga lana ngā luenga. Na matua whai ia i le me le lei. Na whai mai a ea le lei lana ngā luenga. Na matua i lava matotoe lana au unanga. Na whai le me ngata ilo na malosi. Ngā luenga le lei na whai e le whineanga sala. Na mafua mai i lona whatuatua. Na wha nau mai lona whatuatua ia Yesu ngā luenga le lei uma na ia whaia. Na so sofa le whineanga sala le neitua o ima pawa e loto e le te tau o na o iai. Wafo e le whineanga sala le tu ma le anga whai uta ia e wha sino mia. E ino sia, e wha anuma ina. E wha sa ino fuanga wha pea. Ai mesia le mea iei tangata maurunga ma wha aloalongia. O le whati nonga fo i o lana ngā ruenga i a ao Yesu e matautia. Wa ofo fo Yesu matangata sa iai i le tūlanga ese o le whati nonga le au unanga le fine le nei aisea. E mafua mai le loto whaatua tua. Le lavana feta lai ia Yesu o lou whaatua tua ua whaalaina i oi. Ua whaamangalo ina ua ngasala. Le tau i o le whai ngā ruenga mai a le lei. Ma na ia ia le tau i le ngā ruenga ua lava matutoe. Tau i le ngā ruenga e lei whanongo ti ngā. Alu ma le mauti noa whaatasi ma le loto nau tai a Yesu. Ma le wha moe e fia wha mangalo ina nang sal. Samoa ai, ta tele i o lei tu ai ngā whati nonga i to tonu o tātou a inga. To tonu o ngā ruenga. To tonu o le malo, mai ka le sia fo. Le whaati nonga wha Simona le Farisaio. O le whiau wha manatu Samoa. A whaise ngā ruenga. Po le alava le ito inga ngā ruenga i te whaia. Se ia whai mai e ale leika. A whai ia lava. O le pumasani lava e sala i tutoe. A e le anga le lava. A ua le whaatumutumu lima lau o unanga. A ua le whai taua ina whaataunu. Taua ina whailonga aile nei aso.
a mai ale lei ma lava la unga luenga le lei te fa alongo tuai lo loto e mafan e te langona i lo loto se mea wa e faia ai alai te iloa ele i tu ato i lo loto e te langona lava le salamo e pe ona iai le farisaio na toi tō manatu muli ane ma ia whape ane ua ia salamo ana iloa lava o fai le me ngata ilo na malosi. A ua maua lo lewa no e te fai aise ngaluenga le lei, mo lo a inga, to tono o lau ngaluenga, o le malo, po ngaluenga le lei e te fai a, mo le atua e ala i lau o unanga i le kalesia. Fai ia le lei, fai ia maea, ma fai ia lava. E iai le talitonunga a fai e te fai a malo whaatua tua. E sau fo i lau whaatinonga e whaamali e loto. Samoa e usu i ngā ruenga o le neia so fo. Ia tautua nā. Te alu le lei e whaile ngā ruenga. Awa fo i te alu taua i na whaama alo ma na on whaano ono i le ngā ruenga ono toi sola mai lea. A e whaise ngā ruenga whai ia le lei. Whai ia maea. Whai ia lava. Ma whai ma le whaama oni. Wa o lo sila mai le tua. O ia fo ina te tau iatu iau ngā ruenga le lei. Ia mana tua le fine anga sala mana na ngā ruenga le lei na whaia ia Yesu. Lewa fine e le iloa. Po o fea na sau ai. Lewa fine na sau ia Yesu male le ai o se mea. Sau male ngao i whale anganga. Wa o i o le fine anga sala. Ai na fo i male alanga fia. Awa ua whaamangaloina o ia Yesu. Tā lofa isi farisaio. Na mata fua i manuia o leli. Ele i whaatumutumu lima, le whaatinonga Yesu o le whaalotanga mo oe ma. Na o lava le sa tau o le tunga mau ma toi tu. Whai mai aia, ua mai a. Ua tau nu. O le alofa ato o toa le leile nao Yesu. Le fo isa mori mau iei le apostolo Paulo i le alofa. A o lo nei alofa e lava matotoe mo oe. Pai mai lau tu le nei aso. Fai se ngā luenga le lei e vi I ai le atua. Se o tātou te talo. Ua tua na ia tāta fasio le pongi sa le li ie. A o suru ia fo I mātou I le mana malama o loa lofa tu noa. Pātai le ola ma le malosi whafowina I le nei tai au fo. Pātai o toe amatalia fo I le manuia ngā luenga lau li ti o whaasala lau. Ele I titile nganga whawhitai le atua ona o loa lofa ma le tele o whaamanianga ese mo I mātou I le aso ma le aso. Whawhitai ta mai au a fionga whaamanatu mo I mātou. Ai mai se o le ngā luenga mana loa nganga pa ia I le aso ma le aso. Ia e sili lava le ngā luenga mai a ea. Na e tāpena ina mō lo mātou whaamangaloina. Leli ie, e le onge se I mātou. Tele ngā ruenga le mai au a mātou whaia. Tele ngā ruenga e whaatumutumu lima o na mātou whaatinoina. Ua le o la mātou whaatinonga I le me te fina ngaloai. Leli ie, whamangalo I mātou I lo lava toto ki riso. Ua mātou o le atu wha mole mole, ia alo whangia, leu sua I o lo atu nui whi au manga ruenga o le nei aso. O le ala asia fo I lunga o ala tele vavave, tele mala ma wha la pela, wha mole mole. Ia mua au ma muli au lo wa nganga. Anga le leina ia mātou wha nau ia o onga leu suatu ma le fo I mai, ia ia wha manianga li poto. Manu ia fo I tapu inga na ia o mātou ta māma tina mātutua I malu o whale ma mota. Whafua lolo la tau so I fua wha mole mole. O ai o mawhatia I so se whale mai ma mota. Ia I lau wha malo longa. O ai o wha no wha maisi lo wanganga. O I la tau I whale pui au ngā whasalanga. O ai o suru whai ma fia ai ma fia ola. E peo nei tangata o lo I le tau. Ia o atu lau file mu ma lau wha aula tanga. O I la tau uma I mana onga whaapitoa ia iailo o lofa wha mole mole. Whamanuia whai ngā mā loma so se au unanga
le ngata o le nei māloa e maisi o si o mātou atunu I Samoa. Anga le lei le ngā luenga, lau au whai ngā luenga ngā lue mai kālesia. Ia mana pēla lātou mōli mau e ala le mafuta mai o lou ngā. Whapa ia ma whaamanuia ngā luenga amata o lau le tio whasala lau le nei aso. Whaamanuia le li pule ma lau au whai ngā luenga. Maua pēlo lātou mālosi. E maisi o tō mai mā ngā wā a wāri whāti nonga o lātou ngā luenga. Ia o mātou te tālo ia tēle nisi mana o lilo wa le whaale o ina. Whaia lou fina ngalo ai le o mātou loto. O lou suafa Iesu o mātou wala au atua. Tu mau yo mātou runga uma lava lo lofa le atua tama. Le file mo Iesu ke wiso le alo. Ma le mafutanga maloa nganga pa ia nei se yo i le whaavavau lava. Amen. O le nau a whaafonga le tino I le tātou sauninga lotu o le tai o nei na teita ia lea sunga le tausi mtanga luenga Reverend Kone Feonisi tua iau whai mai le kāle sia me to tisi Samoa I kokiwi porilua. Mo le tuele ngā whaftai tele lava I le sunga le tausi mtanga luenga whaftai mo le upfolfola le tua tai foi mo talo familianga. Talo foi le tino uianga le iatu mo famili atu whaftai foi lau foi pese. Ma lo foi le tua mo no whaalo me sfolta po inga le kāle sia Manu te le ina le yaso mon fu fuango la iai whaftai lava. Ia, ole si fonga leo la mua. Te le fuina na tautua le nei tai fau le lo whamaleanga le leo le tua. Whain tātou toi whilo. Iai, luas fut whaminu te ua te ei nei. Le fitu manatua mai alivi ingo le tua o la e whafonga mai ai. Mai le kāle sia me to tisi sa moi ko kiwi porirua. Ia, ole ala I le ola. Ia, ole ngole pese, ole ala, ole ola. A mai ele ion fa fonga lo le tatu por klame le ato tai au ta lo falava si fonga le la mua.
Samoa, this anti-tala here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babeao, sufong lo mua, atau le tayao. Ia malo o whanau manuia le tātou tunu le fo tai au fau tātou toi whei loa i tālofa lava tari tonu sa manuia malo longa o le pō mga ruenga sa whenga ili tō tele. Ato por kalame nei, ia lo whātua por kalame wha manuia atu fo le iazo pei fo na e wha manuia mai ia mātou whatalofa atu fo i wha manuia atu le pa ia lau tele o le tātou tunu i ona tū langa wha lupe ina mai lava i maua te tele se ia pa ia fo i whanawiti ia talofa lava malo so i fua malo fulau ia leu tatou fulau i le nei tai au mātango fie o le aso whao tatou fulau ia me tau sanga lua whenus funulua e le fulu tatonunga e wila fo ina solonga le leile o langa ia i foina ia inga o lo lu i tau ina pea ia latou fulaunga ia ilu i tau o le olanga ia o le melea ia e wha mawhanwhana to el por kalame ia le por kalame le atal tai au ia whawhifia tu lava i nei tala foi ma vaenga e te tau no longo pu ili e ile atunu ia wafo le nila no langi maona fita maona lo tau lo tatu ia maona fo ile le maona fa manu yanga ele ne fo yaso ia le wanga ia tu to tele nga luenga matute ia me fo le tapo inga na i matua matutua i ainga ma lo lava fa ftai tele mo le tapo inga matungo fie fa ftai fo i te talo le au fai lotu ia e fa malo tu fo i nei fa nau le wa ia ile vai ngol to ia onga ile fo mo tala mai Samoa la to fo i futo tele o fa na ia onga stala fie na la to uma fo i wa mteli nga ngol lita ia o so si awala lo nga lu ai fafo tono lo fisa tono fo fe nga luenga la fo to nga luenga lo e faia fa me ia le tu ia fo mtiu to le yaso la to fo la fe malanga ia o tala masani ia menu ia lo malanga tau tai le ia lo uma lo fe nga malanga pagale nei vai tau whainga malanga i lunga o ala ni te leo whale ula tupu ia e la ngona le vai ia whaitua whaile malolo lua sifuru a minute toi whauau malanga ia ure tuli a fuori taimi whai malie pe o tala to ina malo matua whai malie ia ma taala fo i lunga o ala te tele ele nei tai au le minute o le whafonga le talo le tau whamnianga wa soifua taloha ni malo elelei ni sampula vinaka whakalofa la yatu kia orana ia aloha ia maupu umana e whamanuia tuani tai au whatalofa atu fo i tatou wompa anga lo momili tautua i so o se vaenga le lalolangi Amerika, Australia, Hawaii, Amerika, Samoa, New Zealand nei so o se vaenga New Zealand e mau mai whasala kutalofa lava alofa tele atu il programi ma tua le tatou YouTube channel tango e omili vaenga na subscribe ia na vea i lole o empaanga le tātou li dio i le nei fo i vai tau lo tātou ia la tātou pese am tali e tai au tā lofa lava si fonga le lau mua sunga Richard Parker tā lofa Si ua
Ya malofa tai ya o tatou tala o le tau mo le nei tai a mo le silifia foi le tino fa melo official vai tau langi le tau le aso le. E fa pe foi le aso tai a aso for raile aso nai male aso sa o tina. O no winga o le ale ai se timu e fa le lave e o il fa mo ya il tatou fa mo e ma fo fuanga lo yai le anga ya tu ile aso sa o tina. No winga tina pule o fa ngo vali le isi me la fa lave le timu ya te oi. Langi le tau I ka piti manu atu whangarui matau naki le aso le nei. E whapea fo le tau wai Rapa Hawks Bay Mataubo. Langi le tau Marlborough oka. Tua langi le tau le aso le nei.
Paule vaenga le whaelo mai e tau whaalawe lave i le vai o le matolo la e tau i eina i awa oa. Au kilani le aso le nei e langi le lei le tau e ina i timu la i titi lawe nisi vaenga au kilani. Hemar tene langi le lei fo i le tau le aso le nei. Maulano le fo le malulu wha mawina lo i leono i tau po e a mawhanwhana le maulunga luas fulutasi i Marlborough, luas fulutasi fo i manu watu ma whanga nui. Wawa ai le motu i saute le aso le nei e peo le whaali le ofisa le vai tau e langi le lei le tau te te le vaenga o le motu i saute. Maulano le fo le malulu lo i le lima i Queenstown e a mawhanwhana o le maulunga le whamawina e se fulu mara iwa i le soni luas fulutasi lo iai Blenheim. O le au te lenga o le tunu unei aso e pia ma tele una iai ia aua oa mapua oa. Ia eva ia lava le matale la le tele o vaenga o le tunu. Se i vanga nā le nuu le au Kispen. Ia e ina i timu le nei aso eva ia fo le matale la inisi o taimi. O pia e ma tele na langi le lei tau le so. E luas fulu vanu fo le vela luas fulu ono le mawhana whana. O le ango toi fo le lai le so Wellingtone. Luas fulu fitu minute te ai le lima na le fiafi. E oso e la tai au fulu minute te ai le fitu i tai au a tai au. Fuore manu lu fa mawina Wellington manu tua o yo le valu anga i lunga di se fulu male fitu o le ea ma fanfana lo ia fulu valu. Fa solo i lunga luas fulu male tasi. Fulu valu fa solo i lunga luas fulu tasi. Tala o le tai mo le au fa ngota le yaso manu ia fainga faiva o le afengai au tou. Wellington sua le tai i le lata i le valu i le tai o nei. La sua le tai po la sua le tai mil nei. Ona pele o le tai i le lata i le lua i le auli. To e sua le tai Wellington to e ona minuti le valu nane le fiafi. O poli lua famelo ofisa le vai tau. Sua le tai le afa sfutasi i le tai o nei. Pele le tai to e lua sfutasi minuti le ona le fiafi. To e sua le tai to e fa minuti i le se fulu ma le lua i le vai luanga o le pona nei. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia le. Tunu, ai mo le ula futupe. Ia tasi tala ni usila maula tupe Samoa tala lima sifunu male iwa sene i le aso nei. Tupe fiti tala tolu ono sene na tupe Australia e valu iwa sene. Tupe Amerika e ono sifunu male tolu sene. Tasi tala ni usila maula tupe Samoa e tala lima sifunu male iwa sene. Tala lima iwa sene i le aso nei. Ia manuia la foino la uselene ne aso whaftai lava. Kato se mai le havano familianga wa soifua, ya mo la to umu soifua le yaso. Ole tato imeli na mo familianga wa soifua mo la to umu soifua le yaso. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. E le familianga lewa tau numero tato ofisa ili tau nei. Familianga o Blessed Genesis Tanuvasa. Whawhetai le atua waulia maile ne yas whapitoa i le olanga tuptupua o Blessed Genesis Tanuvasa. O le aso le nei wato yelo na valu tausanga. Happy birthday to our grandson, Blessed. Ia lofa le atua e fua i atu le poto ma le malosi a walo o olanga tuptupua. Alofa anga from Yonana, Famuina, Mapa, ia po papa me sepa malaulau manuia le sfanau o le atali. Le sui familianga vi ia pele alofa malanga leo le tua ila na pule faso soa mai le malosi maleola ua ulia mai ai le neias whapito i le olanga tuptupuae o Blessed Genesis Tanuvasa. O le aso nei wa toa ilo na vanu tausanga ia manuia tele lo na aso whanau alofa le tua fo ia tu le poto ma le malosi au alo o olanga tuptupuae alofa anga mai o leader sister praise ma ave ese and your mommy and daddy. Manuia tele le asfana uvalu tausanga Blessed Genesis Tanuvasa. Ia ma oe na e so i fuar ne yaso alo fatele atu por kalame ia ma manuia lo asfana. O le tus fai tau no mo salamo se lau tolus furma iva. Ia le fai upes furma fa o te vivi atu ia te oe. O wana whaia u e ala ai o na matautia maofo tele ai. O mea na e whaia, o mea ma mana ia, o matua e loa ia u nei mea.
Ia salamu se lau tolu iwa fe upas fuma fa o lo tatou o na ile tua ma tautia. Pesela nei fa manuia ai o tau waso whanau. Samoa e mitiai o se tatala pa amanuia lo waso fana waulia e oni awa mani pena e usitai uasilena e manuia ilola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Tausina ile tele oaso wa onsa pia ine male pia ene ya so uaulia uso e ia tautula ya mua peale atua pa awa tutaula marosi tautua male pa amaoni oh my tato pia Wasofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Fatala fatu le tunu si mai el fa fonga le vava i foi le tala fa so pito lo langi ne yasa o tatu yai e le aso fa me. Le solta usanga e tasi fitu tasi lima. O le tangata falani e le ono mia lo na suafa o ia le na fa la ulo ina le toinga fa malu vole fa moe. E le utato ilo e fana u fa malu se ilonga la vetimu pe la foi fa to a te e fa malu. Ia le fa malu fa moe o le sol tangata fauina ia ni me fofo no le falani ia o ia na fala ulo te usanga tasi fitu tasi lima o le sol te usanga tasi iva o fa na mata ile fausia ina ia o le vaanga le uia iva ai tono no le Panama na fausia le mano Amerika ta o le Panama Canal o le sol te usanga tasi iva tasi o na fa vai ai ia le fuava o le Sami po le Royal Canadian Navy ia po le malo si anga o le fitafita o le Sami le malo o Kanata. O le aso nei le tausanga e tasi iwa luono o le solo te e tele lava na whaia i tutonu o le malo o Pertania. Na mata i le aso tolu o le masina leo me e o le aso sifuru luo me e pe ufa mawina i le aso fao me ia na tusana fao fao mai le aso tolu o le aso fao loa ia na alu lo le solo te e tangata.
Ia ele Immanuel tamufai nei tangata ia ngā lulue I maina eli kuale ma eli ai ia o loa I lalo le palapala. E fesoasoa ni atu le malo ia I latou. Ia pea ma le tasi ma le 2 miliona tangata ngā lulue I maina eli ai le o loa ma le palapala. Na whaina latou ngā luenga I le so ia po le vaitau le na mafua ina alu ai le solo te tele lea. Na tauina o le tasi iwalu ono General Strike in the United Kingdom. O le solte usanga e tasi iwa whalua, na whaiele taua Amerika ma Japani tono le Pasifika nuulea o Solomona. E tau o le Battle of the Coral Sea. Ina ua tawhana atu e le vatau Amerika ia na mea tau ia Japani. Ia ai o le aso I luma atu na tura wile ele wha malosi e fita Japani tono le nuule o Tūlangi Island I le motu o Solomona. Ia olo ele asone nei le aso wha ia whitau ia iloa malone I lua I le utato I lole taunu unga ia na matua to ila le popo lava ia Japani le tau olo na lua ma la fua ia na upenga le taua. O le solta usanga e tasi iwa 5 ma le iwa na ulua I whai ai le tufanga whailonga le tau le Grammy Awards whapitoa lava le malo Amerika ia manatua ma amana ia ila tau e fatuina me ne o pese tangata pe pese vai ina I vaenga ese e to inga pese ese o le so I tau sanga tasi iwa 5 iwa na ulua I whai ai lea tufanga whailonga o le aso ne tau sanga tasi iwa fitu iwa na filifili ai mo le taimi mua se tamaitai ia vea ma pale mia o le malo pe le tania o lona suafa o Margaret Thatcher. Ia o le sola na tusia le tala whaasolopito o ia le taitai le Conservative Party o a vea fo o ia ma pale mia. Na ia launga I nai upu neila na launga mua lava na ia si ia mai le fuai tau o le tangata suafa ia Saint Francis of Assisi. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. Where there is despair, may we bring hope. Lana launga mua na ia whaongai na upuna I le solta usanga e tasi iwa fitus furmana o le solta usanga e tasi iwa wha na sainia I le malienga le vao Israel Palestina I le va e o le taitai o Palestina o Yasser Arafat whapea foi ma le tangata lea o le palemia o Israelu o Yitzhak Rabin e o le winga o lea saini ngā whiangainga ina ia nofo le lei eitu e lua le vainga o Castor Strip whapea foi ma Jericho o le solta usanga e lua afe o le imeli na whipasia I solo I computer la langi ta ua o le I love you na matua whaaleanga ina I le tele o computer si la langi pea ma le 2 piliona ta la le tau o mena whaaleanga ina I la langi ono le virus ne o le tau le I love you na sau le taimi na le asofao me tau sanga I luafe tau sanga fo I luafe na filifili ai mo le taimi mua se pule nuu o le nuu le o lona tona o lona suafa o Ken Livingston o ia le urua I pule nuu o lona tona. Toi maua tātou tala le taimi masani whaftai lava. Oh
si fonga le ole la mua mana na por kala ole ata ole tai ao ia ole taimi ile o to fa minute ole tano le valu fa fonga i tanto telefone tala mai sa mo le yaso ma lo fo lau ma lo tau atai ya tono lo se ele lo sa le yaso ya mai fa mrianga to ina mo ma tua pe alu se faiva ia la o le liu lo sa le yaso no winga ya emanuia ya la fa ta soali inga le yaso po la fa ta tinga ya nga luenga lo e faia ia fo i male manuia mai te wina lava le tele o so i fua afia nga luenga ia nga lulu e pe o rungo wafu no vai atu Australia o tama Pasifika fo afia i fo i leo la talo fai ia ole ngana na le faia tu i matu ia alu le manuia to i fo i male fale male manuia wa le fa tali atu to do male fa na u male ainga ia mai alta to pesele ia fa fonga lo le tatu telefone ni tai au O te toi whaatara whāturu tāturu tanu ure o ngā te tono nei foi vai aso o tātu au lia, au si mei al whaafonga se whaopoponga o tātu telefone mai Samoa. O le whontanga al pāne mene le aso ne nafi, na toi whaai loa le whionga le whongwhitalai o le maota, le a whionga pāli ili o ta euma se pāu,
Le toi tolo poi mo saisi tei milana whaai unga. E le mata upuna ia wha lia le fontanga le pāle mene le aso whareilo le vai aso te nei. E ni whaasea i tu langa tāua longa le pāle mene. Le whionga le sui pāle mia, le whionga tuala Iosefo Bonifacio. Whaasanga le teitai o le tuanga i le whionga tui le epa sai le malie le ngoi. Ma le whailau tu se le vang whaupu whai. Le whionga le ala le pule rimonia iafi. O le aso whareile, luas riva a perila, lua o lua, na o whailoina atuai se whaitionga. Tu si e whatau langaina o se mta upu tau tu langa alo ia. E tu saim tu la fon tu mau al parmene. Sa iel fuanga o le aso fono le nei, e tu ina atuai whai unga al fon fitalai ne mta upu. E tai. E le i mai ale i lo longa al mfoa, e tu tau o ne mta upu. O te wha maru rua tuai pa i o parmene, o le ama whai on tu ina mai, le whai unga, pe ama e a ilo vaenga taua uma, mo se whai unga tarwhia ngai. Le whionga le whonfitalai, papa li o tae uma se pau. Wa whaalawi loa le tamaitai fo mai i a Kim Dixon, o le sui o le WHO po le sui fua malolo ino le larolangi Samoa nei le vai aso nei. O Samoa o loo pito i lunga i atunu umo le larolangi, e le lei o le whaatulanga ina o lana tuipui pui o loo whaanga solo, ma le tele vave o lona whaatunu wina, ma le lei o lona pola kalameina. O le saunuanga le tamaitai fo mai a Kim Dixon, na ia tau a awa loa ia i nātua i le malo Samoa se fōa i tele, o me whai ngā luenga e whasoa swani le leuna ia o tuipui pui, ma le saunga le mua tangata Samoa, mai le mālosi le whaama e o COVID wa a fiailo tātou atunu. O le tele o le fōa i e au fiaile lua se lau lima se futonu wafe o tōtingi lima e whao ngā ina e fō mai. Whetu se fuma le lua afe ofo mo le pui puinga, se furu afe tolu se lau lua se fulu pu lou tioata, se furu mal tolu afe tali fofonga, lua se lau valu se furu afe tali fofonga wha apitoa e whao ngā ina e fō mai mo tau tonga, ma le ano o isi me whai ngā luenga i lea fōa i, ua tau a au ina e Samoa. Le whionga le minsta o se fō maloloina, le whionga vālasi lua pitu whanua to ngamanga ta fito sele, na ia momolia le whaaftaitele le sui o le WHO i Samoa, mo le amana ia o Samoa malana tau mawhainga, ina ia tinei le wha mai, ma pui a honda tangata no o mai lea a fiai. E le i lewa antu le amatanga le vai aso nei na palasi le so swani o tuipui o le COVID-19, mai le malo a Amerika le fast lima montu puafe, lona whaita wa whai. Au le fo ua tau no mai le so swani a Australia la tau, o vaila au le tuipui le fast food wafe hiva se lau lima se fulu, e so swani le matanga ruenga le soifua malo loina, mo le una i o le tuipui na ia sopolia le atunu atoa, e na ia malu puia. O le malo Australia o se tasi leo paanga le malo Samoa, o lo fesoswan tele i le una ia lea o le saunga le muatangata Samoa, mai le pui ngai le wha mai e ala i le fōa ina mai o tuipui. Sau no le whionga le minsta o soi fō malo loina le whionga vālasi, e whaafitaia paanga le malo Samoa i atunu i fafo, o whaafai fie ma mawhai e le matanga ruenga male atunu o Samoa, o na puia mai le mālosi o le wha mai. Wa whaalia tunga lunga le whailau tuse le tuangai le whionga le ala le pule rimoni a iafi, e whaasanga i le PSC po le komisi o tangata whai ngā ruenga le mālo, e whaapeo le le ai o sa lātu ngā yo inga Italia tuai, e amana ia le aia te tau tangata whai ngā ruenga le mālo, e au fiei ma le whaoru lunga o le matanga ruenga o tiute matupe maua, le tō whamata wheo a valisa whautua le, ai le o iai se ngā yo inga le PSC o whaianga iai. O vaenga fo ia sa sauno ai le taitai o le vaenga whao po whaia le HPP, tui la epa lupe soli ai sa lele malie le ngoi. Ona o se ngā yo inga na whaia le pisasi wa a fia ai le ia te tau o le ofisa sili, o le matanga ruenga o soi fua malolo ina a o malanga ese ma le atunu, ina o lātu se id hard drive o le computer sa whao ngā ina le ausa, ma whaia ia lātu suenga, e au noa mal sila fia e le ausa. Sau no le whionga le teitei whono, o le a vea matau wha amatau i tangata whainga ruenga o le malo i e tu ai ngā yo inga, pe a whai ua le malu tangata whainga ruenga o le malo,
e le whaatautainga a le PSC po le komisi o tangata whainga luenga le malo. O tala fawia mai Samoa, manuia le neiaso, whaasoifua ia. Talo falava o le whaupoponga mua talafou mai le sifofonga o le laumua mo le nei tae au o le asofao me lua afe lua. Ua whaalawi loa mai le logo po le whaailonga fou mo le matariki a o tu lata atu ai i le whaamanatuina o le aso malolo mo le whaamamaluina o le tausanga fou mo Maori. O le aso ananafi na whaatasi atu ai le palemia Jacinda Ardern o nisi o minista ma le taitai fono o le komiti faufautua a le matariki le afionga le profesa i arangi matamua i Wellingtone. A wā lava le whaalawi loa ina atiri o le logo po o le whaailonga fou mo le matariki. O le whaailonga fou o lo o whaalia i whetu taitasi i le taufuifui e whaaingoa ina i le ngangana Māori o le tukutuku mai ese lanu e whaatatau i ai. Mai iwa ni atalalanga e whātusa lea i le anganuu a Māori, ma o lo ofiso o tai mai si vaenga o le atunuu. O le tausanga e lua afe lua se fulu lea na whaasala lauina i mo le taimi mua e le whainga mālo o lo tu lai mai nei, o le a whaia se aso mālo mo le matariki, pe a whai ai toi manu mālo ai i le whainga pālota i lea lava tausanga. Sai ai le manato o wawasa mānai a Winston Peters, o se whaalinga pepelo na whaa o atu ilona fale, ilona soli vale leo le lotua o le palemene, pei tai na ia ilo ane o se whaalinga moni. Ma o lea foi la ua whai ai aisa na ngai oinga, na whaalia i le aso lua e whaapea. E lua tausanga o le a whaasai nai Peters o na toi uia le lotua o le palemene, o na o lana asia singa i le aso lua sfululua Februari, i le te e sa whai ai, e whaasanga i sa matuutuunga o le COVID-19 sfuluiva. Sa talanoa atu le palemia Jacinda Ardern i le fofonga fitalai Trevor Mallard ina ia talanoa i si vaenga wha upu whai i le palemene. O le saunoa ngā wawasa mānaia, ua ia tapa ina ni fautuanga wha aletu la fono. Ona o i tu ai ngā mionga pule mālosi nei, e tatau lava o na te e naina, a le ai o lona winga, o le a lea mana ia ina o tātou sa olotonga, ma tātou whainga wha ate mukalasi. Hei ai lea ia tatau a tangata e te ai i tutono le nei atunuu. Pei ona saunoa le sa avea masui palemia, sa avea fo i mataitai o le vaenga wha upu whai a le New Zealand First. I se polokalame wha pālota a le News Hub, na ripotia mai ai le pau i lalo pālota mo le vaenga wha upu whai a le leipa i le ono tesi ma le tasi pasene. Ma ua si iti ai lunga le langolango mo le vaenga wha upu whai a le National, i le iwa tesi ma le lua pasene. Ma ua tūla ai mai ai le leipa e tolu walu tesi ma le lua i le fase fulu tesi ma le 5 pasene a le National. O le vaenga wha upu whai a le Act ua pa umau lalo ana pālota i le tasi tesi ma le 1 pasene i porkalame wha pālota a le News Hub. O loo siri lai titi pasene pālota a le vaenga wha upu whai a Māori i le Green. Ua whai titia fo i le pasene mo le tamaita i palemia Jacinda Ardern mai lona tūlanga tauta ua. Na manuia le taumawhainga a le kampani o le Rockets Lab, i se lato whaataita i ngā nanafi. Na mawhai ai o na sapoina se loketi i le vānimo e whaonga ai nā i se helikopa. I se whaasalaunga i lunga o ala ata o le Twitter, na lato whaamao ni ai o le taumawhainga ua ausia ma o le whaamoemuenga ina ia mawhai o na toi whaonga aina lea metotia i le lumanai. Ai mai se aini whaalawelawe whaafuasei e mawhai o na whaonga aina i lea vaenga. Ini whaamaumaunga lata mai o le whainu mera o tangata whaamau nia i le whaamai tutono o New Zealand mai le asoana nafi. E iwa afe se lauma le iwa le whaitau au whai o tangata whaamau nia i le vairusi. E toa whase lau walus fultasi tangata ima o tangasengase, ma le toa se fulu i potutinga aina po o le ICU. E toa lua se fulu tangata maliliu, ma ua o atu wai le whaitau au whai o tangata maliliu i tutono le atunuu i le fitu se lau fitu sfulu ma le fitu. O le toa lua se fulu o i la atau na ripotia mai le aso lua,
e au fia ini tamaitai e toa se fulu lua ma li e toa valu. O tangata o loo tau fia I mau tangase e iai le toa tolu se fulu I Northland, fitus fulu lima I Waitemata, fitus fulu counties Manukau, Ivas fulu I le Aaio Aukilani, tolus fulu tolu I Waikato, luas fulu fitu I Bay of Plenty, toa lua I Lakes, se fulu tasi I Hawke's Bay, toa wha I Taranaki, toa tasi I Wanganui, toa valu I Mid Central, toa tasi I Wairarapa, toa lima I le Hutt Valley, toa sfulu tolu I Wellingtoni, Porirua Makapiti, toa iwa I Nelesone I Marlborough, fitus fulu I Canterbury, toa tolu I Canterbury Saute, toa tasi I le West Coast, male toa luas fulu valu I Southern, e toa lua ni tangata na taunu umai New Zealand I le aso lua, ma ua whaamaonia I le BA4 subvariant o le Omicron, ma o loo whaanofo esea nei I o la ua a inga. O le toe tasi le minute I le se fulu lua I le pō le aso tofi, o le a matai, o na mawhai o na whemalanga I mai tangata o lo umia visa no Maui Australia, mai le I whaia fo ini o la tui pui pui, e au noa ma le whaanofo esea, I no foanga ia sa maasani o na whaanofo esea I tangata malanga mai. I se whaamatalanga ale minista tali atu I le whaamai ia Chris Hipkins I le asona nafi, o lea suinga, na whaia o na ua maua lalo le tūlanga la matia o le soifua malo loina I tangata lautele o le atunuu. Na saunoa Hipkins, ua mawalunga le numera o tangata New Zealand ua maea o na whaia tui pui pui, ma ua a mata o na whaamaasani tangata I le soifua whaatasi ma le whaamai o le COVID-19 fuluiva, ai mai se ai isi fōlinga wa ai o le whaamai e pe o le Omicron. O le asainia e le whaatonu sili o le soifua maloloina, se vaenga e tu saunoa ina po o le exemption, e aloa I ai lea suinga, ma o le ai fo I se pepa whaatumu po o le form, I lunga o penga ta whailangi mai le aso se fulu tolu o me, e whaatumu ina I lātou o loo umia visa no mau, ma ele I whaia ni o lātou tui pui pui. O nisi o no fuanga au tu o loo whaanga solo ai le whainga o tui pui pui o le COVID se fulu iwai au kilani. Ua matau na lātou o fo ina atu fo matui pui pui o le fulu I le mamalo le atunuu. O na e pe o na ripotia mai e le soifua malolo ina. E ono si itia mawalunga le numera o tangata e afia I le COVID. Whaatasi ai ma le fulu maasani I le tau malulu o le atato wa ngātu iai. O le vai aso nei o lo a mata whaanga lo ai le o fo ina atu o tui o le fulu. Inisi o a ai mano fuanga o lo whaatino I nai whai ngā tui. E pe o Tara, Manurewa, Pukekohe, Takanini, manisi o au nanga ale Pasifika ma Maori I Aukilani. O le asona na fina tula ia I luma le whaamasinonga mawalunga I le ai o Dunedin I le motu I Saute, le ali o Luke Lambert, le ana lokaina ina ua ia o sofa ia pe whaau o manua ini tangata I le supermarket o le Countdown I Dunedin, I le aso se fulu o me I le tausanga ua tuanai. Mana manunu ai tangata whainga luenga e toa lua, whaatasi ai maisi tangata whai whaatau e toa lua. Ma o le unga o le whaamasinonga, o le a leanga waa o ia, mo le tataleina mai tua, se ia o I le whai unga, o le lua afe lua fitu. I whafo atua New Zealand, e ono iei se swinga I Amerika, I le tula fono, o le whaatangaina o le whapauina o pepe po le abortion se itulou, I totono o le tolu masina mua o le maitanga o le tina. Na whaatula fono ina lea ia te tau mo tina I le tausanga I tasiwa fitu tolu I totono Amerika. Pei tai o le aso na nafi, pei ona ripotia I le leiti o New Zealand, na liki mai ai tuani pepa o whaamatalanga, a wale ilo ina o lea tula fono e tu sa aima se finangalo le whaamasinonga mawalunga I totono Amerika. I taalonga, ua whaamalosia o na sainia le malo lo retire o le afa ale au o le Warriors, le ali o Ash Taylor, ona o se fautuanga alana fo mai. E luas fitu tausanga o Taylor, mai na o le tasi le taalonga, na taalo ai I le taamilosanga o lo whaanga solo nei, ona o se afianga I lona sui lapalapa. E se lau se ono taalonga na taalo ai Taylor, mo le lakapiliki, e au fia I le au o le Brisbane Broncos, Gold Coast Titans, ma le au o le Warriors. E tele ni manuanga sa a fiai Taylor I lona o langa taalo,
Mana ia moli mauina le tutusai o lona malosi ina ua mai ala na taalonga muli. Ma ua fuafua nei Taylor e whaongaina lona tomai ma le angawaa, ma avea ia o se whaia onga i se kalapu i le lumanai. Talafou ia mai le siufonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai na uwhafonga le tenu tātu telefou te maula manoe whafonga iai i le tae au nei lava le tau le iwa le ua 45 minute au te enele walu ia le lei o le atas tātou pese wawai fo he ia o tā pena foi le tō tele le tenu o tiu te masani le ia so maonga le whanau manu te le ina tāpo inga nei matua. Nai manatua tutupua e Samoa e loa tina e Ua oni upi watutupu e mita isi o atunu Lona taulanga e matautia e whaona laina anga i apia Ona moli whaasino ala mo Ayo tangata Tula imai nei loa Tongi sau maaua e mautino Olo usao le amola taua Samoa No fumare fia olo utaulanga nei o apia Mao ayona pale te tele pisini si fatonga ese Ua faatulanga mea uma pale ainga tama le computer Olo utaulanga le Samoa mo Asoiluma Tula imai nei loa Tongi sau maaua e mautino Olo usao le amola taua Samoa Paloma le oli whawhetai nei molo utofi O la Samoa o le whatu o le Pasifika ina nei mou atu Ave ese le whaitu au e tele aiota ai e mau Hele mawai se Samoa mautu Mafavavau Tula imai nei loa Tongi sau maaua e mautino Olo usao le amola taua Samoa Olo usao le amola taua Samoa Olo usao le amola taua Samoa O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiuna whai se whaasea,
o ai tu ai ngā polo kalame mawhai ona o whaasea ai, o ai e whaaho o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Malo, nisi o tātou whaasila silanga mō le tai au nei, o le whaasila silanga mua ia o le whanole ala mawtanga whaifi au so whatasi. I le awa tele male whaano ole wala ua tuai le pa ia male mamalo le mawtanga whaifi au so whatasi Wellington Polilua male Heart Valley. O le a whātau nuina le tātou whanotanga i le aso lua o le aso fau le aso se fulu leo me. I le se fulu le tai au i le kalesia i whakasa Kenneth Creek, se lau se fulu tasi Caster Crescent i Polilua. O lo te tala fo i le avanoa i so o se whawhenga inga i fia ma futai i lea fo lo tanga male whalo lava whaftai i sainia e le lau a whono ia maro. E ili si tātou whaasile silanga le nei, tulo ia sa mo lau whafonga anga le nei vaenga o le aso, ai o le nei whaasale launga e mo le whanau a la sela maseti. Suafala ne o le whanau, ia e ili tantonunga wa whai a inga o nisi o le whanau. Whale tolu, Solomona, Moli, mana au. O lo fia maua se fsota inga ma utou si teimi vave, e tu sai ma se wha manuianga mai le a inga o lo utouta maa. Vala u mai le telefoni o le o fa lua tolu ono o tasi lua tasi. O fa lua tolu ono o tasi lua tasi. Ia fesili mo peni a mina fa le tolu, fa te lava ma le fa lo lava, ia o tatou fe fo ale sta ua fo ile na. Ia o e fa fonga mai, ia peti le fia fo ia si fa nau le ala sela maseti. Ia longoni ia i fa mule mole le telefoni o le o fa lua tolu ono o tasi lua tasi e valau iai, ia ma le fa lo lava. Ma le ia le tala le e, lo mia i le tae au nei, o le ama fai ne tangata anu fiti le ni usila ona palota le whainga palota fiti wa pea oi e ale alau amata e fiti o te mana tuare te usanga ma vai sa malanga ma i sui le ofisa fai palota sa mo nei ni usila e o mai e mata i tu le whainga palota sa mo pea o le ale o le iva ta usanga taluai o le ono ta usanga taluai le sa fatala novo i taili tata ofisa te mi Wellington ia na amata tapena mai e le taimina mata i tu pe po le ale whainga o whai palota ni usila. Ia, no winga la sava vai la tau si au ala o whai palota tātou i nei. Fiti la. O le wei wha moe moe. A vave mai palota fiti o la so luas fulu ono le masina le nei tātou iai. A le na mai al whainga o campaigns ia po o whainga we whatou sina le palota. I la so luas fulu ono a perila. Ia, o le la uma whai e tangata fiti le i nei. O le ufu o la toi au kilani, o le aso sfur whaal masina ne yanga i le aso luas sfurua. O le awha i loise no fuanga i au kilani, ele stala i tangata fiti e parota. Au tangata fiti e Wellington, i eifo le aso o le awha i loai. Ia le aso i le stala i le atou. E le omanina o le tangata fiti pe whail parota. Ai ua mauti noa. O lea o le a le stala la atou e parota i le whainga parota i le tau sanga nei. Pe na whaalia lato kom sinsili. Mana ia, o inga fiti so le au wawai atu ai fiti. E i tangata tuai al pale mene a fiti, o lae mana o se lol whai le vanga wha upwhai le i pani marama, tauna sui, ilona wingala. E i loa nan whainga palo tale i nei. Ai fisili i tangata fiti, e fie i te mahalo le Frank pani marama. Ia o i tangata fiti e le fie i e ia le fisili whapalota le sa whaia le nala tu nei tātou le faulen tāpi nei nei ana. O le maua i so ngau tātou o le pou le titi lea po le whai i ngā palota lea. Walu lunga pasene o i lātou e langolongo ina le national. Ia, o le fisili, o e to fia i lātou sa whai sa i li linga o aifo i lātou. Ia, aina maua i so wava noa na vili atu seisi a o e whai so manatu. O le tūlanga le wei, o le national le o fast food tesi ma le 5% le wei le teminei. Tu sa le wasi itia i runga le iva mo le tupu pasene. O le leipa, ia wapa ui fo i lalo le lua, le ono tesi ma le tasi pasene. Le ala ua nofo ma le leipa le tolu valu tesi ma le lua pasene. Mo le teminei lava ia. Afa peo pasene ia, fata inga o pasene lea o whainga palota filifili e le whainga malo ni usile atula i meita uweina le malo i le taimi ale nei.
lima sefulu tasi no foa e maua ele national. Fa sefulu valu no foa e maua ele leipa. Ia e iaila no foa e ave e vaanga whailaiti. Whatainga la. Ole acte ono tesi ma le whapasene le iei. E valu ona no foa. Ole le si vaanga whai malo si le green. Le green. Valu tesi ma le whapasene le iei. No wingan whaina no foa se fulu. A vai le iei. O le au whai no foa e maua i se whainga malo ni usila. E ono se futasi. O no winga la. A vatu le se fulu i le fast fulu valu. Ia ona maua i lea o le lima sefulu tupu. Ia mau le ono sefulu tupu. Wow. Lima sefulu valu. Lima sefulu valu no foa. Mai foi la ia no foa e valu ia le acta nga i le national. E mau foi no foa e lima sefulu valu. Ia lima tasi. Ia lima iwa. Lima iwa. Ia no vinga la o terminei la. A wha wo pea le leipa ma le green. Ia ma whaina la maua no foa. E lima sefulu ma le valu. A wha wo pea le acta ma le national. E ma whaina maua la no foa. E lima sefulu ma le iwa. No winga. E le aila se vai nga wha upu whai. E ma whaina taita ia le malo e fua le whainga pālo tali titilia. E wha tali tali umala e no foa fo i e le il papi e la pati a Maori. Ia pe to sao mai tonu i el pati le New Zealand First. Ia pe i fo i nisi pālota o le pati e maua e si vai fa yo na ilo ile terminei la. Ia o le la e pāle nia. E fa mai le taita i o le national. O le mafua anga ua li lifa i fo i fina ngalo tangatele ni teimi pālota li titilia i le la tau fa fai. E mafua mai ona o le tau o le soifuanga. Sa o le leia ua o le la whaanga le tau o soifuanga mani vaenga o le whatatia mai vaenga whai so sonia i le tunu. E mara tua. A whaua pele tau alai o i Ukraine ma Lucia. Ia o le mea le la o ia fua foi la ia tunu ulai o i whaalangolango i kesi mai i Lucia. Ia a poloka foi la kesi. Ia o le tele ia o le afianga. Ia mesi o le suau. Ma o lo tele la tunu ule o Lucia le kesi ma le suau. Pe a fua i whaalangolango i inu ulai o lala. Ia o nā tiri a lua ia le lunga le tau se fuanga o tātou iai. Ia o se tala la tamaile nā le whaatatianga le iai ia le tātou vanga whau whai. Ia po i teita ia le malo i pālo talaiti. O le ufua po le tau whai unga le tau sanga fau. E alo to ini usila le whai ngā pālo ta ia e peo tātou ia le tolu tau sanga mawhai. Amerika, whātau sanga mawhai. Ni usila, tolu tau sanga, Samoa. Ia ono ia le lima tau sanga. Australia le ua whatatia mau tau sanga nei whai fwere la tau pālota ia mau tau Australia te loa nau tau whiriwhiria lavas whai ngā mālo e tau i le mau tau ia mi au tau na whai amtala tau se eleni mau fua male mālo o le a tatala lava noa mau i la tau e le i whai ane tui pui o tangata anu uni usila fo i permanent residence le ua i le toi ngā le nofo mau na matua fai tio i na fuafuanga le malole i le teimin nei. I le tau fai poloka tangata no fo mau ni usila le ini tui pui e fai a. A ua leo mai ni usila, ia o na tele leo le fai tionga le aia ta tau o tangata nei. Le lau vai ato leo fa pa fala i le teimin nei le fuafuanga. O le ata tala e o mai. E se utango to e, vai atu e ia inga o la tau nei e o mai, e le ini tui ua fai a. Ia afa peo istanga to no fo mau sa mo la sa mo fiesta le la sa New Zealand e ma nei al fa yo lo tu esa wai ma nei atu na te lo o atu i pasende o tanga to fai tu sa mo ma nei yo le mau lunga la o ye o vai la le ta o le va ai fa mo mo le WHO le na sa ni telefone la to mai ta winna le mau lunga o le tu langa le pui o sa mo me fa mai fu ye e le o tangata umana usta i wha moi ai pangale ia le nganga whaafitai ia o lea ua maua lewa no e whai e tui o i la tau sa le ma whai nau e whai ai atato wa aine ni usila le temine e pe ua matau na ngalo tu alfa ama i o tau whina ngalo mo matau mawhau a o aso e o vamana se fulu tangata mali liu ni usila le wha ama i aso o nafi vato e luas fulu tangata mali liu ia ai tau fia se fulu wafe tangata mamai ia o le mela lea
E mo ia u amata o tātou fo i leo langa māsani. E ua ni ngalo pui a pe i tātou. Ia olo ia i lava no a whailau test ai positive. I longo so i fua maloloina ma i nofo le whale moa so i fitu. O e na lata ia oe tau fo ina nofo le whale. Tātou walu e whapena mai se lava va ai le leina i o tātou mātutua. O la tau i olo po i o fia lava le whamai. O le isi tū, na tau olo i mai tū mau fo i e le pipisi e olo mau ai. Ia i le suka to maulunga wa o mangasa whapena pui le lei o tau mai le whamai. Ai mai se o le la tātou wanga i le tau malulu. Ia o le fo wanga va ale to o tele mo le tui pui le fulu e taha ua fo i le alo e whaile tui lea. Sili lau fo mai whale a inga i whaile o tui o le fulu e le leile pui anai lo le tau tonga vitia. Ia o le whamanatu na o le tai au, mo le asuru whakataima le whamalo. Ia la vai fo i tātou whawifianga, whatalo whatu mwhamanui atu le tai au le tātou au whalongolong. Ia mai se le tātou atunu ule mai mo mai so se vaenga o langi. Mahalo so i fua. Manui e tele fuanga o le yaso.
Nei whawhiwhianga o le tae au. Ia, mahalo lau tau a tai leo toi fia luas fulu ma le tasi minute o le tālea o le iwa. Tāle iwa o tātu telefou. Le ua whailoa matatala lo ia le pālemia, ia le whailonga o le matariki. Ia meise foi o lona fuai tau o le whaongaina. Le upu maori e tau o le... Lani kone upu? Manauatia a matariki. Manauatia matariki. O le winga ia whamtalaina celebrate matariki. Tātou whamanatuina ia le matariki. O le whamanatuina lai ni usi lai la so luas furwhao yuni. Ia o le aso whareile pa uia ilo ingo le sia aso maloloa tātou. Fua ne ei fua fuanga o tau e kāle sia. Pe fia whai ain tau whono ia man tau tālonga. Ia po alavani fua fuanga o tau ainga ma le kāle sia whai ai. Tu ilau kāle na aso luas furwhao yuni. Ia o le aso whareile pa uia no winga. Whareile sto na ia sa ola. Te lena aso le ata whao ia. Pe whai e sto tōla wapinga tau e kāle sia po sto camp. O le isi tala le ua whamawina i. O le ua maua lewa noi o mai i tangata ni usila. Fia le vanga o tūlisi ni usila o le au mai tūlisi ta whao. Al whawhi tāuli le ua tūla i mai. E le o te len whalitani malo. Te len whao ngai ni usila whalitani malo no fo i tangata au whau whale. Ia o le mela na le ua tūla i mai le teimin nei. Ino wingala. O le a tele nei ia a inga nei ila tō whale fwile Airbnb o le a whao ngā e tangata o mai. Tasila na whawhi tāuri le utula i mai. O whate i esto ina Winston Peters. Whapea i esto au whasele la tula npusa meni. E lelo, whasaya mal parlemene. Mal loto al parlemene ma o moli lua tau sanga. Ai mana tua. O lea sa uni tangata ni usila po le fo i e whate di tali. Peto e alu Winston Peters e tau wā. E le parota. A whapea e whapea mai ia i tangata ua matua Winston Peters. Ia no whapea lea, ele i matua, pe a fua i a iwherengoa, i la wali ilai o i Amerika, Joe Biden ma Donald Trump. Ia o la unga tupulanga le, fitu sifuri lunga. Winston Peters o fitu on tausanga. Ia o lea la whatal tali peto e sau li tausanga fau li whainga pālota. Ia o le mena le uia, ua wha asā ma le pāle mene mo le lua tausanga. Sā ili no toa, tanu wailo na au wai le solo te. La la walu Winston, wasa ili se fisoa soani mo ia, tau tūla fono. Ise au wala fisoa soani mo ia, e tau avesea ila, vanga le o la pea ilo na tau mwhai. Olo tu sia fo i whamitalanga i le tai au nei. Olo ta uai, le ono, le vanga le o whai e Trevor Mala, tuma le tatou parliamene. E trespass pe whaasa ila tau sa iai i le tete. E ono tali atu le au tete e se tali fo ile tau i masui. Ma o le popo lenga na nisi, talu ai le vanga le o whaia. Pe la manatu fo i disewa pe a whai o file mule o ese ia. Pe le tu o ie wha pea, talu ai la lela ave ia notice ia po vanga ie whaasa ina toi uia le parlemene, lo toa le parlemene mo le lua tau sang. O le popo lenga na i tau i atu i se tau i masui. Mana ia yo lesi tala lea u te loea o ngā mo tātou ono tātou i tātou e kālesia, e i tātou mea tō tino, e pe o whanua, ma whale, ma whalesā, ma halls. E i le lotu Pentecosto i te tono le nuulea o Tauranga. E o le lotu Kerisiano, Gospel Church, o le ngō le whaiwhiau so i eswafa ia Joel Milkate. O le taimi o le lockdown i luafe luasfulu, na mawhau te toa le whaiwhiau lea, i le whanua ma le whaletele o le kālesia ma le whanua. Anu lo le whaiwhiau lea whainana su e suenga. Su e le history po le talaanga o le whanua le tu o le whaletele o le kālesia i Tauranga. O le mena ia maua. O le whanua tele le nei e iai le ui po o tangata whenua e ana o le ngati rangi nui o le iwi lea Māori e ana le whanua. O le vai tau le tausanga te si valu ono sfulu. Na whaonga sa awale upu. Na ngā oia e se mai ai le whanua mai a ngati rangi nui. Ia e ila tau o missionary. Na o mai e tāla i malitala leini usila.
Ia manisi tangata sa ia ile malo ile taimi le na lato ngao ia ma ile fanua. Ia peta o le Crown and Church and Missionary Society. Ile tau sanga tasi valu ono sfulu. Famaila le faife au. Male fale tua. Na mawhai ala ua. Le fanua le tua ile lotu. Ona o le fanua sa ngao ia. Ngaoi e se mai wha malosi mai tangata anu maora. Na manatu lo faife au o le atala noa le kalesia. Le wha malama ile tūlanga o le ile fanua. Ia, na talia fia o le mena le uia. Wo lo le kalesia male faife au. To e foa i le fanua i tangata maori. Ia, e se fole mana ia. Ia, e lefa pia mai le urutala. A beautiful koha, the Pentecostal church that is handing its land back to iwi. To e foa i le fanua. Mana ia te le ngao inga. Fa mai le tala, ale fai au. Na mamafa ia ia le fina ngalo le atua le sa o le mele e wai. Le na mafu e na fai na ngaio inga le nei. E umi le tala, ai le utanga fa pu atu. Mana ia te le au. Ia, le sona al mele, na tato vai le famsino ngofa no ma so fa Samoa. Ma fa fau fa pena ye. O fa pe. A fa yo i loa ele o somato fa nua le o te alu ai moli no e fina we. La o te fai a malo i loa ele o we. Ana fa pe o mana tangata. Na fa ele research fa sai di linga o mari le so fa nua. Me ese moli no a wole o fo moli no e fa famsino. Tu ui tangata moni ana le matangata moni ana suafa. Ia pio le whakatana o le nei taimi ia ua tele ia ma umia ia talo whai. Tele o whato nua atua ia lo po isa o keisi o imuni no ia. Mana ia tele le whate te inga o whai e sia whai au. Mana ia malo. Ole tala lea e le ua whai noa mai le ofisa o leo. Tanga luenga leo ni usila. Ole masino yuni le masino fau. Ole a mata ina whaia ngā luenga leo e sa ili uma ngaio inga ma a kengi o lo fai ni usila. Lo fa pia. Pe sa le tau no fa sa la wina leo tala le sa tau no fai fa le lo la to ngalo. E se fulu ma le lua i tu ma lo ese ni usila o lo iai. Ia le vai ngolo leo fa te inga la o Wellington le au tu o tu e polilua mano umale nei. Counties marukau ia no lo i kala estate tu sa la se fulu lua uma vai ngata te leo ni usila leo vai i leo. O le a whaia ia latou suenga, masa i linga, mga luenga, ina ia tau mawhaia sue umatūlanga o i kengi ni usila. Na utala no atu i le asonga fua e pole aspona nafi. O le tūla fono na pasia le pale mene le luas fultau sanga taluai, e tuu ai le pawa po le si malo si anga i leo. E whaatino i le lato ngā luenga i le vainga o kengi. Na whaia e le istangata sa i linga i le luas furutau sanga muri ane, le na wha sauri vason nei. Ele o le istula fono na pa, o le isi tula fono na pa sia e le malo, i le luas furutau sanga taru ai tu o le pawa i leo. Ele ai mase mea leo na whaia. Lea la ua wha alia mai le tai au nei. O le lua afe se furu wha, na mata toi wha fo i mai e Australia, ta ngata ni usila e soli tu la fondo e Australia o le tele la o la tau ia o toi fo i mai ni usila o mai no fa vai ia fa la tonga yo kengi fo i tonu ni usila le la o tu putele le fa i tau fa yo kengi le temine mai lua fe su fa o mai lua fe lua o le tele o la tau e fa fo i mai o la tau soli tu la fondo e Australia le la no por kala mena ta o le lima o tasi e mal po le ngala na leo le wel temine leo le afa nga solo o le tele la o taimi o leo lea la afa alua i le vaanga lea o le tau mawhai ina ia sue uma mau ili uma mafsosoani whai tia i kengi tu tonu o le tātua tunu io tu e lo se whainga le lei mo mia la vani usila se atunu o toa fi maalie mfile mu ya lo fatu por kalame fa minu ya tunu le tai au ai foi se mata upu ia na utala no atu ai nei te fia fa soa mai ai mau ala vino tatou le no tolu valu lima lua o fatasi tatou tata no fa soa i foi nei mata upu no folatu o le galo tas furu por kalame o le ato fe vai ai tas tasi por kalame ole moli o le ava
masaloloa Kala au mai ai ole atoa Masia la pese tutuma Pai mai e tatao papine aile Tatao, tatane Ole lana tatai tane Ina wasa sesi ala pese Tanui ngata ya pare alu Po wabai ala ora paisu Po wasele Toto fuai leo papine Maua sui ai si ala pese Pai pai e tatao kane aile Tatao papine Sila sila isi tama ua tati Ole tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au ewe ua o tia ti solo ile au tapulu tele Sole sole ya ero totele Ole ta alonga pata matane E uila vaina tinga tele Ae muli muli ane ua e pepete Sila sila isi tama ua tati Ole tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au ewe ua o tia ti solo ile au tapulu tele Sole sole ya elo totele Ole ta alonga pata matane E uila maina tinga tele Ae muli muli ane ua e pepete
Io e nai whawhianga o le tai au, ia, o le pese mai le sunga ia, iu whaivalu ma le teine o la mata mea no whaswingo matangi. Ia, o le vaiaso neina sauti nā, ma nei e i o le tautanga uma lava te mawhau ia, e whapena fo ia, tatanoanga le tūpā o ta mā. Po ani mea lofa mo tina. E ma nei e i o le tala le istangata na o whaitau au. Na ia langa ilmi tā upule, o a tonu ani mea lofa whaitau mo tina ila to sauti nā. E whamaina le manato o tangata le leo te tāwhia whamai. Ma na ia e tango e su ele ngafa o lauti nā. Whape e sa o te langolongoina, o le wingo le tala. Le lopo isi tina o whanongolongo mai. Na te le iloa mātua o na mātua malona tala anga. Ia aluna o lal whanau e su. No mero le vai mam. Ia veile umalina tusi le ia o le ngafa le o lo a inga. O lauti nā. Ia malauta malea. Ia vai maua uma i whapero pui. Whapea mau te le a inga masione vai a simi lea mau te a inga i. Pe o le tā ua fo le iloa e si tina o na ana soifua mai e le neila no langi. Ma nei e tele le fuafuanga al tangata lea. O le a lue fai masa ili la ngafa o si o na tina o na ilo na tadi tonunga. E le iloa e lo na tina lo na tupuanga. Una soifua mai o na mātua. Ia ma mātua o na mātua. Ia ma lo lato au ainga. Ia lope umane e au le ngafa o lo tina ia kuini Elisapeta. Lope umane Elisapeta o lo tina ale tele o ilo. Ia pe umafo ilo tina. Ia o le tuangane o lo tina o le usonga Joe Biden. Po le lo tina o lo na tina o lo tuafine na o Donald Trump. Toi ngā mela na e maua susuenga ne. Ia pe alu o ngā tupulanga umafonga o Jacinda ia i le ngafa o lo tina. Jacinda le a turn. Ia vavaila le mana ia. Ia te ia le Jacinda le tuitui o tolo na ofisa ia i. Ave ia tau isa ngā mela a inga le lava. Te ia tono Trump i lo tuo tue mari e tonga. Ia lelei. O lea la ata le iwa. Ma lo lava le tau ata. Ia te tonu. O le e mai tau atu lava i whamau maunga mai si o tātou tunu i Samoa. Ia o le wa matanta pera pena le tātou tunu e whataliru tātou fo i atu. Tātou toi fo i atu i whanua. Ia wale. Whamana tuina fo i mali tātou fia whatasi mai lātou o lewa tātou valvala. Ia le o le a whafonga mai tātou tonu fau. Ia le wa tāle valu. Toi whamanuia tuele ni tāi au le whafonganga le tunu. Ia mali tāpua inga. O te toi whaatalo whātulu tātulu tanu ure o ngā tatono le nei foi vai asa o tātou au lia, au si mai al whaafonga se whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. O le fontanga le palemene le aso na nafi, na toi whaai loe le fionga le fongfitalai o le maota, le a fionga pali ili o ta euma se pau, le toi tolo poi mo saisi tei mila na whaai unga, e le mata upuna ia whaalia le fontanga le palemene le aso whareilo le vai aso te nei, e ni whaasea i tu langatau longa le palemene, le fionga sui palemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, whaasanga le teitai o le tuanga i le fionga tui le epa sa i le malie le ngoi, ma le whailau tu selvang whaupu whai, le fionga le ala le pule rimonia iafi. O le aso whareile, luas riva a perila, lua o lua, na o whailoina atuai se whaitionga, tu si e whatau langaina, o sem ta upu tau tūlanga alo ia, e tu saim tu la fon tu mau al palemene. Sa ielfo fuanga o las fono nei, e tu ina atuai whai unga al fon fitalai nem ta upu, e tai. E le i mai ale lo longa no foa, e tu ta ua nem ta upu. O te wha maru rua tuai pa i al palemene, o le ama whai on tu ina mai, whai unga, pe ama a ilo vaenga taua uma, mos whai unga tarwhia ngai. Le fionga le fongfitalai, papa li o ta euma se pau. Wa whaalawi loa le te maitai fo mai i a Kim Dixon, o le sui o le WHO po le sui fua maloloina le larolangi Samoa nei le vai aso nei. O Samoa o lo pito i lunga i atu no umo le larolangi, e le lei o le whaatulanga ina o lana tui pui o lo whaanga solo, ma le tele vave o lo na whaatunu wina, ma le lei o lo na pola kalameina.
O le saunoanga le tamaitai fōmai a Kim Dixon, na ia tau a awa loa ia i nātu ai le malo Samoa se fōa i tele o me whai ngā luenga e fso swani le leuna ia o tui pui pui ma le saonga le mua tangata Samoa mai le malo se le whaamai o COVID wa a fiailu tātou o tunu. O le tele o le fōa i e au fiai le lua se lau lima se futonu wafe o tō tingi lima e whaao ngā ina e fōmai. Fetu se fulma le lua afe o ful mo le pui puinga, se fulu afe tolu se lau lua se fulu pu lou tioata, se fulma le tolu afe tali fofonga, lua se lau valu se fulu afe tali fofonga wha apitoa e whao ngā ina e fōmai mo tā o tonga, ma le ano o isi me whai ngā luenga i lea fōa i, ua tau a au ina e Samoa. Le fionga le minsta o se fōmalo loina, le fionga vālasi lua pitu whanua to ngamanga tā fito sele na ia momolia le whaaftaitele le sui o le WHO i Samoa, mo le amana ia o Samoa malana tau mawhainga, ina ia tinei le whaamai, ma pui o na tangata no o mai lea a fiai. E le i le vantu le amatango le vaiaso nei na palasi le fso swani o tui pui o le COVID-19 furuiva, mai le malo a Amerika le fasfuma lima montu puafe, lona whaitau au whai, au le fo ua taunu mai le fesoasoani a Australia la tau, o vaila au le tui pui le fasfulu wafe hiva se lau lima se fulu, e fesoasoani le matanga ruenga le soifua malo loina, mo le una i o le tui pui na ia sopolia le atunu atoa, e na ia malu puia. O le malo Australia o se tasi leo paanga le malo Samoa, o lo fesoasoani tele i le una ia lea o le saonga le muatangata Samoa, mai le pui ngai le whaamai e ala i le fōa ina mai o tui pui. Sau no le fionga le minsta o soi fō malo loina le fionga vālasi, e whaafitaia pā anga le malo Samoa i atunu i whafo, o whaafai fie ma mawhai e le matanga ruenga male atunu o Samoa, o na puia mai le malosi o le whaamai. Wa whaalia atunga lunga le whailau tuse le tuangai le fionga le ala le pule rimoni a yafi, e whaasanga i le PSC po le komisi o tangata whai ngā ruenga le malo, e whaapeo le le ai o salatu ngā yo inga e tali atuai, e amana ia le aia te tau o tangata whai ngā ruenga le malo, e au fiei ma le whaoru lunga o le matanga ruenga o tiute matupe maua, le tō whamata wheo a valisa whautua lee, ai le o iaise ngā yo inga le PSC o whaianga iai. O vaenga fo ia sa sau noa i le taitai o le vaenga whaopu whaia le HRPP, tui la e palupe soli aisa i lele mali e le ngoi. Ona o se ngā yo inga na whaia le pisasi wa a fia ile ia te tau o le ofisa sili, o le matanga ruenga le soifua malolo ina a o malanga ese male atunu, e na o latu se i hard drive o le computer sa whaonga ina le ausa, ma whaia ia latu suenga, e au noa malisi le fia e le ausa. Sau no le fionga le teitei fono, o le a avea matau wha amatau i tangata whainga ruenga o le malo ia i tu ai ngā yo inga, pe a whai ua le malu tangata whai ngā ruenga o le malo, e le whaatau tainga a le PSC po le komisi o tangata whai ngā ruenga le malo. O tala fawia mai Samoa, manuia le neiaso, whaasoifua ia. Talo falava o le whaupoponga mua talafou mai le sifofonga o le laumua, mo le nei tae au o le asofao me lua afe lua. Ua whaalawi loa mai le logo po le whaailonga fou mo le matariki, a o tu lata atuai i le whaamanatuina o le aso malolo mo le whaamamaluina o le tausanga fou mo Maori. O le aso ananafi na whaatasi atuai le palemia Jacinda Ardern, o nisi o minista, ma le taitai fono o le komiti faufautua a le matariki, le afionga le profesa i a rangi matamua i Wellingtone, a wā lava le whaalawi loa ina atiri o le logo po o le whaailonga fou mo le matariki. O le whaailonga fou o lo o whaalia i whetu taitasi i le taufuifui, e whaaingoa ina i le ngangana Māori o le tukutuku, mai ese lanu e whaatatau i ai, mai iwa ni atalalanga e whaatusalia lea i le anganuu a Māori, ma o lo ofiso o tai mai si vaenga o le atunuu.
O le tausanga e lua afe lua se fulu lea na whaasala lauina ai mo le taimi mua e le whainga malo o lo tūlai mai nei. O le a whaia se aso malo lo mo le matariki. Pe a whai ai toi manu malo ai i le whainga pālota i lea lava tausanga. Sa i aile manatu o wawasa mānai a Winston Peters, o se whaalinga pepelo na wha o atu ilo na whale, ilo na soli vale leo le lotua o le palemene, pe tai na ia ilo ane o se whaalinga moni. Ma o lea foi la ua whai ai aisa na ngai oinga, na whaalia i le aso lua e whaapea. E lua tausanga o le a whaasai nai Peters o na toi uia le lotua o le palemene, o na o lana asia singa i le aso luas fululua Februari, i le te e sa whai ai, e whaasanga i sa matuutuunga o le COVID-19 fuluiva. Sa talanoa atu le palemia Jacinda Ardern i le fofonga fitalai Trevor Mallard ina ia talanoa isi vaenga wha upu whai i le palemene. O le saunoa ngā wawasa mānaia, ua ia tapa ina ni fautuanga wha aletu la fono. Ona o i tu ai ngā mionga pule mālosi nei, e tatau lava o na te e naina, a le ai, o lona winga, o le a lea mana ia ina o tātou sa olotonga, ma tātou whainga wha te mukalasi. Hei ai lea ia tatau a tangata e te ai i tutono le nei atunoo. Pei ona saunoa le sa avea masui palemia, sa avea fo i mataitai o le vaenga wha upu whai a le New Zealand First. I se polokalame wha pālota a le News Hub, na ripotia mai ai le pau i lalo pālota mo le vaenga wha upu whai a le leipa i le ono tesi ma le tasi pasene. Ma ua si iti ai lunga le langolango mo le vaenga wha upu whai a le National i le iwa tesi ma le lua pasene. Ma ua tūla ai mai ai le leipa e tolu walu tesi ma le lua i le fase fulu tesi ma le 5 pasene a le National. O le vaenga wha upu whai a le Act ua pa mau lalo ana pālota i le tasi tesi ma le 1 pasene i porkalame wha pālota a le News Hub. O loo siri lai titi pasene pālota a le vaenga wha upu whai a Maori i le Green. Ua whai titia fo i le pasene mo le tamaita i palemia Jacinda Ardern mai lona tūlanga tauta ua. Na manuia le tau mawhainga a le kampani o le Rockets Lab i se lato whaataita i ngā nanafi. Na mawhai ai o na sapoina se lo keti i le vānimo nimo e whaonga ai nai se helikopa. I se whaasala launga i lunga o ala ata o le Twitter. Na lātou wha mao ni ai o lea tau mawhainga ua ausia ma o le wha moe muenga ina ia mawhai o na toi whaonga aina lea metotia i le lumanai. Ai mai se aini wha lave lave wha fuasei e mawhai o na whaonga aina i lea vaenga. Ini wha maunga lata mai o le whainu mera o tangata wha mau nia i le wha mai tutono o New Zealand mai lea soana nafi. E iwa afe se lauma le iwa le whaitau au whai o tangata wha mau nia i le vairusi. E toa whase lau walus fulu tasi tangata ima o tangase ngase, ma le toa se fulu i potuti ngā aina po o le ICU. E toa lua se fulu tangata maliliu, ma ua o atu wai le whaitau au whai o tangata maliliu i tutono le atunuu i le fitu se lau fitus fulu ma le fitu. O le toa lua se fulu o i la na ripotia mai le aso lua, e au fia ini tamaitai e toa se fulu lua, ma ali i e toa valu. O tangata o lo tau fia i mau tangase ngase, e iai le toa tolu se fulu i Northland, fitus fulu 5 i Waitemata, fitus fulu counties Manukau, iwas fulu i le Aaio Aukilani, tolus fulu tolu i Waikato, luas fulu fitu i Bay of Plenty, toa lua i Lakes, se fulu tasi i Hawke's Bay, toa wha i Taranaki, toa tasi i Wanganui, toa valu i Mid Central, toa tasi i Wairarapa, toa 5 i le Hutt Valley, toa sfulu tolu i Wellingtoni, Porirua, Makapiti, toa iwa i Nelesone i Marlborough, fitus fulu i Canterbury, toa tolu i Canterbury Saute, toa tasi i le West Coast, male toa luas fulu valu i Southern, e toa lua ni tangata na taunu umai New Zealand i le aso lua, ma ua whaamaonia i le BA4 subvariant o le Omicron, ma loo whaanofo esea nei i o la ua a inga. O le toe tasi le minute i le se fulu lua i le pō le aso tofi, o le a matai, o na mawhai o na whemalanga i mai tangata o lo umia visa no Maui Australia, mai le i whaia fo ini o lato tui pui pui, e au noa ma le whaanofo esea, i no foanga ia sa maasani o na whaanofo esea i tangata malanga mai. I se whaamatalanga ale minista tali atu i le whaamai ia Chris Hipkins i le asona nafi, o lea suinga, na whaia o na ua maua lalo le tūlanga la matia o le soifua malo loina,
i tangata lautele o le atunuu. Na Saunoa Hipkins, ua mawalunga le numera o tangata New Zealand ua mai au na whai atu i pui pui. Ma ua a mata o na whaamaasani tangata i le soifua whaatasi ma le whaamai o le COVID-19 ai mai se ai isi fōlinga wa ai o le whaamai e pe o le Omicron. O le asainia e le whaatonu sili o le soifua maloloina, se vaenga e tu Saunoa ina po o le exemption e aloa i ai lea suinga. Ma ole ai foi se pepa whaatumu po ole form. I lunga o penga ta whailangi mai le aso se fulutolu o me. E whaatumu ina i lātou o loo umia visa no fomau. Ma ele i whaiani o lātou tui pui pui. O nisi o no fuanga au tu o loo whaanga solo ai le whainga o tui pui pui o le COVID se fuluiwa i au kilani. Ua matao na lātou o foi nā tu fo e matui pui pui o le fulu i le mamalo le atonoo. Ona e pe ona ripotia mai e le soifua malolo ina. E ono si itia mawalunga le numera o tangata e afia i le COVID. Whaatasi ai ma le fulu maasani i le tau malulu o le atato wa ngātu i ai. O le vai aso nei o lo a mata whaanga solo ai leo foina ato tui o le fulu. Inisi o a ai manofoanga o lo whaatino i nai whai ngātui. E pe o Tara, Manurewa, Pukekohe, Takanini, manisi o au nanga ale Pasifika ma Maori i au kilani. O le asona na fina tula e ai luma le whaamasinonga mawalunga i le ai o Dunedin i le motu i sauti, le ali i o Luke Lambert. Le ana lokaina ina ua ia o sofa ia pe whaau o manua ini tangata i le supermarket i o le Countdown i Dunedin. I le aso se fulu o me i le tausanga ua tuanai. Mana manunu ai tangata whainga luenga e toa lua, whaatasi ai maisi tangata whai whaatau e toa lua. Ma o le i unga o le whaamasinonga, o le a leanga waa o ia, mo le tataleina mai tua, se ia o i le whai unga, o le lua afe lua fitu. I whafo atua New Zealand, e ono iei se swinga i Amerika, i le tula fono, o le whaatangaina o le whapauina o pepe po le abortion se itulou, i totonu o le tolu masina mua o le maitanga o le tina. Na whaatula fono ina lea ia te tau mo tina i le tausanga i tasiwa fitu tolu i totonu o Amerika. Pei tai o le aso na nafi, pei ona ripotia i le leiti o New Zealand, na liki mai ai tuani pepa o whaamatalanga, a wale ilo ina o lea tula fono e tu sa aima se finangalo le whaamasinonga mawalunga i totonu o Amerika. I taalonga, ua whaamalosia o na sainia le malo lo retire o le afa le au o le Warriors, le ali o Ash Taylor, ona o se fautuanga alana fo mai. E luas fitu tausanga o Taylor, mai na o le tasi le taalonga, na taalo ai i le taamilosanga o lo whaanga solo nei, ona o se afianga i lona sui lapalapa. E se lau se ono taalonga na taalo ai Taylor, mo le lakapiliki, e au fia i le au o le Brisbane Broncos, Gold Coast Titans, ma le au o le Warriors. E tele ni manuanga sa afia i Taylor i lona o langa taalo, mana ia moli mawina le tutu sa i lona maalosi ina ua mai a lana taalonga muli. Ma ua fuafua nei Taylor e whaonga aina lona to mai ma le anga waa, ma avea ia o se whaia onga i se kalapu i le lumanai. Talafowia mai le siufonga o le laumua, mo le nei vaenga o le tae au.
so se aso e te lo fa fua wailo aita ua lo fa vai mautu ia te upelo fatu Samoa la Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upele A whaianga lo oe Ilo une ilo toe Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Samoa la Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upe A whaianga lo oe Ilo une ilo toe Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Malo whaftai mai, whaftai atu na tunu, taimi leo se furuiva minute wa te nei leiva, ia ole si whonga nā, po si whonga matango whisunga ia te nari tautua. Ia ole, tua whine fo ia ana whasono, leo whera mi telefone ni tai au, ia leo mawhino ai potu whasan lau. Talo wha ana? Maro so i fuatu fue ia, patalo fuatu fue i le tatu au whafonga fue. Ia le ni tai au matango whie. Alo, o mai le tai au. Manu ala whaftai ia, toi fue atu fue whanau ia onga, ia ele fua tatu. Pe oro la solulu ia wa afa fue vai aso. Ia sa ole le ia. Pe o tu wa lole a onga pe whawhawhitana maua ni ua wanoa, ia le fu ha ia onga le whanau, ia le fu maua le ua wanoa, whaftai fue mori. Tau tu e tatu telefone. Manu ia lai. Io e manu ala whaftai. Mana ia vaenga fo ia lenta e tata no te fo tai au, ia vaenga fo len matariki. E tu ni matariki, ole o whatu nei le atu nua. E male, ele wha maua nei kalena, ole kale sia, male ainga. O le ua iei si aso malolo e fua iei fono tanga, ma tau a fianga, ma tola ua pinga. O le lava vai atu le aso lua sfulfa o uni, Australia. Lo ina wa le tau ni tatu salfolo, wha malu mai dal vanga le. Ia, mana ia vai atu an nafi, ia o le nao i taile pale mia, ia manisio minista, ia whapia fueltai tai fono le vaenga fau tua on matariki. Sialina o rangi matamua. E whau ia matamua, te pui sono pito Samoa. Samoa, la, ia le tau la mua le matariki. Ia o la ena o i taitatala le whailonga le nei tanu atu an le la po le loco foi lea, si whailonga fau. Au le lei o, pe o lai umai lato miti afu i numa le atana i nunga o le venga te whailangi. Ia, monu. O pini vaenga foi e la langa whetu e iwa, po whetu e iwa i on matariki. Le e whatu tu say 9 stars, po whetu e iwa. Ia malato. O e tau mau e tono le tala leo le ale uingo whetu i e iwa. Pe o whetu e iwa pe o, ia o whetu foi e whaingoa ina whetu e iwa on matariki. Tere o manatua ina la ia ingoa wha mao i foi o whetu. O tu sau ngoi o whetu o Māori. Ngoi o whetu o Māori. Ia le lai ngoi o le matariki, o le tapua rangi. Waipuna rangi, o le waiti, tupua nuku, o le ulu rangi, ia, waita, o le pohu tu kaua, ia ma le hiwai e te rangi. Ngai ei umau ingo whetune. An mana ia whelaunan wai fo i o whetuna i vai atua i nunga iata i nunga alata. O te le ale le tu maanga no umtal tunu mo Māori, le ufamana tuina le ia tunu. Pea tatou toi vili le taimi i tua le te lo tausanga. Sa lea mana ia. A le o sau a le ua mana ia le taimini. Ia fie fo tatou la mo tatou aso malolo. Lua i aso malolo? Ia iuni. Ia iuni. O le aso whanau o lau anti o i sapeta. Isio anti.
Ia ma le matariki. Ai o le pau ale porenga e ia le tau e tu lungo company tongi tanga ta whainga luenga ia la le watu e whainga luenga. Pau alna. Ai moni, ia e pela o las wharaile la le whamana tui nai las malolo le on matariki. Luas fur whao yuni. E leo las whaile nei te umalo se si mana ngalo. Sa ale, tu fue vai atu foi le, o le tula fono foi le Amerika i le vaenga le whapau ia mai tanga o tina. Whamai o le tasiva fitu tolu le ana amatai ona whaatula fono ina pe ligo whaatanga ina. E Amerika le whai o vaenga le. Amerika atoa. Ai lewa vai atua nafi pe lenga liki mai tua ni pe pau whamatalanga i se tasi o le whamasinonga. Lena liki mai tua statements po pe pau whamatalanga ilo el vaenga lea. Pe o le masalo le la toe e le vaenga e le taimim whai ona toe reverse pe toe sui ai le ungo whamasinonga. Pe alo wale toi whaatanga ina vaenga leo la portion i Amerika. E o tātou Samoa le whaasai? Whaasai. E o tātou ni New Zealand le whaatanga au. Ai e ona i inga. E le o tangata uma pe awha pe e fua le saonga le mua le ola le tina. Ia. Pe yo inai awha ai e. Ia mani matua le tamu i titi mwhain whaatanga ai. Ile. Ia, nai vai. Ia, le anai. Ia ngā fwoi si le fia le tātou tunu. O le maua i wha maunga le pāle mene pe ona mai fwoi le Radio New Zealand e le taio nei. I le pepa le kāpeneta le na whairo le tausanga nei. Mo meo o a inga i e maulalo tupe maua. O lo no fo ai tā lafu a inga nei e silia ma le afa miliona leo whaio a inga maulalo tupe maua i New Zealand. No inga lima se lau mono tupu afe a inga i New Zealand. E maulalo tupe maua. O lo nofo ai tā lafu i le malo i le tupe tolu tesi ma le 5 biliona tā la. Tolu tesi ma le 5 biliona tā la. Te lele a vai ngā tupe a. Ai o le fesili la, e tau te tongi tupe lea. O i pe wha maa ngalo tupe lea. O le tali, i le ai. E le ai se anganga o le malo e wha maa ngalo le tupe nei. O lo ye ile anga le malo e tongi mali atu. O le la ye ile si awa mnanga mana ia le a maori e ta o le. Ngata microfinance. O le wala to wofu atu tupe le eini interest. I tangata e tongi ele to i talafu ia. O le mau o le vayanga nei. Afa pe o le to i talafu le malo si tupe mai le IRD. Fata inga fa pe lua fela o i talafu le malo. Wale ila sa tupe to tongi ele o i talafu le malo. Ono wanu le to e talafu mai le si tupe. E to tongi ele si talafu o le mela utupu. Wa fa'alua ina le tene ana o i talafu. O afianga ana o i talafu le tangata. O le a mau le tangata i maftianga o le mafaufau. Stress, anxiety. Ia, o le rawinga, o le tele ia o le afianga o le tupe tele le a tolu tesi ma le 5 biliona tala. I le selia ma le 5 se lau afe a inga ni usile a vai le tama a inga. Ai le o iai se anganga le malo, e wha manga loi tupe ia. E sa le, e me talia tu fue tele o whalapatapotonga fo ia matanga ruengan malo e mwhaiona. Whapitata inga peo ne sanu IRD, whapena foi le work and income, po le wins. E mawhaiona e aloi foi lia e tutongi mai lato lau pānda pēle so whale. Ia e sawa e lama tutu unga e tataona tu tutongi atu. A leo nāpo lau, ia whatata inga pona matati o ata tātou. E mawhaiona e aloi e talo sanga i se vai ngā tupe. A e tatau lava lau tu tutongi. Pela e pior ape whaupopo ala ia vai ngā tupe ia. Nā lai mawaile, whai tau biliona te le. O le se vai ngai tau e mo tātou o tunu vai ngai le aure ino fo o tā la fu se sile malo. Ai lo we swing o lo tutongi ala fa mo le ina o e mai tupe al malo ale lau whanau. Longo le malo pe longo le working for families. Longo ia le swing o lo tutongi ina ia tu ila lo tupe tamai. Awa a maua muli. Fikala o e pe fa pe se furu tau sanga le fa to a mauai. Ai afa pe e afeta la tau sanga le over meltoni ngal malo se fulu afela o tala fulu malo o le fisi o fela me no fulu afe it's to ya le to ya so be to pepe na ti le ya le no vai tele mo le vai sa mo ale what tala mai poras dai vai ala na fa na tu le tu ia fa i titire no fo tala fo ta to malo
ia mavaenga i mafua i tala fuina ia uni tato wo ia. Wai ta wat vaenga le tu fui I tupe ia tamaiti ma lau tutongi tau na longo ina IRD. E wai tangata e mawala tau tax mo le tusi fui le tusi mai le tax refund pe luafe to luafe. Ai te usawa I male whaupunga I lano. O le ala ave tutongi lau pena e tala fusi tu po lai ovana tutongi mai le tupe ala whanau. Ia nei te ila wa whaina wa ave mawaianga e tai tangata wale mo na tax refund. E ai le o mana e whaamanama o le e ta lafu I tupe ale. O le o wata tongi na menga o tupe ala whana. Ai sili atula ia ule na. Na whapela no rebate fo ile tupe mai le lotu po o whelwha tonga le fo I pela o Samoa Capital Radio. A fo ile donation le ia maua le tasi vai tonu lau tupe. A whaina lau ia na ilwe mana risiti. Ia a whapela le te tala fun malo ai saudi tala whapena whapea. E iwa se lau tupele o maua o le donation. Ia ai whalu se lau no I tala. Ia watu na lau se lau. E sili atu la na ia te. Nei no ta fia la tai va se lau. Ala ai tala fun malu se lau yo. E sili atu la na. Mana ia atu na. Ia na. Ia mana ia whamanino ni te iwa no mi e confused pe no mi foi si vaenga le. Ia nei fa fianga o tai au luas furuiva pe no te leiva. O le porkalame o le ato fe vai dia I le uta pe no mai pe atar se fulu. Samoa. Samoa. Lema whainga ngā loa, kunga o pēa I mga, winga o ngiti o kangaka, peo e saloi le kaura, e masa o le sapaki, nei se kuke I le kaka, kalangoa ma aka aka, pase se pa I le kaka, a o maka e mo emo, Misia o la upai a soma o te mana tuai le le o mautino o la u Samoa o la u Samoa o la u Samoa
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pasia tafana usapopole tele ailo umafau ae mise usiata pepe maoene ieto e faile ngau otolu masina etele ivili maila vailo ainga a osina tupe fo io kasunga olewa o mawataitaya Aule na tamalo wa faya va umalana fana utama Letio wa atu malo sina ia e alu ile fai ngumalanga Wa wanta ilunga ole pipo ala uotama Lautaunga apuna etu uahi ole tamafutama Lua ungalima Maleto taita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa inata Fauta sunga ofietala ia sa e fola fola Ama wa ube ole ala fomai ila utautonga Aolo na winga olo ai umala vaile toya Sili ailo no fo ina wasa tapu oi malo ainga Ali ito ya ina esesele numera le asa e au maia Efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai Etele tawina o se apu aena olo aiafu Te whaatali o ile malahe maalile o inae mawailo afu Wa wanta ilunga ole pipo ala uotama Lautaunga apuna etu uahi ole tamafutanga Lua ungalima maleto taita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa ingata Uama wale ungate faatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu aua e alufa apa palalapa Maa ilo lema lena toya ina beyo sautama Aya ia lo wale te sayuna le atingi fale Uama wale ungate faatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu
sina o le visa. Ma lo jo fai lua e al fa fianga e le tamo si o si manana malanga mai foi ni sila ya na lo non sai te lo to tele yo na tatu wa inga ye malanga mai sa mo ngalo fa vai temi ni sila ma Australia ya la fa mo ni ya inga la fa mo mai ma lo la vale ngalo malo o le la va mo tala fi el va ngalo me ngalo nga fa vai temi fa mo ina fa to ina to ngalo lo malo si ni sila malo ma na yete Mana i fwea wala fwea e to te la to e o mai e o whai a inga a. Ioi. E we to la iti lava nei i tāte o mai lai single. Pora e li i whaina tai tolu. Ai te lea lai no fwoi sa moti nā ia puta mā ma whānau. Ai me se ala le sa tina le sa ne ia le sa moti nā. Ia fa pulpolo le se se le ni na la fo fa ele. E te vai tu sa fa ta uli o fo tina ma to na. E vai tu ta male ni le sa ngalo fa vai te. I sa mo i por Colombia le. A sa tina. Io pista mai tinti non to no el tele. Au le mai wa. Filam non wa i mai ia fili aura. Fili on to te linka on the valley. Ja, maar la la se le ni fa ta we. Moni le. Ele tala mana ia le ai. O le ua ta pena le toa sa mo le ipo la langi le tausanga le nei fa mo le tausanga. O le ipo la langi na tolo mo le tausanga na tausanga nei. O le la ia le ta alonga le la ta alo le toa sa mo le au Cook Islands. Ia yuni o le au tonga o le ta alo mo le au ni usila. Fa ta alonga le i au gilani. A o le asolufu limo yuni. O le ta alo ia le toa Samoa ia ma le au malosi e Cook Islands. Ia. Ai o le ua filifilia i le toa Samoa le teminei. Le tangata le sua whaia Andrew Webster. O le ri ilea, e sui whaia onga le au le Panthers. O le au lea, o lo numere tasi i Australia le teminei. Ai sui whaia onga le tangata lea. O le tangata le sua whaia Rigid Aka. Le waitu tonu fo i o le au vaanga ia la ava ia le toa Samoa. O lo na to finga le la iai, o ia o le team manager. A o ia sa mentoa i o le au Leeds i Petania. O le li i sa kapteni toa Samoa Frank Pritchard. O le foi la vea i to tonu o le staff, o le au, o le tatou au o le toa Samoa. Tu mau pel faya onga le sunga Matt Parrish. Ai tu mau foi le to finga o le li i le o tuilangi Ferretti tuilangi. O le ai o ia o le culture manager le au. O ia va ia le tūlanga o tū maanga Samoa i tonu le au. So soni tamit fu i mtua le loa tū maanga Samoa. Ia, o le mana ia la o le whiwhiringa o le whaia o ngā leo la so soni le tato o tatale Andrew Webster. O no ta meiti pito sili na le lei Samoa la ile NRL te mini Australia. Le Panthers. O leo vai atu o lela mata i tu umai les whaia o ngalangolango o le Panthers. Ina ia o mai umata maiti e ta alo le toa Samoa. O le lisi la vea Jerome Luai, Brian To'o, Stephen Crichton, Moses Leota, Spencer Leniu, Isaac Tango, ma Tylen May. O le wadi umaya. O tama se saa umaya le Panthers. Le wadi Samoa ia. A le la ua sauri whaia o ngalangolango o le Panthers i le toa Samoa. E sa umama a mai le au vanga ia. O le matua i le ia la tato au. Talusia ia ule isi la vea. Talusia. Ia masala fia la na mo tato matunu. La tau e fia le talongo liki. Malo. Ai vavai atu foi tu foi i le whangatama o le kikiti. E tato au foi le Black Caps. Ia le foi o le a le foi o whiwhili ai foi a tato tamata alo le Wellington ia Michael Bracewell. Ia leo le a whatasi atu ia i le tua ia porta minusanga le ala whai ai Engelani. Ia le amata atu i le o ngā tutonu masino Uni. Ia ai le ala pe vai atu pe wa misia la val tama le tato Ross Taylor. Ia le ana retire mai le. Le foi whanga tama. Usa le fato ai lo le ngua sa mosta mo Ross ina wai ulo no langa talo kirikiti. O lu telu. E Malaysia na ngua lu teru. Ia Malaysia na ngua sa mo. Ia fato alo ya Ross matei. Mala ia tama fai e. Si fo ya lo tatu tunu. Ana le ta o telefone la to fo i mai tangata no fo mau ni usila le fai ni tu ia. E oi tangata i Australia. Ma tangata no fo mau. Tangata i la to visa no fo mau i Australia fo. O le am fai ona malanga mai ma toi malanga i
malanga ise atu. E au noa ma se whanofo isea. Tu salawa pele I whaia ni tui a matala I las wharele nei. O na aloa ia le tūlanga. E pela e ia forms ia po pepa nai lunga o penga te whailangi. Ia e o ia I whaatumu. Ia la tau la ia le whaia ni tui. E mwhaila ia o na whaimalanga mai. Ia fwoi. Ua me lutus fo la ua te lo le vanta ina wari sapo. Te alu na wa tu tamala inga matamaiti. Ia sa o ngara na. Ia wa tamala inga so fuaye nei ngo toi ka toi fo. Te wa Samoa overstay ai Samoa. Ia la tu Samoa se ai wai. Wela fo ngo fo le hotel toi fo mai ya we te la tu walu le ai na la fa tali mai tua. Ai a we o tau te lo. La le lo tu fo la. Ma se furu tau sanga le ve tu fo la. O le madeira tu fo la te min a fa is furu tau sanga le umi. Ale wanga le na fai lumatu. E tai lima tau sanga. E paualona. O le ufa alia mai o no to ngao la ufa wenga male. Tele o tanga te ua tāru sanga atu. O le afa atu ai ena maualo tu sifo lawe o tu alfava yaso. Ai le leila. A fuala afa pe au kuso le la tatala ia va le Samoa. Ia tua o yo Samoa. Lunga tauna fai le masina photos fo lau. Te a fai o expire. Ia te tauna to fai stus fo lau fo. Mana tua. E ono masina le matua o lo tus fo lau. E whaatanga ina e malanga. A lalo I fo le ono masina. Fai so tus fo lau fo. Pe to e wha fo lo tus fo lau. O vainga foi le tu foi pe tala ia la vai Samoa ia au kuso. Io, mo. O ta look forward foi le wata I le tumu la tumu I malai va lele. Le tato ai foi la ia pola foi se tau ngo fio pa se o le a. Yeah. Fai malanga toi Samoa. Ai mai mau pe ana tala I le timer fu a. O aso ia. A ta ule la tu tangata I nei ini usile alu Samoa. E vai ma me fo ia ave. No, o futa moiti, o se e vai na yona teile Samoa. O suka lakti, o ha uma me ma fai na. I no te runga taimi nei, o maua umai Samoa me ia. Ia, isa. E whela utala o lisi eli ina fa me iau, na masau atu al mle vale le malona miti afu fou ilea sa whatau du house. La tala fa me ia. Ya la watu voli tuasi o la tu ia auto sa fata. La mita malona va ia tu na yona teile. Tu loa la fai mai leu. Kei tai la pisi. La fai leu. Wa pala la to ofu o foyum. O fu ton wala le ofu to. Le mita to malona ofu. Ma vole van pala za bo ofu ia. Ma mena mana talai. So le ile au tu atu si me fa pe za bo. Tele foi na mua e silota to pe twaita to New Zealand. Ai pe isi me mua isa mua. Wai mo mai America to tuila. Yes, a oi. Ya awa tele foi fai lo sai na Samoa. E ta te watu e felano na wai la tavai o I fanuino e se foi ngo fai ngo taxi. Na, sa. Ole a wala lai fai. Ta pena na ato malanga le ta ia veilunga. E uto e vesi ato ilalo. Ma tele foi o tele fua. Tele se vai. Tele pa na tso. E o tala lista ngata fai mai ia una lu Samoa. Le suwingo Samoa le vai. Le ai masi tangata Samoa toi ofu palpala. Sa o le tala tangata le ai yeso ia ela tu market o tele o le tangata ia fa taula to me mata. Yo nei ta mami se vo imutua ma nu ia la tala tamentau. Io ia mo tau tino ho ile. Ai lo tu. Ai. Ele to ia asu ti man pela we mo E o ma manga. Io tangata ia fa tau mo. A ta fa le tu le 4-wheel drive. O le ta vale tau ngata. An tangata le fa tau me mata. Swingo le ola. Swingo le ola. Ya vai lo tus for lau ia le lei. Mo le watu tai. Lavanda. Tu foi le lua festival valu na hoa le Samoa. Ia. Ora tu lo vai le au laiti o te laiti. Feo ai ma le le meleta o le portable charger. Le te alu fe lua I vele. Ia. O au la le matua o silo atua o te rilo po la la me fe avea ia. So le u telefoni toi u malesta mai. O telefoni toi u malesta mai. Pay for se telefoni. Pay for se telefoni fe atua la na me mai. E fa fanga telefoni pe au ma manga. O no fa ma pe. O ka. E no te sa ni usila ma toi o silo ai lo. Fa asino mai lova. O fa pe sole e se asa o tato ma sani tato na fa fanga na ole. Ala ka fale. Va vete le o langa sa. Ya le o nai fa vi fianga o le tai au. Ya o ta pena mai la sauti na la sa ni ana.
Ai o mai ata pena e tina so pulo fonga fal family o se vai fonga fal lima. No se pase se a rui Samoa ia au kusoi. Ai sa, au Samoa. Tau sanga nei, e tau sanga toa le la fa mana tua i le sisi ngā fua. Ono na winga. E ma fai fa tau sanga toa e fa mana tua i le sautina tau sanga le. Ta au fi umai si mau me fai. Ai to tongi na o lau pase se. A fa peo fa longa mai mato a inga no e tera tutunia. Ya wolo fa tu por kala betina umalava Willy Tavita. Ya o lo tina ya usi me fa fonga tau runga to por kala me atar ta ya o fa tai. Ao ono whanofo pēr na wao i no maa inga manu tina le tasi aso. Ono o whaile se manatu whape i a te ao. Masa o tusi nai rosi tusi, ma tu i lunga le lau lau. Ai o ono e se atu mai whale. Ma ina ua taunu o mailo tina i le whale. Sa ia mo ina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea. O te manao i e te tongi ina mai e te au tupu e mua o ngā wenga ia. O le sasa ina le vau, e 5 tāla. O lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e 4 tāla. O lo fulu ina o ipu i le tele o taimi, e 3 tāla. O lo tai ina lo tota i tai au uma, e 2 tāla. Molo te wina moenga i tai au uma, e tāla. Male au whai, e se furu male 5 tāla. Ina o te fo i atu le whane. Ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i masina iwa. Ele ai se te tongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. Ele ai se te tongi. O te moe tau langa i po uma ma whaama whana ia te oe pe a manu ulu. Ma o te talo mo oe. Ele ai se te tongi. O te pupula foi le ao atoa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai. Ele ai se te tongi. Sa o whalawa ma tu inatu o i lea onga ma tu tongi laua onga. Ele ai se te tongi. Ma o le te tongi tu inatu i ate oe mo nei me onga. O lo uola, o lo uolofa, o lo umalosi atoa. E tausia i oe. Lo utina. O le tumu i le anga lo wha. Vea oe ma whaola i le ainga. Te le whaafiti pua puanga. E ngalo whapewhea i le tina. Whanaualana tama male tinga. Nā roi matau le alofa. E iona mfonga i teimi o pua puanga. O umatai. Nilingi mai lo manuia i lo utina. Tina ea, pangale tele o loa lofa, sa e tausi, whaalawa lava, ma whawhanga i au ina i o wola. O le nei o mawaile nei sa o le tonga, ai pangale alo valea ma lo vai vai. Tina ea, ia ea lofa, whaamanga mai.
Samoa,
malo whawhtai ia o le whawhiwhiangana malo si nuu ia ma le pese i tina ia o tai au tina ia toi malo atuai. Ona le foi ua tatou o mai foi ia i le taimi o le tatou porkalame ia o le ato whewa i liai ia o le awhaafoina lea e lea fionga ia lauano ati lawa ia o si mai ar whafonga. Ia, fi lava i le nei fwoi vaenga o le tai ao mātou te whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamaru o lau whaafonga. O le tula masani fo le nei, o le polkalame le nei, tau tua le si ufongo le lo mua, o le ato e whewai diai. O se awanoa tātou te talatala noa ai, ma whetu whai i nisi o mata upu o le a tu inatu. Ia, awa fo i le si ilufia, ia moise le whaafonga tā poa i siu tātou tino. Whaawa moe o nisi o mata upu tā ua ma le au ngā, i lo tātou soifuanga i le tonu o le nei e tino. O tātou numero māsani lo wafoi o le tolu walulima lua o whātasi, ma whaiana whesota i mai ai, ia mō sau whina ngalo e fia whaaria i le tātou porkalame. O le a mumua na wholofola i nātu nisi o mata upu, ia e mwhaiana whaasoa mai ai, ia aile ngātu nā, e mwhaifoi o na sauno mai, i seisi mata upu o loo e whina ngalo tātou te talatala noa iai nei wha o poponga o le ato e whewai iai. Ia ai au te whiwhia i le nei waenga a mata o le tātou porkalame wha ilo atu o le whalitua ia ana wha solo. Lea ua mā tau tau lua tau moli atu le porkalame i le nei tai au. Melea ia e wha atalo whatu ana mā lo lava le tau atai wha aftei hoi le sosoni mai i le tātou porkalame i le nei aso. Ma no sai foi la fionga la wano ia fatalo fat foi toe o folo fat foi le malo tatu au fa fonga. Ia o le tulanga la o le ai ai le tātou ngā luenga o le o talano atu inisio nai mta upu nei. Ia atonu fisoso ni et foi i le tofa ma le fa aututanga ia pe a e fia mala au mai iai. Ia ai le tu ia ai lava se isi o mta upu o lo e langona ma e fina ngalo i te tau, ia ona tātou talatala noa whaatasi iai le nei whaapoponga o le porkalame. O le mataupu mua pe ia ona whaafonga mai le nei vai aso, tātou talafou ia malipoti fo i o mea tupu i le tono New Zealand. Ua whaatulei mai ai i le teimi ua toe fo iai ia alo ma whanau ia onga. Ia le mataupu o whaamataleina o se whaafitau li o ngaonga. A fia ialo ma whanau,
Ia ona ole le o i le aonga. Ia pe whaafai fie o le tia i aonga o tamaiti i le nei vai tau o le soifuanga. O le whaafisiri la mo dātou pe aisea. E leo iei fuainu mela ho i le nei e whapea a mela o dātou Samoa ua to o tele. Ia pe malosi i aialom whanau e le aonga. Ai mauti noa lama. O laia a fia e fo i alom whanau si o dātou tunu. Ia pe o stasi nao ma tāu putau e taun dātou tala no ia i awa e iei te tununga o isi le matau pule nei e patino a i mātua ma whanau ma o no winga e te le a ia le pito la au ho ia le pa ia o mātua ina ia mauti noa e ave ta maiti i le aonga e tele ho isi mafuanga e pe ia on tātou whenga iei ma le wha mai ia matui pui ma mea uma wha pena a tonu pe fesosoani lea i fuainu mela ia pe ona au mai ele malo. Ia ai pe ua tilion sanga whaalau tele ina ia le talano ina o le mata upu. Ona o le ua whaatula i mai ele malo se vai ngā tupe tele whaapea o le a whaalu. E tautonga fiti ai la le mata upu le nei ia maisi lava whaafita au li tele o mea taua o onga i le tono New Zealand. Sa whailoa il vasta luai ele minstawa onga Chris Hipkins. Sa vai ngā tupe o le valu miliona tāla o le a o fia le tala o le tupe. E ei le tala au tū o le tupe ale malo New Zealand mo leisi tausanga wha le tupe. Le o wha moe e tu ina mai alo ia ma tau au atu i le mauta o le parlemene. I le aso sfuruiva o le masina le nei o le nawinga le toe lua nai vai aso ia o le toe. Ia ona tātou whaafonga la ia i le au ililinga o lea tala au tū o le tupe ale malo. Ia e pei o le tātou mata aupu, ia e mwhai ona e wala mai po la sou lava fina ngalo i le whaafita auli o le a o onga o le whanau, maurunga i o whainu mela. Ia e pangalea, e peia ona tā ua. E tele i o le mau mafuanga. Ai o te maso salo ia e whaapopo iai, whaafita auli o le wha mai, o lo tātou whea ngai pēr. Ia taunu po stasi le nā mafuanga mō tia ia o ngau nisi. Ia ai o isi lawa foi, ua mai tau ina e le o le wha mai. Ia e pei o se a mio, o whai ma sani ale au tala wau lea, o tusa ele o a onga hoi nei primary, ai o a onga i ua uma le primary, i aluinga o kolisi a ngā ilunga, intermediate a ngā i kolisi, pei o nā lo to tele i aluma whanau, ua maua i le aunga tā i le a onga, ia pe o iei foi nisi mea ua fia iai, ai ua wha le fia o i tonu o potua onga. Ia pei ole ma tā upu mua nā ai sea o tātou whenga iai ma lea wha whita auli. Ia ai sea foi ua wha tā ua ai ele malo. Ia ole tali na o na ole mau o lunga na ua o whainu mera pei o na wha mau mawina ele mtanga luenga wa onga. Ia moise wa onga te tasi tu tonu o le tunu. Ole mta upu e lua pei lau foi o na sila iai ma tātou whaafonga i lipoti, me o tutupu, ia mai se fo inisi o whaatalanoanga o mo vai. E fau nei le ma tāupu leo la awhia o alo ma whanau la iti, i me o soli ngā tū la whono ma mafa. E mai se ale a tele o au kilani pei ona tātou mai moma sila iai talo fau, i le whaonga ina e tūpulanga talo wau o ta amale. Whapeona whaaleanga ina i whelo loa, ma o se fo ia no whaanga whaatau. Ia ai ave whaamalosi pe ngā oi, ia o loa. O le me sili o na matautia, ona i aita maiti ia o maua, e na ole te i fitu tau sanga le mātua. Whaasosolo tua i le se fulu tasi, se fulu whaa. Peia o le matua e o le sifuru fitu. Le o maua e leo. Ia mai o loo
whaatule mai eise fesili. Ia pe mafua isa, o loo whai maila ngona o isi e tau tele. Ia tonu po o lele leia feso ta inga tele wawawe nei ona po wa ole mele whai. E no whaata maiti nei ma ta pue ata o lata o sa wha inga nei. Ia ma whaasa lau lunga o feso ta inga tele wawawe. E pe la o masalo mia nisi, e pe o whaata itai atu iai maisi da maiti. Ia ma sanga whaata tele a ia le whaatino ina o ia tu langa. Ia ai tele al mau fasili o whaatu le mai. Ma fua i sea, whea o iai mātua o nei ta maiti. E le o tu ina mai fo ia wil ili, ia po o ai ia ta maiti. Ai au te masalo mia la vai au o loo, iai fo inisi o tātou wala ma whanau o a fiai. Ia ai peila o le fasili o fasili ngia. O whea o iai ia mātua o nei ta maiti la iti. Ai se a ua le tau fia i le fale, ia wa o sori ngā tu la fono nei, o le tele a i le pō, se fultasi i le pō, le wabe au. Ia pe o le mea ono le sa tu ua nei, ia o ngā lefa to ato ea i le nei vai aso. Ia ai pe o le fasili tā ua ale na, whea mātua. Tauon tātou fasili iai. Ia ai, awan i ngalong. E le tauana wha tā ua awai, e le whapea a tātou le mana tu natu iai. Ona leo o mailea i a tātou i lalo nei Wellington, ia po nisi fo i tu malo, ia lea i tu a inga o whaafita auli. O lea ua pe e fōringa mosalo mia, ia le whaata i tai o te maiti, i isi te maiti, awa ia tu wa saule a tau leisi vaianga o lawa la tau o sa whai, ia le tau langa whaatau, i seisi pita nuu, ala pēbi, mā ngai a hoi tātou o, tātou o e whai, ia e o e ngā oi tā wale tangata e whaao ngā, e whaalea ngā i e whale o loa, ia matulanga whapea, ia ma so sola i pe a umana whai se soli ngā tūla whono, ai pei o le fasili tele ana mō tātou, fi whaari eisau fina ngālo, ia tātou taltal noa, tātou leina māsani tolu, waru lima lua o whaatasi, o lona tolu, o le mta upual nei, ta lano i se teimi e le i mau atu li tātou por kalame le nei, o le whawhi tāuli o le taunga tā tele ua iai le tau o le soifuanga i te tono New Zealand. E le nao tātou i Wellington, o New Zealand atoa, o mtua panga tia lava, i le alu lunga o le tau o loa, sa au tā ua fo i se teimi e le i mau atu, e tele a mafuanga, e le ngata o le tuai mai o wa o loa au mai ai o loa, ia ono o le mau whaafi tāuli e pei o le taunga tā o le swau, ia po o le tau le ai fo i le swau, ma fua mai le tau a Lucia mai Ukraine. Ia ma le ano isi mau whaafi tāuli e ma fua ai o na alu i lunga le tau o loa. Ia o le la ua whaalia mai fo i stasio vaenga whaasara lau i tonu New Zealand i sa la tau sa ili i linga sa whai. O le vaenga le News Hub. Sa lātou fisilingi ai i nisi o le tunu umoni o lātou fina ngalo. Ia pe e langolango ina le ta tau ona ave ese o le la fonga ho ile nei o loa manga ruenga le tau whapeltania o le GST, o le Goods and Services Tax. O le se veila po le fisili ho ia lea vaenga sa tu ina ilma malu le tunu. E pe whamata o te tau, ona ave ese ele malo le la fonga le awani to iai se la fonga GST i le tau o so se mea tau mawhalawa po o so se mea ai. Ia mai mafuli le to telo la tau na tariana ia i lea sa i lilinga. E pe ia o se mea te tau mtala whengai. Le awani i whaia se GST o so se mea ai lawa. Io a mata atua i fuala o aina. Ia po le lava le tu ainga o tau mafa. O le GST ia pe o le tasi leo la fonga o lo ma waitu pe ale malo pe ia o sil fia le ma fai o na fatino ngā luenga se malo pe ale aini la fonga e to tongi e tātou le ala io na yele fa apunga ho ile le o tātou o te ngata te tongi la fonga e awalatu lai le tau o mea ai o tau o ngā luenga ma au unanga ia ma so o se vai ngā o le neiso i fuanga. Le ale mea tātou te whaatau mai, mauti noa lama
o lo o iai le meo le la fonga lea. E ave la ile malo le tupe lea mo ana ngā luenga whai. Nele a folo mo ye le malo la whaalu le piriona fia. I mana tua le lei. Ia, o tupe umana le tunu umata tau. E awala mai la iso se la fonga. Penisini, ia o le mea ai. O le alava le tau o le se au nanga te alu ai le fo mai o la fo o ia le GST. Pasese o le pasi. Ia, ma so se mea lava. O le la fe mai le suenga ale news haplan to e da tau ila malo ona ave ese la fonga lea. Ia, e te lango iai pe e te lefi fia iai. Ia, a mai sau fina ngalo i le tātou polo kalame. O lesim tau pun muli la. Ia pe ia fo i ona sisila ma tātou moli mawina. Le ve sia fo i o le parlemene o le tunu u le neivai ason. E ona o se whaai unga e whaasa ai nisi sa avea ma whai pule. Ona toe o atu i le mauta o le parlemene ma le lotoa mautau sanga e lua. E ele whaapunga whaapelitania ho ilele o le trespass. I o lela o whaatino e le parlemene, i le pulenga o le parlemene. E nisi sa avea ma whai pule. E iaisui sa avea ma whai pule o le national. Ia moisi whai pule sa iai mua i le parlemene. Ia awa nafi lea na lavea ai le o le afo le fionga ia wasa mana ia Winston Peters. O le sa avea ma sui parlemia i le whainga malo te ruai a le Labour. Ia e peila o nā leo mafu ai ona vesi tele le mata upu. Ia ona o stasi i longa ho i sa afia i upwhai. Ma olo afia pe i upwhai o le tunu. O leo avela ia i le whaasa lea a le parlemene. E sa ona to e awhea tupe lata atu i le loto a ma le maota o le parlemene. Mō tau sanga e lua. E o le lau umona sauno mai wawasa pe on tātou mai mō oi mo si sila ia i telefou, TV ono pō. O le ua ia sa ilia se whautuanga wha le tū la fono. E sanga wha amanino ai le neim ta upu. Ia mai o umo on sauno al palmia ia Jacinda Ardern. E pa ua ale mta upu le nei le fonga fitalai wai pe o le whaulunga leo le parlemene, i ona ofisa, e le ngata i le maota fono, ia whai pule, ia ai ofisa e whaangai o ia le tausinga o le maota o le parlemene, e o le fonga fitalai o lana mata whaioi lea. Ia o le tasi nā mata upu, whamata e te langolongo ina o la sau fina ngalo. Tāle whaangai le mele o whai e whaasai, o le mafua anga, ia pea o le sisila iai. Ona fa pensa sa va ia la nei i do tonu o le te ho ile nei sa fai mo asa loful tolu i lu mo le mauta o le parlemene ma le lotoa. E pe la na le fa vai ai. Ona o le talidunga pe on tatou fa longo iai. E le sa le de tawono o iai o la tou o sui sa i tonu o le mauta ia po o iai fo i tonu o le parlemene o sui foi pule i se te o lo fa asanga tau i le parlemene, ia pea ona tātou mōli mawina. Ia pea ona i mata upuna, lau tele, ai, e pea ona au tāua, e le ia se meo a whainai, pea ia sesi mata upu e se mai ai, ia olo ia ilo fina ngalo e fia, whaai lomai, i le nei whaamoponga o le ato e whewai ni ai. Ia ai se i vai foil, nei teimi sina musika, ia ona whaatutuli et foile, wala umai, alo maru o le tātou o tino. Le
Ia o tali e foi ni wala o mai il tātou pol kalame. Ia pe ona au ta ua foi le tulanga o le tau ngata o le soifuanga. Ia o le taio nei mo le so le ua whaalia mo iai e le teitai o le itua ngai o le li i whaipule Christopher Luxon o le teitai le o le National. E whapea ua mafua ona le lei ia le tūlanga o lana pāti le nei taimi sa i li linga o fōi o finangalo ma le tūlanga lango le au pālota pe o na whailo mai lea ua whaisi māualunga o le pāti o le National nei lo o le Labour leo lo tū nei le mālo whainu mela pe o na au mai pa ui fo ilalo ia le Labour i le ono te si tasi pasene ia ua tūla i mai ai le tōrus furuwalu te si ma le 2% ia le tūlanga langolangoina il au pālota sa fisilingia i le suesuega le nei le News Hub Read Research. A e o le pāti a le National whaau popo ia le iwa tesi 2% le la ua o ai lātou i le whāsifulu tesi mo le 5 ia mai o se au whainga maulunga ia ma le leitele lea mo le pāti a le National talu ona tūlai mai le li le nei o Luxon e vea mō lātou te tai. Whaadia mai la e Luxon e whapea ua mafua ona tūlanga le lei le lātou waenga whaau whai. Ia ona ua mawhatia tele leo tunu ui le taunga tā o le soifuanga. Hehoe. E peila o le tūlanga le nā e ui lava ina tātou silufia le lei. Ia e le ele fape e pule to tasi le malo i le tau o loa e iai nai fuafuanga me whai ona whai tai peila o na whātula i mai fo isi sa i li linga pe i le leipe a AWS le la fonga o le GST mai le tau o mea tau mawha o lea ua uma o na AWS i le la fonga fo i le nei o le excise mai le tau o penisini maswa o umota avale i toru masina le umi a uma yuni ia ona toi sisila le ia i o le malo. Ia o lona winga a whai e mawhai. Ia pe a whapea e talia le malo. Ia le manatu fo i ua whaalia e le vaenga le sa whai le neisa i li linga. E ave ese ma le GST mai le tau o mea tau mawha.
Ia atonu e mawai se fiso swani. Ia ele le ia le a tātou tal no iai po la so o e fina ngalo iai. Ai peila o foinu mela e ui lava ina alui fo ilalo le lango o le vaenga a le leiba. Ai alo tu mau pea o na maolunga le lango ina e le au palota o le tamaita e a Jacinda Ardern i le tofi pale mia o New Zealand. Foinu mela e pei o na maita o tu iai o Jacinda e tolu ono tesi ma le tolu pasene le tu lango ina i le tofi pale mia. E ona pito atu le e o Luxon lea ua sita i atu i lunga i le luas full tolu tesi ma le iwa pasene. E mai o stasi fo i tu langa maurunga ma le lei mo ia talu ona tu lai mai o ia i le taita inga o le fo i vaenga wha au fai au tua le. Tunu luas full tolu tesi ma le iwa pasene. Ai o pito atu i le taita i o le parti a le ACT. O le Leo David Seymour e 5 tesi ma le tasi pasene. E o mena i o polls, i a po o suenga o manatu malangona o tangata palota. I o se mea e masani tele aile nei e tunu. I a mai tele ina whaalangolango o iaile to tele i a lātou waloanga. I a mamahu fonga. I a ma lātou foi talo talonga o le mea tau ona o iai. I a tūlanga o le taita ia o whai ngā malo, ia ma mea tau upwhai a New Zealand nei. E pei o stasi nāo, tūlanga e tau na sila fia il nei hoi aso, ia maise le nei vai aso, ia ma le Paul Fau, po le tau na unga o se suenga mea tau upwhai o malo. O le tasi o tūlanga e tau na mana tunatu ia i lesa au ta ua, ia le vai ngā tupele pei o na wha atu lai mai e le malo mo meta ua onga. E whaase 10 miliona tu sa o le saunuanga le main stawa onga. O le awha alu i le whātau sanga o lumanai nei. E potino lava i mana onga o a onga i tu SS o le tunu. E a tonu e mwhaihui un whape mai nisi ia i longa e lava le nā tupe. Ia e pei o le tūlanga le pe o na maita watu i ai. O le nganga o lo o iai, ia whapeo na whaaleleia pea, ia ngā luenga o lo tau mawhai, e fō i ai le mau whaafita hauli e pea o na tūla i maari di mai tonu o a onga. E iai le poro kalame wheso soani fō i le malo, na amata mai i le tausanga e lua awhes futasi, o le porkalame e wheso soani i le a mio ata maiti. E mesia le a mio ho i le fia o oina. E ma le tūlanga wha lea o onga. E ta ua le porkalame o le positive behavior for learning. E le la o whaatula i mai e se furu ma le walu tesi ma le iwa miliona tā la i a se wanga tupe. O le a tu inatu e sanga wha le leia tili ai. E ona o winga e le ngata i whaafitauli e pe o le tia ia onga to maiti. A iai leisi tu ai ngā winga lea bi wha le nau e ao ao. Io ele keen e learn. E pe la o le anganga na o le ea fo i por kalame o le vauna iai. E mai le o le ato e wha au popo. Ina i mauti noa. E mau ai se la veai, ma se feso soani, mo alo mo whanau o la vea i lea vaenga, i po lea fo i whaafi tauli, e lea motua i fia ato toa, i tu langa wha lea o onga o lo o whea ngai malatau. E lea o iai, ia se fuafuanga le malo, e maula tātou moli mawina lava, i le lua vai aso o lumanai nei, i le taimi e folasi ai i a leisi tala o le tupe a le whainga maa lo. E whapea o lona 5 a ile nei o tala au tu o le tupe o tā pena e le i sui pāle mia i a po le min star tupe o lo tūlai nei o Grant Robertson. E mai e to telefo i o lo o manatu i a tonu o le a tauona le lei i se tala o le tupe o le a
tātou mōli mawina i lua vai aso lumana i nei. Ia ona o le tala whai ulea a o lumana i ai le whai ngā pālo te tele i le tausanga fau lua afe lua sifuru ma le tolu. Ia o no inga ma sani lava e pei ona o tau sila fia o tala o le tupe sa so o ma le pālota ia i tele ana i mea o i whaai ngoa isi o meo sumalia o lole ma e au fia mo iai i whaatula ngana ale malo ia ona o le whai ngā pālota o le a so ai. Ia po la lava tūlanga iai pa alme tālusia ia tātou au lia ia ma tātou mōli mawina ni swinga nai lo le tūlanga taunga tāle ua whea ngai ma tātou tau o le soifuanga e le la ititi lava o motua i longa ona o na mawhatia. Ia ai pei o nai moonga nā iai, ia tātou tālusia le talo le tupe le mālo, ia mawai se wha mama a venga. Ia o tātou iai pele polo kalame le nei o le ato e whewha i liai. Ia e fia whaaftai atu i le mamaru o lo o whaasoa mai foi. Whaari mai o lātou whina ngalo i lunga o le tātou whesota inga tele wawave i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia mai se o mai ti whaabesi. Ia pei o na whaelo mai lona whina ngalo i le tūlanga. O le tau o na ave ese i o le GST ia mai le tau mea tau mawha. Whaaftai tele lava le whaasoa mai. Ia e pei o langona na ia e le tau on tātou tau whai langona o mai. Aua o le mea sili o na tau e pei o na tātou mōli mawina lai le taimi le nei le avesea o le excise tax mai le tau o pensini maswau. Ua whio lolo si whesosoani le tau o le pensini le pamu. E o no winga a whai e ma whai o na awe ese le GST mai le tau mea ai. E mauti noa lawa e te lese so sani mō tātou uma. Whaaftai tele le whaasoa mai. Ia ai o loo awa no pēr le tātou laina mō nisi whina ngalo. Ia whia whaali mai le tātou telefoni o le tolu waru lima, lua o whaatasi. Ia whai o whawhatu o Wellington ia ona o whāmu mua lea, ia o le tolu waru lima lua o whaatasi. Ia ntātou tala noa ai lea. Toi whamana tu atu o nai mta upupo o nai whisili sa tu ina atu e wha. Ia mō le tātou porkalame, mō mua. O le whawhita uli o le tia ia onga o le whanau, pe aisea. Ia ai ono le ua i le tātou bala au, pe ona whaalio mai ana o le melea. Ia o te whiwhia whaatalo whatu i le wala au i lunga le leina. Ma no lava, so dai mai whaatai. Talo wha. Ma lo se fua lo feo mai kuapa. I kuro ulapa. Talo wha, ma no le so i fua manuia. Oi foi. Ia, ta pia foi le usa kau o pika. Pira, ia talo wha lava ma no le so i fua. Ia. Te kuro ulapa le whaponga anga tamu. Ia, sao no ia. Ia le longo mali e kulanga ia pe waku ule ta mala se kulula vai lungo le kai ide o le Winston Peter. Ei, kai o le New Zealand first, ia. Ola ua e kulanga va ting. A fai e o kuntanga sa bosoli na mau kole. Ole fongo ole malongi. O ke longa a kongo e whai ngō whia tanga sau se kali mai. E kali mai e ngāta ia i ka.
Mali. Au ke longa wa kinga lofa voi Winston Peter la ko ia. A ko wele pa tang tam ka langa ko wa ke le lo ye. E nganga ke ka ka sai lo voi le ma nga ia mai ai te den mo ko nga ia uso ma ku va pike tanga. Ia pe o la uva ai nga ai a ko mo pe wa fa sina ma fa ke lo pa sala nga le wo ku ule. E kulo wale. Ika ia le mai ku. Malo. Ia o la uva o pe. Sai lo ia. Ia ai a ko ngo ia li do ia ku nang ra te nga la ko siltia la ko ne ko mo fa ia o ke lungo se a wala po le. E ki ngā loko ai ia ua la e bae kua la ngongo fume ka ele ma se kali o pai nei ai. A kongu la o langa soli o mauko. Ia a kongu ho i i whape i o le sile. O kulanga wa pena. O kulanga i o a onga. E kulo. Ta e lo ko lua le kongo le podo trustee kongo kolisi. Ia. Malo. Maka kuala maka onga ngalwala ia wa uma ka kule kia onga e ko e kulanga va tenga kom kwa kwa te ia 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 iska ka foi ia people person no ola ia o lo anga ko listim kulanga va tenga pe io langa ia maka un tiro ia Pio fa ki ngo me ia sa ke le se kulo la fale le papa. Pio fa ki ngo lungo kusi. E va ia kulo e ula ban. Ma kulanga ga tenga nga wona ia kulo e mar kusi. Olanga la ia mal ka u vole le konguyo. E de ka nga fa ia fa tenga longo winga. A fai te fai sa te ngai ku e kusi ia o ai la nisi la ka li te kulo wala ia me o kengi me fa penga la wa o pe lor kamiki e pala si me lo pala sa o ai o la ngai la nga ka mo fai nga fai ai e ka un fai e suis ku langa vo le kongo wa o nga va pengi awa ya de ngai kusi e pe fai nga va ku ma ku fa kat kalangwa makulanga fapenga ia onga e so confidential me fapenga a ke lunga e ane awolen pinga fu ai ia pingo sa usok soang ia kukulanga fapenga ala foi va ai maka fai la ufanga ule kasi vai vasu no ki kilo ana e kamiki onga kulanga le wa mai awunga ko sa sa ngai mas kamiki o ki kilo la ia uva vai la e fa peche me e kusele a unga lorko kasi wa ko fala o fanga wale a unga uma lale wa lu o fa pela se me e wanga o fa mangu ali stinga lo kambi o fa pele a lu ya e o mai nge ya i ke mi nge mo ki kilo vo ye la vo kango ngwa ingi siku ai o vo langa ya wa opportunity for the student loan never penga no cao ala ia lexi o afi au kiki loko ko Sicilia ku ngi ai fa me singa me musa kongi long o fa te se o my god ia wo le lo la se o fa kalanga ko le lo mo nge to nga mai e manga o la le o langa file mu la le mali e pe o sa o fa kalanga nga ma sa o kalia ku i pai ka wo i Afkan au fai no fien kulanga tenga mal o fa lava ia manguia la so no teo te tire lava lo sunga pida le vala mai ia malo lava mo le fa soa le u fa fonga so ia malul tatu tunu ta ualo fina ngalo ia i vai ngai pe on e tu fo moi foi o le te il parlemeni ia e pe ia on tatu moli mawina mo ni le le tulanga ele ia masei o le malo ia po se foi pule no on tala no iai ia ai fa te tele le vala o mai o le o ia le si tatu wala au le o te fifia to e fatalo fatu malo la vale so te mai le tatu ato e fe vai ia i talo lava ia fatalo fatu i lo
Ia te oi foi tama foi pole. Tai. Tu sai mata tom ta upu foi mata ngo fiolo tatano ia I fialo fa na. Lola. Ma no foi po mo ia te o tama. Ka ko dia mai foi nge ia so ia fa kai ave vi inga tatama langi. Le lava. Ia ole la tam fai tu lo le fesilia. Saunoia. Le ma foi ona te ia onga nai fa na. Lei sauno mai. Ole tulanga I so langona fatina wa tatu e adanda tala noa awala wata lo uma tulanga uma na fa foi mai ele so fuanga foi ona sana ole tulanga moa ole sta mai titi e alana le alu le aonga te fai aonga Mali e te foi na le e ia lo pe misi le homework po le asene le fai ia la tuloa ia Fasala, ia fape, ole sta mai titila tau, e talia ia mea uma, a vai vainga na, ole se tu langa ia la iona le alu ta mai titi fo inale, o tātou lava mātua, Mali. O so la ngona iai, a fai po le ale mea mana o aile ta mai titi wa, e tautala uia, tingana ola o whanau taimina wai o le Porirua College ma tūlanga whapena o te ala whatina moni lava o te ala mai ta pena la tau lunch ia o tilo ia ai po hane e tofutia ina ia tutusa uma ia la tau uma ona olea ole I olea onga e mua ona o whatonwina ma o tatanoa ia I pai o tau le tau te o lea onga o atu lea onga o sa o lea onga au tau te whaalongu ni tau wopo lea manatua o lea lofa o au le tina ma loutama lai alu loutama e whainga ruenga lea so atoa dia lava ia lea fo e whape nana I siti nai o whainga ruenga kilini le fiafi ona o tau ma whainga o tau fo inale ia maua so tau lumanai awane o tau ola whalolo ia ole ia tato ile ia ta ita ia le mata fautuanga ia ta te avela te whanau ia malesi tūlanga ai ni mea lea o ngā wai e pei fo ni tala no atu na isi matua sa ma pape na fo iman matu a inga e le misi ani fono tanga a mata mai ai ilunga ia o matu e la talata ilunga I nato ni ia sa ia fo itofi pape na Ia I la taimi a ona ma whanau e pe tawa I misa pe fufusu ma tamaiti e ma te o atu a ma o stao li puli ia e ma te tala noa iai ona ma awai umalo leo la tau ia na whaia le ia ma lau whanau ona whai leo le tala noanga ma whaale leia ia ina ia maua e la tau le nofo te alfani ia tātoa ia tūlanga mātua wai re whapea puna leo meu o le lisi tūlanga na a whai e iei ni mea lea o ngā lai whai puna le poangi tau ngā nea e whai mai a wai a mai ale tosi ia e tau ma whai lava e tali le mea wa le mea na lea laina le alu le sita mai titi e vai e tuloa la wale poani me puna le ala tau le library poani mea la wale totongia poani me taimi puna po wa lost dectus ona fete le alu a le taimi tonu ana oe taimi tonu ana e mai se amato tina e ngā lue wa tamaia ia mo ia e te ia ale ngā luenga tō tino ale tina ia e o le taimi aloe le a onga e o wa ai lava po a tūranga uma ina ia maua so tau tatala noa la ia I fwina le matūranga uma o fai e vai e le tatou te leno nofo pea whaatasi paule mea tau mawhai ina ia maua so tolu manai te ato po le akfina ngalo le atu e umatu mato alai maua lumanai o tau e le ola whalolo ai fiadwa o e whatau mani me te mna wai lai te alu lava o e male alu maua o tupea ia wa e ilo i so ula ngona na o le tulanga na ia i le olanga whamatua o ta tau lava po le ale me fai e tamai titi pesa tepe wa oisi ia e fai lo lava po le ale me la wase mai e fasi tuli o tela alu e tuli ai po le ale fai ngata po le ale tulanga wale tau tala lava uia tulanga sa o fai e le ma fai ona o tuli ina pea o le taimi tonu ana la ngona tamai titi le se o lo tatango atu fusi mai
lo le mele to fa popoti e male orte to fa popoti ia wa ti le ina le este mit pia mo au fa tu puina ilo na le to ale le ma stress e polo na ia ma fa ia te o le ngan wenga lava le an matua ia a lo fa ma oni tala noa ia tala noa ia spanau ia ona pole arta mai ti te leanga pole arta mai ti fa longa ta ia le taimi le tua so soani mai ai i le tu fata si te talo tu fata si atu le loto ma tau ia le mele mana umia ina ia ola manuia na fanau a tu pua nei la langi lo tato mo wai ia ai ni fu fie fa so ia se fa so atu le ma lo wava ma lo fa lo lava ia manuia fo ia going to nei asa ia te ma te tele ia so i fo ia ma lo fa tai tau ia le fa so mai ho ia le tina ia wa fa fonga ia i tato wa tiu te fa amatua e au le fiu po ala va fa fi dauli ia ma fa lave a di mai a fi ai o to walo mo fa na pe o le tato love tiu ia o le fasino ia fa tua ma wa ina ia maua ia se tulanga le leimo ila tau ia ai leo ia foi lisi vala au ana fa tai ia fa talo fa tu ile tato vala au lungo de laina talo fala to fala wano ia fa talo fa fo ile tau po ia ana fa solo ni tai au talo fala wa mata po mai ia le dia fia fo ia fa longo tu wa walo le vai ia so feeling ia ma tua ali ile telo me lo tupu fo ina fa na la e te fo no ta wele se fa to I vai no na fa na ia o e moni lava le upu ola le a o le la ia e ola fo ia ona la ai a pele le a ia fa pena fo ia na pe ona la o te tala fa tu so te o te avatu ona o me lo tupu le na sai I se tato taulanga fo I lungai au kilani ia me se fo yo le va ia tu nai fa na e me se li posi wa mai o le ola wo o mai le fa so longa I le me ta o le tia ia onga ma ni la va le mana yo le mata o po se mata o fo I a o ia fo ia o te alu fo I fo no tanga a nai fa ia onga manai ma tu ai le ngata ma tu pasifika ia ai a o fo I ina fa ina fai fono tanga au a so se matua so se atunu ia ta te ia ta ita ole nei a mata upo e sele sala noa e sele fa mafa ia ole sala noanga fa fono tanga fa ia onga ia e meso le po ia mama tua o le se silingia mai ai o le ase contribution ata to matua wa ta silea o le framework o metau a onga o le ase mea matua e tau na fai I le te ia onga la tau whanau mana ia awa lea whatoa au matu lea kuata ia e au mai ari posti ta maiti e ave fo ia tātou email e ave ia tātou address me whape na telefoni ina ia vili mai le whaia onga po ia te whakita uli te tono lea onga ai sea wale a onga ilo walo le nei taimi o le nei aso o fea o iai o mea whapena ia e te tāua ia I tātou mātona tali le telefoni ia tali le email mai siaki ata email taimi uma le aso ia po e ase mea o mana o ai le matua ia sa ia se whale tonu le whaiunga tau sanga taluai o nea mai li poste whanau sawa ia tula o te le o mana malama la po le ale le tau sanga nai wha mamafa mai ele le a o onga o tamaiti a le tau sanga taluai I le kolisi o lo a onga I fo isi au whanau sa mai ele fale tonu nai tono wal mea le mua o sia kia ya au ye li posti ta mai te tu ia e so a ele achieve po e fia credit o le mata apu lemsa a le mea le tau la e la vai ia a to a time o ta mai te ilana perioda a wa tu mai e o le te va ai to le attendance e fia so a ongo le kwata fia so ye tu si mai el faya onga sai ia le tamai titi te tono le aonga o ina e tau la ia la vai na fisili le ia te o il matua o fea sai ia le taimi le ia e au mai le tamai titi o ta fisili ia la me wala titi ia o taimi o fea sai ia
ia ua le ta te nofo a fai le aonga tamaititi ole fortuna sa ele le kolisi sa onga ia maso fana awana o vili ai na wata nu malipoti wa imeli malipoti o vili lo fai aonga o counter ye o to taimi ole fa mai sa o li poti atu o le wa isolate lo mato a inga mantua a ono tangata i tono le papo a isolate le so atasti ala negativisi ole li poti o I mean ole tula fono al malo e isolate umala onga o ile ainga a faila le wa uma ai o solesi mata dieta se fulu waso sai le fa so sol mai lalo le fitu ya a uma o negative le o positive le lona una uma la le to ono le fa sa mai lai o so fulu waso ia ole umi fo nana isolate ole ainga ia ai mana ia ole to fa fango te fa ya onga ia to apologize mai pe fa to ese mai la onga sa o foi o le fa to amato mana tua e sa o sa tau na tusi lalo I li poste sa mai tia onga ona o le sa ia mafua anga tau o le covid ia pole fa mai le ta te o la fa ta si ai ia na o sia una fa mala tia te au ia ina ua au mai le posi ma o tilo ia e mana ia o le pitola au lava ia ese uma ta tele fai tio ta tele fai fo se tala ai ta te mafo fau ita malata fa na malota ainga ile nei lava fa fitauli telefau tu so o mai fai a onga a misi la setasi ia te langona le afana tau sanga wa misi la tama le a onga e fa ta lava me ta o le attendance ta mai tia onga ona e fainga tāna toi fo I tu le whaia o ngai o o le mata o pule o misti tamai titi ia te a ulava ia o le tātou lea pitola au mātua ia e lea oa ia lava lau a tama whainga a o le matua lava ia nau ia le leila na tama ia e whapena ia le leila relationship I o ma oe ma le whaia onga ma le ofista o le ale me tupu tū lunga tu ula tanga luenga le whai whaanoi alu ia I o tala noa ma whaafsanga I malwhaia onga o le mea leo whaapea ma whaapea po le hafo le vai o tātou nanu se o le whaia onga la iai fo I tangata e whaaniliu upu tala noa iai ia e malama le whaia onga po fe walu e lau tama le pili o talea po le ane mewa lea onga I lea aso ma lea aso po le ane mewa leita I lea tae au drop le tama I titi alu le ofisa ma lie watu wai wa moe umi o whaapea sa whai mea onga I e tāle fia ua moe e whangu watu ia wale lava ia whaamole a iese mea toi tupu vili mai au o lau te whaatali mai li whale ia e whapea nā a whe malama ale leile relationship po le whai a oe male o fisa o lea onga lau whanau ma whai a onga te lo e po whea le mea te alu watu iai sei hai po fer me to te fetau ia te vai e se fia mai ate o e se langa la fo te fa ma oni atu ia la tau mala tau ngaluenga io la fo te so tau au atu ia ma e support la tama la ia onga ia ai le ta ai tena ni so matua a si o lava manatu ia le ia te ulava ia o le matua e faile fa na ua o onga ia o sia una me o lo fa ia o ia ta so te fa so ai e sel mana io nei mata upu ia ai ele tua ia nai faia onga ele tua ia fo nai fana ia ma fau lava le matua ia te ia po fa ma oni faina o lana fana u le avena la onga ai mana ia le si mata upu le wa mai e moni lava le upu si to ina le po si po le fionga ia va samana ia esele wata to loa e moni lava le tala ia se lunga tula fono sa wale tula fono ia po o ai ale tangata mau lunga eu tato va ai foi presidente o la tunu ia la ave le coach la fa fam sinonga ele o mai ia tato le media ala ia ile mela eu so ia tonu o la to office ma tono o fai o la to foi malo ele ia se lunga tula fono sa wale tula fono ia tato va vai le tele before Saddam Hussein ia tangata ta o malo ina tunu ia tato va ia General Dakafi ia o femenai o ia so mai faile fa salanga au ele ai se lunga le tula fono ia ai tato to fai talo ia ile atua ia le fine mu so tato watu no ia
na wa le wasau noa ia le afionga fo ia wa samana ia o le atunu le nei sa loto ile solo te ia ta sine na la fonga o le wo fa longo ia ile tero tangasa lo na winga o ia la fiete ia tu lunga te ia pe mali fo ia o le polo ai kiki atu toi so kiki mai kiki ia solo le avaenga le lunga ia a tato ia na si tato mata no fo lava ia ma si tato talo e fai le ina ia ile file mu ia o si o le si au afoi fa so e vatu ile le metal inflation ia se fo le ata tau mafau ia mo le ole fai pesimistic mai tangata fai tonga la au ia meo apu ma meo veches pe ole mana na o ise e ave esele TST ia ta ilo ia ta itaia oka ninga luenga ina tinga ina ona ni tangata ia la fo ia mana o fo le fama ia male fai fatoa sia ma wase tupe o telefone tanga tama sini ma me e fai fatoa ia e mana ia tu lalo e wala vese Walo. O sia una fasoa ia ma sia mata upu mulmulia ile mele titilo to ia na povo i news i staulele fo le lo tani le wa ave fat pui ono le ola na o se fa inga fo isa fa tono le countdown ia asava va aila ia lo na fasalanga mal fasalanga o le staulele fo le na maliu le si staulele e lungai au kilani fo i mea o futuanga po se le fasalanga o alele o se ale maliu mali sanga seluna ia tailo ia e tu atu lava le famasino sili lunga ia sai lava la ano ia famania la tua famania fo ile fatua ia ana o lua va se lua nei sai au ia sai lava molo o vanua ia fafte telefo ile tu fo mai lo lava mo le fa soa fa fongol tatu tunu ia pangale ona o le tatu teimi foi ia o manatu ai ato no le tatu wala au fai ule mo le nei foi aso ma le tatu por kalame ai te leia vaenga taua pe ona sau no iai fal tua fata a mai atu nei ia mo se ia le tatu am da fo yoi mo le vai ngo le fanau taua i le mai tawatu ia le tu le o le fatala noa o se mata opu ia aua le faa fiu fo il nei ia pe faa pe au ngata fai so tai fai aonga ia pe tal no fo iai pe ia se me tu la mai tu se lo foi pele iai ia le pe ona sa no ia le tina o mo vai tu nei le ia le fasili ia ona i lo ai le tu la moni o iai ia lo mo fa na i tonu o onga ia ai ona o le tatu tei fo i whaatu langa. Ia o le tatu polo kalame le nā. Ia ai wha moe. Ia mawai se veso sani fo i mō nā i mata upu. Ia manai wha whita uli o tatu whea gai. I le nei teimi o le soifuanga. Mai se ia le tau o le soifuanga. Ia o le pi o le wha whita uli au tua le nā i le ase si le o mawhati ai. Ia i teimi umalawa wha iei se wha tau. Ia mai se o isi tu langa masani o lo tu soifua ma le tātou o langa masani le nei atu no. Ia ai o le whautuanga lawa. Ia o le sila tu toa i mea le tau ona whai. Ia pe iei fo inisi mea ta sui o le soifuanga masani. Ina ia tāla whea ngai ma le tamau a inga i tupe maua. Ia ma le tau ngata o le tau o le soifuanga o tātou o iai. Ia ai o le whai umalna o le nei wha waponga o le atu e whewha i ai. Whaaftei fo i le whaltua ia ana wha solo, le whasosoni mai i le tātou ngā ruenga i le nei aso. Whaaftei atu i le manu uma Samoa la wanoa, tātou te talanoa ma whewhaasoa iai i le nei fo i whaapoponga o le ato e whewha iai. Ai se ia ulia le teimi la wala nei e tāsi le vai aso mua ai mātou whaato whaasoi fua atu i le manu tele o le tātou tunu o ma le au whaafonga.
Le ua tāle sifuru ma le tasi, mai ana tātou porokalame le nā o le mori o le ava, o le ato whewha i liai, pe ona whatau taia e le fionga la wano ati i lawa, ia ma ana whasolo te minei o le porokalame o le mori o le ava. Porokalame whale anganga nei ia ua ol whasolonga i le nua Wellingtone, ia o le sunga i le toina, pasta tai malelangi, sani tai malelangi, le kālesia whapotopotonga le atua Samoa i Wellingtone, ia o le utapina ina le porokalame o nei tai au, ia e o le tātou porokalame o mai au na whatau taia i le aso se furu valu o le masina i ulai duafe se furu le valu. E le porokalame nei ia usmai al whafonga. Le swaf swafa manmalo Yesu Keriso lo tātou wali i male whaola o te whatalofa atua i le pa ia la silasi o le tātou watunu Samoa i lau whawhonganga. Mai lava i maunga tele se iau i maunga iti. Whatalofa atua i le pa ia lau whainga luenga le tua i so se whata whaitaulanga. Ia, whatalofa atua i nei mātua. Ia, ai mai se foi o paanga ale moli o le ava i le nei tai ao, a malo le soifua maua ma le langi ma. Ia ai alo mai o le tātou porokalame le nei, o le au taitai i tātou se talo. Mātou vi ia lau fio i le nei fo i aso. Mātou va ia le sulu le mai o le la, sulu ngi ai mātou o mātou langona le mawhanawhana. Whapena fo i se langona le nei tai ao, a mātou sauni atu e tu fa i maloa tunu le tua e ala i lau fionga. Mātou wala au ia te oe se i anga le lei. Wha manuia mai le mātou tamaa o mātou taltala noa ma wha asoa i lau upu. O lau upu le mauai le malosi o le upu le ola. O le upu mātou te mauai le ola e wha wawau pe a mātou usi ustai iai. Tālo le nei tai au le tua anga le mai oi lona a mataina. Whamanuia fo i le tua i le siu fonga lau mua o lo polokalamina le nei tai au. Fo i atu le vi inga i a te oe ono o Yesu. Amene. Amene. Ia. Ia le li nei tai au. Whaftai fo ua. Whai fo on tātou wheilua i manuia. Ia. Nei fo ua toi o mai. Ia. Walawa le tātou polokalame tau ave. I lewa yaso ma lewa yaso o le moli o le ava. Ia, o lea o whaitawina se mta apu nei tai au, ia ona tātou whaasoa aile nei tai au. So me lautu si le kenese lona ta apu e sunman tolu, kenese sunman tolu, ia te manatu tātou whaitau whaatasi e i le mta upu na e sifulu walu onu whai upu. Ia, manatu fo i e onu mawai fo ise manatu mawai ni mawhauwhaunga i e wha malusi ai pe i tātou a o tātou o iai le neila rolangi. Ke nese sifurumuni tolu o lona whai mua se ia o i le whai unga po le whai upa sumali walu. Whawhaunga maia i le whaitawina o fionga le tua. Waluane a pera amo nai ai kupito, o ia malana wā, maana mea uma, o lota foi whaatasi mai ia, e o i leitu i tonga.
Ua mauoa tele lava a pera amo I manu ma a rio ma auro. Ua alu fo I o ia I lana malanga na I le tu I tonga na o I pe teli I le mea lava na muai I ai lo na fale ie. I le vā o pe teli ma ai. O le mea na iai le whatawhai taulanga sa na mua I whaia I le mea. Ua wala awatu wai foi a per amo I le suafa o Iova. O lota foi sa iai o I ma a per amo sa ia te ia o ma moe o povi o fale ie. Sa le mawhai lava o na mau whaatasi I le nuu. A wā sa tele lava a la ua mea. Ua le mawhai ai o na la mau whaatasi. Ua femisa ai fo I leo leo o manu a pera amo ma leo leo manu o rota. O na pofo ia sa mau ai sa kanana sa perise I le nuu. O na whai atu leo a pera amo ia lota. Aua lava ne I femisa I ta ua. Po oa ta ua leo leo manu. Awa o le uso I ta ua. E le o yo luma ea le lau ele uma. Se I e tea ese mao. A fai e te alu I le tuta wanga vale. O te alu a I lea I le tuta mutau. A e alu I le tuta mutau. O na o walu ai lea I le tuta wanga vale. Ua vaa ai lota, o na iloa tuai lea e ia, I le whanua lau ngutasi, uma ua iai ioritana, ua lafu le mu umalava. E o I se soara, e pei o le whaatoanga a Iova, e pei o le lau ele o aikipito. A e le ifa o matia Iova o Sotoma ma Komoro. O na filfilia le lota mona o le whanua laungotasi uma ua iai o ritana, ua ngai atu fo I lota I sae, o na la te ese ai lea o le tasi ma le tasi. Ua mau a pera ame le nuu o kanana, a o lota ua mau ia I le ai o le whanua laungotasi, ma ua whatuina ai lono fale ie, ua o atu I Sotoma, au tangata o Sotoma ua leanga I la tou, ma ua matua anga sala lava I luma o Iova. Ua fetalai atu fo Iova ia aper amo, ina ua tea ese o lota ma ia, se ie va ia, ma ilo atu I le mea e te iaina, I le itu I matu, ma le itu I tonga, ma sasae, ma sifo. A wā o le lau ele uma e ilo atu nei. O te fo ina atu mo oe ma lau whanau e whaavavau. O te whaia fo I lau whanau e pei o le fuefu o le ele. A whaia ma whaia e se tangata o na whaita wina o le fuefu o le ele. O na mawhai lea o na whaita ulia o lau lava whanau. Ina tu la ia, ina whea lua luai I le nuu, I lona umi ma lona lautele, a wā o te fōa ina atua mo oe. O na ave le apera amo lona fale ie, wa alu atu wa maui a luna I ma mere o I heperona lea, wa ia whaia foi I lea mea le fata whaitaulanga ia Iova. Tau na ia whamanuia mai le tua ma, a mahal malama I lona nganga le I lana afionga e pei ona tātou whaita wina I le neita e ao. Ia manatua o se tala masani. Ia e manatu fo I ono o vai taimi ma me tupu ai. Ia manatu fo I e toe au mai eile nei vaenga o le whaitau le tuse kenete. Tātou te mafau fau a tili ai. Ile nei fo I tae ao, tātou whasoa. Ia, whapea ona whamanu e ina I tātou, ma tili ai ona whetalai mailo na nganga I o tātou nganga. O le tātou tūsile nā o le
Ke nese sunman lua, lona mata upu atoa nā tātou whaitau. Sunman tolu, lona mata upu atoa nā tātou whaitau iai. Ia ai, whai maiso manatu, o le tātou telefoni, ia o le 325 lua o whātasi, ia ma le 325 lua o whālua. Tātou telefoni nā 325 lua o whātasi, 325 lua o whālua. Ia le tātou se tātou pese, sunga ia tasi, ia e tali atu sau whala au mai nei tai ao. Fatala fatu la sunga il whawhengai ngau whengai matato mtau punei tai ao. Ia. Malo soi fua mau malange ma. Aftai malo fo ile soi fo mau malange ma ia te ole te mamtua. Ia nei lava i tu la matato mtau pua. Sa nia la sunga. O lo mori me se whea taua. Ile nei tala. E whapero nao. Whaita winga. O se uso whea whani. E pe o ape amo moro nauso. O wale winga o whea whani o i la ua. Sa le manatu i la ua ina ia maua o la. Au auna le whemesai ma le wheta wai ia la manu e pe o na ia ili. Whamile tala nei. Ai whaino mai ele whea whanio le uso nei o na wa tu whai atu aparamo ai alu le tu anga vale o te alu le tu tamatau a walu le tu tamatau ora ai alu le tu anga vale no winga e whaingo fiele whaso aina o la manatu ina ia maua le to ofile mu tono le vao o le nei uso o le la o tato vai ele taua ma le sisirese o mena whai e le tua mortangata. Na ia maua le whalwhaninga, maua le whetau siai, ma le nofo leo o le uso nei. O watatou wawai tala mena tupu mai nei tala atoa. Tatou no ai leo le tāua o mena whai e le tua mortangata. E pe o na ia, ave whamanianga ia aperamo. Whape foi ia lota. Sa whamania foi lota. Ai ono tūlanga o le soifuanga ma le o langa a se ale me o lai tangata. E awa se foi me tonu iai. Ai a tonu mua. E pe ono tonu foi o me sa saunia e pele amo mo le tua. Tonu foi mea na saunia le tua mo aperam. Ia ala whania le tua la sunga e whaawau pele tata o mtau. Mani e tele la sua whapela o whainga alunga soi fua. Whaftai. Malo le whaso mai e a te ole tamai ni tai ao. Ana ia lau tu whamai pe ona tātou whasoa i lana fionga ni tai ao. Ia. Pe ua mau atu le tūlanga ia o le filifilinga lava. O le filifilinga lava le tangata ia manui ai. Ia o le filifilinga fo le tangata e le manui ai. Ai malo le whasoa mai. Ia. Tātou numela na 325 lua o whātasi, 325 lua o whālua. Ia. O le ua iai le isi tātou wala au sau no mai. Malo se fo e lau sunga le whawhenga. Ia. So i fo maua malangi ma. Il fo iupu le se fulu. Ia. Le whape le wawai a lota, o le wawai le o lota. O le vai alota len fase nei o il vai long tasi ma le ia ai vai la ai foi po fala va pe mai o fetala tu foi le ia Abraham ina o te eva vai ia o le vai alota no vai ia ia ale vai Abraham o le vai na fa tonu ele tua mani so o umana ga umanga vai o fa ngala uri e vai kunga loka se wa ma ga ya so ko mara le lo loka lai kala ku loki male male e ya
ia la kukua apela mo ia ma fa manga ia lo nguku ale o pokoleanga fo iloka ia kukua ia le skamalo au ke ia apela mo me le tuo ia apela wa ai ku ia le menga le wole manga o iloka o inga ngai ele manguia le la e fata wo ina tele le vai tatu falo longo le vai fale tua o tatu te o le tatu la vai wa tatu te fano ai le sua fo yesu e manuia po kala me fa tai la bolo no malo le fa so mai mania lo sao ta u ni tai ao o le vai u tele le tulanga o le me nei ia o le sile vaenga e whanau le tangata. Ia, leo e le sia dato walau, ia, sauno mai. Ia, o noa le tau tala. Talo whanoa, malo le soifo maua malangi ma. Ia, whakalo whakpo i lau sunga le au wharping. Ia, po lau sunga po i o le loka i ka ia ka kumka ukumaka ngofia ngai ka e au. Malo. Ia, o so tu whats po i e tu samanata au pu. Ia, e tā ua tele ia te au le whai upona furuma le valu. O le o iei a toa mai nā. Awa le mena le, o se awa unga tā ua fui nā mō tātou, o le o tautua ma tia ngā lulue mo ngā lue ngā le atua. Nai whai mai le whai upona e valu. Nai whai mai e mana o. Aua ne i whemisa i tā ua. Aua fo ine te misa i tā ua leo mamoe, awa o le uso i tā ua. O so o la ngona la mai le nawhai upu tā ua, o le mena le tātou te ola e taimin nei. Aua matau li i a tātou o la ngona ma tātou wha mapa. O polo inga lava nā tātou li i nā petala iai. Ia aua ne te misa ia maua i tātou le loto pe alafani, te tuwha. O po ai e fia maua le sosoani i ona vaivainga ai mana ia upuna na te tala na saunua ia Abraham tai mei e tele mana o te misa i tā leo mamoe po tā ua fo ia wao le uso i tā ua ia ona toe me i maile i le whai upuna e fuluma le lima ma ai la tātou i le loto tu mau Abraham lena whamai va ai la fa manuanga le tua le na ave ai o le lau ele lau ele nai lo atu nei o te fo ina tu mo e malau fa na o fa vau ia ele o se me fa pena tu watu pe o tu langa ia a le tangata tu mau ile fa tu ele tua le fo la fa mai o le a o fo ina tu mo e malau fa na le la vala na o ai le fa manuanga le fa mai ele a fai no fai tau dia le fue por ele ia ma fai ta ta fai tau wina fa penal fa man yanga le tuale na ade ye ono lo o so la ngona ye o le mata upu e a nga mo tato e a nga umala mo tato tu langa na lo na winga ye lo fa tu le lo te tua oi o le ta ma fai Abraham ia mo mo fan ia o se tu langa fo le tato e filo toai ia ai la e pa mai e mana o ia no fo fe alfani lan pa nau lo fi nga lu e mo ia manon fina nga lu langi nei ia le au tu la le na maua ia fa mai nana tu la i lo leo apera amo ave lo na fale ie malu loa ia wa faia le fat paita langa lo na winga e fa manatu mai ai o le alofa o le atua le na ia ta ita ina mai ai ma te soani e tu sa maranga duenga le na lu e fatino ia o si o tu fatu le ai ma ko ye ni si tangata po ni si o lo fia ta soat fo no ta o ole lo tai mole lo sungal pa si au le nei ta ia la vale tu ai lo ta upo ia fa pena fo se o nga mo tato ta ia mo no ma lo mole tu fa mai ma na ia le manatu le pe ona o mai le tulanga o le fa manuanga le tua ina ua umana fa ile fifilinga ia le ua ia ilisi tato vala au tu natu le avanoa tato vala au sa no mai ia talo fa al sunga tani alo sei pu ma lo le soi fu mau te bat foi se pa so lungo de
Le pokalame wa. Malo. Tau ni nei tai au. Sao Me noia. mua o walawino aper amo. O aper amo o yo le tai tai. E so i tūlanga o le launga tama mua lea le tale tusia. Tenesi po poina lalang. E whaasolonga mai o ngā tama pio nei eia. A tamu ma. Ia. Manoa po ia le usto o mai a aper amo. O le sivaenga na ka ua tulanga le elo e tuspa i o le vila tulanga le o aper amo malosa o la ua uso la ua tama la ua e ainga nanga lona wingo o se au lo ta o mai ina pe mai aper amo i lona uso a wole tawa inista la ua le malanga le fa ele mana o aper amo i lona uso tawa inista a wole a dea mo meo o manu ia la wa mawe ala i meo manu e ve mala tawa imisa wa me fai muta a ole vau ya e o ar fa vau ya ngo la o le wa mataina se ko la unga ma se amatanga spainga malang la o fo yo sai o hulo ai lo na winga sai fo fa ele kale ye mana o mia fel fan e manuia e si va enga na e atangia mai ele tal na tu ua manoa aper amo lo na use se ifaila na fifilinga panua la ngotasi mal panua lafua na mua na filifili lo tale panua la ngotasi ale na ayo lo ia tangata so toma o tangata ia le na ba ai le tala ia le itulanga le fifilinga lo ai le fifilinga na mai ele sua ia atramo o lau fanua e se ngai ma fatau o na po fatau o lo ia ki tonu fa manuanga o le tai la atramo fa longo ile sua pe o tai ala filia ia o io le tai o io le tamao le au fatu tu te le atramo le na mawai e ia fa manuanga pe o nai a mea yo ta ua i tono le sala. Fifilinga, ia manuia, o le fifilinga le tangata. Manuia, fifilinga po i le tangata. Pape na ona tua i le manuia o le olanga. Ia e po sa iala i e awa na sa iala ina i le olanga o le tangata. E sa i tono le ainga, sa i tono le kalesi. Ia a mai se po le nu. Ia e a ona wha longo, e a ona alofa. E o i o le tangata ua. Wala wina e lea tua. O le tangata po i whaamanuia e lea tua. Ia o sa o whaasoa atu le nitai. Whaamanuia te lea le whaafunganga Samoa. Ia me te po i tunga tani mo le tu fa mai nitai ao. Ia lo whaatai lo lau whaasoa mai pe ona ia imana tu tāua pe ona e sa unoa le tūlanga ia o mea nei o e uso a ai o loi whanua ia o leilo. Ua pei ua silia e whanua i lo leo so man tua fine. Ia a leo ua e sao noa mana ia lau tu whamai tūranga leo o le wa aia rota. Ia na wa aia i le lafu le mu ma le matango fie. Ia o tua tu nana e whamai altu spa ia nai tangata whapaupau o nai no foina. Ia sa filifili la ia le laule. Ia leo ua. O leo wa yeili si tato wala au. Fatalo fatu le. Tato wala au ni tai au. Ma lole. Soifu mau. Ia sia ufa asoa atu iai. Lei tala malama. Whaatai po i mole a fionga pa ia le atua. Mali. Lau wina lei tai au. Whaatuku manatu. Ia ole manatu mua. Tā ualo wala au wina. O le wala aua le atua, e tā ua lau stai, ma ia le lei lau whaalongo le wala au, lai wala aua le atua. Le mea lai whai mai le atua ia te tātou. O le wala aua le atua, o le wala au na o aper amoa, whai mai le atua. Ia tu uai oi, lo na winga na o ia. Ia tu uai oi lo nu. Peitai. O leo walu aper amo ma ave tanga tolo na ainga, le ua iei losa. Le wa tupur whaafi tauli. O le tāua na o le wala awina le atua. Ia le leile tā whaalongo. Ma ia tāu tu stai le mea lai whai mai le atua. Rona lua sa umanatu.
o le tū mau le alofa. Tū mau le se alfani pe ona polo ai Yesu ia te tātou. Wa ia apera amo le alofa. Le alofa le whaatamā o lo mana o ile atua ia te tātou. Olota. O le atali o lo nauso. Peitai. Ua le avea le oa ma mea ia wa tupu ia la au ona. Ma mea manatu ai ia lota. Le ai o apera amo e matua apera amo ia te ia wa o le uso o lon tama. Peitai. O le alofa le whaatama ia apera amo. Mau al whaapalipale. Le alofa tonu ana le mana o ile atua ia tātou. Pe ono whai mai e paulo ia kolose. Ia se whaapalipale ai ma ia se whaamangaloa. Le alofa na whaatama lo ia apera amo. Leo lo mana o le atua tātou te mau ai. Pe titi, pe a, le tangata ia tangata mai pe atupu vevesi. A ia te oe le ono sai. Ia te oe le whaapalipale. Awane i avea le oa. Awane i avea se tasi mea. Ma mea le pesia i le vaa se aloai. O le tasi le tasi. Ia pe ona te talai le apostolo o Ioane Momo. Ioane mta upe wha. Io le atua le alofa lava ia. O le tu mau le alofa. Tu mau e tonu le atua. E a fo yon tātou usi sta iai i le whetalai ngā le atua. Tu mau ia te tātou le alofa. Le alofa e whaapalipale. O le alofa e mau ai le whea alfane. Io te au whaatoa atu le nei tae. Malo. Ia le atua. Tua fo Yesu. Amen. Alo molo. Sao mantango fie. Ia te ole. Tinali nei tae au. Aftai o le ua upula tili dato nta upu e pe ona iai le ta ua o le vala wina ia e monia ia o le no vala u le tua ia apera amo ia e loa pe fōlinga mai o lota ia pe ona na tato loa ia o le uso apera amo ia a rana le ona lo natali ile o lota ia e noti lai titi ala le uso le o apera amo. Ia ona pe fōlinga ua vaetama ia apera amo masalai le tama o lota. Ia pe o le situ le na pe na laina o maave ia pe ia o tātou Samoa. Ani inisi o uso ma tua whawhine e whaasoa tu iai pe maliu seisi au iai sana whanau e whapena. Ai whapena la le ia e moni ele sa noanga le manatu ia o le tulanga ia maua le va fealo ai o le ava fata le mfai ai una fai so se mea i le tato so i fuanga nei ia o le wa ele si tato vala au fatalo fatu tato vala au nei tai au fatalo fatu la sunga tani ia sai malelai ma lo la va so i fua ia so i fua mo le ma wa fo le nei ava noi e paso atu ai fo i tato mata upu ia u te tatalo fatu le pa ia o Samoa i ona tulanga pa lupe ina tungo au na mapale sua pe i fo ina ia tato matua i mausa malawa pa fitai le pa unga le tua i lau suna tani ia le ali e sele o le mata upu tato te malamalama tili ai e te sa o se mata upu e fofola mai ia e se fo le mana ia tato wola mai lava o paitau le kenesi ia o le kenesi lava le nei o mai e te titilo atu le mata upu e moni nai manatu uma po fina ngalo sa faalia le nei tae au a o la ua tilo atu ia o mea uma ia ua tato malamalama e pe o le fa malamalama ma ftosoani mai fo ile mamalu o Samoa le tato batunu pele sa o le lei o lato fina ngalo a o lo titilo tu ia e pe fo ole mata upo nei aso ole taua ia ole nei fo itusi te ata baba ia tu ia ile manaia ole le lei ole te sota inga awa mana tua fo i ale anga se te sota inga le te malama iwa ole mele ole tupu aile te lo misa, te lo whaletonu, o mātanga male pele, aia, te tono ainga, tono e kalesia, tono so se mātanga, o le leia o le connection, o le nei mata, o ka se mana ia lau stunga tani, le lei, mamau popo le lei,
le feutanga inga o so se mei te tono ainga yo le halal me la reina pisa ali tu mai po nei mata o le tangata ulu matua o ia le na te whaafile muina me o mo le ainga ali e peisia I wana nei loa se mea ai au mai le poto le au lai ia la whapea la tu lai po poto le leio la tu manasu a le ulu matua talo fai a apel amo da ti lo tu Tingano na piki e lota le launga ta la ufa pe ano na lota ia stili le usai lo nga o le mamo e poa o se amu ia tau sia le stile mu awa o fa na wale tua ali le leina I se peuta nga ina I te tono se masanga ia se ma lama lama wa o sai loe ita ia o ka se te leo le fa le tonu se ale ma lama le stile ai amala malama le connection le oka tele lo pola me ale ni pisa ai ma nei fo I estele o mai le loto mau lalo apela amo oka le tioa a vea o ia mata mau au patu uma ta ti lo ti ele na senta to faita wai au se o nga fo ia nga talo fai pe o ia o le tangata lai titi au matua lo ia losa ia le tato te lo le tulanga o losa te tono lo na ainga ai pe ia o la o tula I mai o ia o se e fa pena la losa ma fo fo wa tu il mata o po se mata o po este le nga dele le mala fe mal lama 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 le matua le tau singa o le ainga laita you know le ulu matua malama o mai o le aulai ia o le aulai ti fo ia alo lofa le ulu matua I sa o ia o le ali o ainga ai pe lo la o fa ma wala lo le ali o ainga e lo e lunga le poto o lo ta ia ta so te lo le unga le sala e moni le sala tu pa ia o le fua e te lulu o le fua fo ile e te stele e lulu le lo mau lalo e lulu le ba ai le tau singo stile mulanga o le lalo langi la vai me o tu moi o le fina ngalo le o le atua ia e fa atu puinda le file mo la nga fa mo ia le ai e tu I lunga o le maunga ia e pe o fina o nga na o te tilo atu ta isa e talo fai ia apel amo malo na loto e loto mau lalo fele ma o te baba ia tu ina mata upu e selma na o mia o le te tausia ai ia mawale se halo faninga ia le leile connection te tono se ainga tono loto o mafutanga ona le ai le vale o te pista langa le ua vai atu le tala oka ua tele ala mea ia tausi loa le file mu e o ilanga I le file mu na ia mawhai ona manuia le loto o le uso po le tua fafine I le pulenga le ua matua ia ka pena fo ia o te ita I so se mea o lalo ai mawai malo ia lau tunga tai malangi sa manigela tua I lau tu mawatu la fa o nga ia I lau tunga alo tatu ia o lo matuai ma le kale tia alo fa anga le uma tua ko amen alo le tu fa mai le fa so mai ia te o le tua ia o le fo lo sao le ni tai au pe ona e sao no le dato ta upu ni tai au ia le li ia la tu le sunga ya tasi ta mai stato pese ia o telefoni na o le 12 lua o fa tasi o le 12 lua o fa lua ia fai mai isa o fa soa ia le wa o yen tato wala au lunga leina fa talo fatu ni tai au ia talo fa lo sunga fa finga ma lole so fu mau ia o ia le li ia af time bla no ma na ia fo ale talong ku tatum tau pu ni as I la o ai ati ai pe o se me fa le nganga le ta o mai le tangata na tu sia le nei tus ya ti ta to le fa ta o le ba temi nei o te va ai le tu fa le nganga le tu ho le o fu o le nganga ma to bia le kaimi le o le tu sia ke ne se lo ke ne se fu ma le lua le wo na vala awe apel amo ina le tua vala awe le tua apel amo o le wo ta pena le tua o ta pena le tua sauta mana te tu momolo lo ngata pe o vala ia o kusia kenese e forma lima
O lea la ua tāpena le atua. Wala au lo apel am. Sau, whai o me whaata ta inga. O le a aia kumakaka e koe la korengi o le atua. O le vavaia tula na ye. Tāpena ngana le atua. Leo kako vaia koe. Vai whanonga le fuole nganga ka o mainga. O le ngā o ia. Le kai mielang whai atua ia lota. Ola ola kia lu I o le ngā kua ngoi apa le amu. Pētua apa le amu. Ia. Sau e vavai. O where me ki pia lu ia. O fuole nganga. Anga whaape le kongeki apa le amu I le atua pe le foshenga sanga relationship ma le atua. E whai e fi ngā wā apa le amu o iol ka maa o i e makua. Ape ngā kakea li ali mai ngā fuole nganga. O le sime o le ongo sai. O le whaapare pali. O le alofa. Ngā ia I afi si umai kunga ngā ongo apere amore o le waku I le kua le me wa o ia kaka luonga wala o winga la maka I ku I le lau lang. Ia maka ngaka whai kau maka ngaka whakua kua. Vai le whaano vai I kai milanga me mo fuole nganga le whalongo kai whalongo ki le kala apere amore whai mai aua kake ko kere mga o kake se misa kasi nga mea nga kake va aia nga ile fale onga me nga apel amore mele ko kongolonga loko I fuare kongolonga loko ile longa ile kailo ngoso yo polonga uso fo yo kelo kaimi e kama fai ka ko intervene como por calamele ko kama fai ka ko fai de malos but aka ko maua ka ko wiel ka ko relationship ma kausi fua ma fua ka ko langa ile tua pa merka la yosua the peril is not our peril is God's peril ole kawa le tua e power me ka ko ole fa sanga kongu ma fa sanga kongu le yo ka ko awala mo ka ko langa ile tua but he ala fa ile tua me le upa e fa sanga tonu e kaule tua mo ka ko mo morka ngaka e la sa olonga loko sa we vai le mara ia ka ko vai le mara ile nga mo e le ri le olo we vai mo fa mo lunga male but ele fa pe ke ia pe la mo me le ai wa o makua wa o lo kama e sa wi ke nga ka sia pe la mo le lofa ta sia le sa fangi nga kausi no mo le ole fa pe le nga kausi mo le ngo sai ole wa va ngoa ku iai but o ka ko ko fo ngila langi le ka ke ye e ka ko ke le fa yel maros e ka ko ke fa lango ile tua mai lo ka ko langa pu inga ku ya ke ia meu wa ia ska mi fo inga e fa ya bo ke le mai ia fa le ko mai o me ke ia wo so le fia ma fa lo le maros si ma le poco ma ku la fo ngi malo a fa mai o le ku mau se yo o le e fa ora inga e pe sa ka upa pe pia kuna ka kum ka upu ma ai fa ka kele mo kum ka upu la sunga te malang a tai mo lo sa o matongo fiel ni tai ao ma lo le fa so mai ma lo le tufa mai ia wa tili mal mala mai tatu ta upu ni tai ao ia la ta mai sta to pece ia tu pele avano ia fa so mai ainda to watunu to lima lu o fantasi to lima lu o fa lua ia le wo le si tato valau malole fa talo fa tu tato valau ni taia ia malo se fu la usunga le fa pen ia malole mo fa sa ino tato tai si ava te fosse la ngona tu sai mo tato proclama ma na ele tu si vai tau tato proclama ne ya su pe sa mi la suma allo ya tu foi mari ese a foi ya tanga o pese nei tai au ya se manatu fi ava tu tato faso ya ono o apa amo malota ese foi le astana au mai tama ia Wai, ia pe fo se fieta to
o Abraham na tō fia ma whiwhiri Abraham o ele whanau mai o le taimi tōnu ana le ansau Abraham o ia na ansau a maka mere si a makanga o le si kispesiong e no onu ia Ioi. Lea ona le pe wa mobile le si le lua. Ia apre amula le to fie sa we. Lo le tai sa o lo. Na te amataina le dispensione lea sa lo tonu le sa ia pra. Ia o mo fa pupula so mona. O le va enga le na mai le fa pe to apre amu ya lota. Fili o profete te na profete te na ia. Mali. Ia o se awa onga la mo tātou le mea. Ina ia awari o tātou, mongo ia tātou mele o le whaanu loto, o le ngata whaina, o le mele o le whaapoto, o le whaile o le whainga. O le manao tele ma le. Whaanu loto. Tāu tele wa henga ia nao mai, le ata le nao mai lota ma Abraham, ona Abraham ai o le tangata whiriwhiria. Mani. Ia asnai vai ngala na tau. Ia ese ata tau pe o ai tono malo le tua o ai foi tanga tonu isi. Ia tato ona pe mele. Mani. Awani ia tato mele o fa lotto ma fa mata poto mea. Ele ngata me to tino le li po me to tino ale ainga mo so la sis. Ia. Ele taun tato fa mata poto ina mea fa pena. Pero po nga venga fo. Ia tau tele la nai ia o nga tau ma le akta le na mai tamai e tau tato ola Mali. ai fa stai no proclama si au fa so pupule Lo alta tele lava mole tufa mai lo sa matango fiel ni tai au ia o lewo ele se tato valau ia atalo fatu tato valau ni tai au ia valor so ifua ia so ifua manuia foi lo sunga le fa ngai Ai. Caro fa polis e paios. Pasa le rau le au. Si pongo le mua. Ponga sa morngi ka au. Kai mon ka upu maka ngofi o sa ngoi e lau sunga e marangi ma ngai ka upu. Alu sa o ale kusi le ngai ka au e pe kilo aku e ia fa ka wa inga le wala au. Mali. Ba o lau fo filinga. E mangui ai o le filifilinga fo i fa le kongwai e pe o kilo ku le pe o ngau me lau sunga. Ia o le kilo le mota upu e pe o filifili e loka ia le la ngokasi le o tana i kauanga i sami make ia la ka ho ia la kumo kilo ia le manga i o le la ngokasi e makuanga kasi le o wa o ia yo io ai lo foi mala la kapi pe kokusa ma ole ile nga kasi le ko ke le ai le tio lo ta wa nga yo tana kau nga yo sami make le manga o si nga ponga ma me la i kongole ile kriminga na sola e kele nga i mea ngai mo mai i ngai le kala manga e kele kala ngi kai au pe au me la su me foi sa kala ngo ai loka male angelu ma fa ya ku angelu se sola si ai la tikila le ku mai o a kongo yo la ngo fa kongo la angelu sola e peila o ngale nga na sola ia loka ia o nga foi la nga mo wai ngol nga ele o sola o kwa mo wai ngale ngol sola na e saule sfuruiva de que ngese ia foi pueblo sfu pa solo la longa kwa ia ale manga ia la io o la ula mau ia i malau ile filifilinga apela amo nga ku e apela amo la mo ya loka filifili se me e fia ngofo al filifilinga ko inga e filifili me maunga ia wa i Jerusalem ya mongo olive kongo o i Jerusalem i va nga lo sai tama pengia mi ole makoi makau kia maunga e fai ole maunga ia ai fa kifa ko ila lo ia me ovang o le whamanguianga ngā le atuanga iai kongo inga. Pe ua piki la inga e lokale le launga kasi whapeanga ia o ia o lai ai le iloi pa le kongo ia. Pe o pe kai pe o se me foi le a filifili ka avale fau, o le ka avale fau, mal ka avale kuai. Ia ka ke la kua piki ka avale fau whapea ia ai le ilo. E si le aku le api o ka avale kuai. Pe la laga kilo nga ima le ku whakuringa i ka o kule.
fonga le kongu ngai kaya. Ile maka ukia o lea ngofoanga so koma makomoro yo o marukai minge. E o lai ia ngofoanga o lai ku mau a le mea ke kilo ia mafa ngale o kia le loko le maka ukia o le fionga le atua. E o nga fale o le ngu e man ko foi nga mai le afi le ke yo mai le langi susu o mamu. E o lai pi o le mo le monga fa ngal pi o meo o le lava fa ngale meo le lava o lai na so solo isi a. E ke kilo fa ke ilo kwa ma pu o falling off ali. Ia o lai ia me ngai mo ka. Pi o le menga le matau ti o le tua ho ile malanga. Filinga o ka ngaka e le lei mare ka ngaka o fa pe nganga filia le tua e vemba. Fa o la kanga le lo langi ma fa ka inga ho io ka ngaka pe o apela amo langa filinga. Filia male tua ia fa pe nganga ma wel mangui e pe o ka ko. E foi vai kau ia ka ko fa ia ka ko loko ia pe lo e fa le kongu se kai ia ka ko fa lango fa mo le tua. Ia e so angi le tua ia ka ko ma fa ai loa mai le me ka kau mo le me taun pai ma le me le kau ia fa ku nga ngi ka au malo fa tai kele lau sungal fa fe tai lava mo lo sa mata mo fia ni tai au a vo e fa tala mai le nu pa ia vi ele li ia pai lava ia fa manuia tele le toi la so ha so foi o le o ele se tato vala ia sa no mai o te fatala patu malo fala le la sunga ele pai te afsani malo le so fo mawa la sunga lo po malo le o le tala tato pai tawi se tala mo so ai mana ia foi na este euro ali e pe o tato tua ina lo te le va ai ele me fai gofie a o fanga ngalo ai le pa pia lo ai o ia ma pe de amor pa tu ai il tento non ha lo poia de alu lo te le tu le no foi a pe amo esa pe amo le tu le ai lo e manuia a pe ali so se mea tato te ho ia wa uma na fa manuia le tu ai fu le fa manuia fu le manuia tato te mo ya tato la mos fate tenga tato mai New Zealand fa New Zealand ta perso asu mal mel ta perso asu mal mel e motiva Samoa la lega so la tu sei nai Samoa ai ya la tiene o Samoa e fa pena foi la lutte tu no pe tato te se on tato ngado ina ma fa nga manuia le tu tato te mo po fela valande ali apram pe ali nana arilo ta pe ali se e manuia la pe ante on fam ali fa nga manuia le tu pe fo o nei ai lo so fo nga o to so fo mo la ni sit pe ta te ma fo fa putu se tu pe fa ta o se fa ata tu le fatango fe fa putu ele mo stupe fa pe fa me ta to fe so fe ai long le mo le long shak e po la no ta ye uma ale to sa ai ale un chata tu pele mo sta stato fare manuia adesso malo le va so mai lo po manuia voi lo waso ya pele la vanoa ya le ua peto e luon tato valau ya ona mo tu foi le ni nai mo tu nga afa tato mta upuni ta ya malo lava le fa so mai tato tunu fatal fatu tato valau ni ta ya Patalo fatu lo sunga fai por clame leas. Malo le so fo mawa. Ya o peni le telefon. Talo fa peni. Ya fa tai mo mta o le leas. Fai foi mta yala mo ta to le leas o wa fe ngai fe amunga luena. Ali. O si o te mai mori e mo le na fa si fai tauro fe fina wa ye to ina. O te ave le fa mua ma le fa malo ya apela amo. Mani. Ilona ono sai, malona fa pale, ya malona fa tangata matua o le faiva. Ya mana tua le lewa umo na polo a ile tua ya apela amo e alu na te fa sino atu ya te yese me faima ngona no, faima ona tofi. Mani. O I tonu a le mo fa ye filfilinga.
O te whawhitaila ia pela mo. I lona whaatari le tu aso le li. Ali. O i tu aso whaingata ia ua whengai ma pela amo de whina wa inga leo whai i. I le lau whanua lea. Ai whawhitaila ia pela amo. I lona whātua toa ma lona mawhau whau le li. E tusa malana polo a inga na tu atu ia te ia. Alu o te whasino atu. Lona winga ele i ngalo ia pela amo. Le teimi ana whina wa iai. Na tu mua e le mawhau a pela amo. Le whaalinga le atua ia te ia. Alu. Whasino atu ia te oele mea te whai. Whai mo utofi. Le alava te ma ua le soni ni whaitawina. E le iso ona ke ngalu wa i mawhau ngo a pela amo. Ai le whātoa toa le lei. Le ala foi leo le whātalitali o le atu o a pela amo i le atu i lona i tu aso whasino mai. Le awa i ua ina whasino mai. O lo mea e ati na i le lumana i le whaingo fie. Lona winga e sa ili lau whanua e a e lunga i foi vanu i le manuia o le atua. Le ala leo le filifili a pela amo ina ua tō manuia ma tō le musupusunga le angana tia. Wa e whanua nau whaafiti ai lota. Whaile nā mautofi. Ia ao leo tātou ilo ale tala no ia lota. Na matua atua le whaale tōnunga. O le atau e nao le tangata e fili whaale tino. Na te le maua se mea lei. Ia e inu lawa i puapua ngamwha ingata. Ao le tangata e tawivi ma fi nau le tua. E moni ai tuai mai. Ai inu el manui. Ia whaftai alo a pela amo i lona whaatalitali mai to toa i tu aso le li. Na te maua i whaatonsi o ia mo le rumana. Ia si. Tau vai atu lea ne aso i manui e tele vai polkalame. Malo mo lau mo li whaapulapula e te lea mua lau mo li. Whaftai atu o le tama, lau tufa mai. Mana ia lau whaasoa. Ia manatu ua wha ngatai i tātou polkalame. Whaftai tele lava, mori atu whaftai tele i ena wala au mai, ma tufa mai le tātou mta upu, wa te le le tō sao. Ia wala i titi e fo i sau whaso atu a wa o leo tō sau no mai i mea no wa i fo ia uia i ai. Ai vi ia le tua o le langona whaftai ia o le ia ona iai i manatu nei tae ao e tāua ia le talal nei ona o le o ese ai o le alu ese ai o apela amo le wala aua le tua ia na alua apela amo e wha moe le tua o se le sona mua na iai tātou wha moe le tua o ani mea o tātou whea ngai mai tātou le nei o langa le nei taimi. Ia awane i mapu le te tālo i le tua. Taimi umai alua ia pela ama o le mea no fwai whaatua i fwoi malanga pule laa. O le tāua le nao o le mauti noe a pela ama o le alu ona o le tua. E alu le wala aunga le tua. Nisi fwoi tātou e o wala au e ia walu tangata ia lona ia fia alu ai e tāua le tātou whaatalitali sei wala au mai le tua ona tātou o lea a wala au mai fo le tua tātou tēna nofo tātou no nofo o le fina ngalo tonu na le tua pei la ona iai le nei tae ao pei o tūlanga pe on tātou wāwā iai le taimi o ātamu le uruai tangata ia nanga sala ātamu ia na tūlai mai leo noa, le taimi o noa i le lolo, ia na tātou loa na, ia na le leile ia fo i noa na whai ua i tono le ana noa. A o apera amo, o lea ua wala au i eile tua o le tangata o nu ese, a ufa mai le tua e whai oe mounu. O ina wala au ai le sa e pelu mua. Ona tātou loa leo fofuanga le tua, e le tutusa mā tātou fuafuanga, e lo loto atu le fina ngalo le tua.
Peila on tātou loa e ni tai au. Ia, ia no whai atu le. Tamani o lota na vai tama ia apra amoma. Masarai ona o le tala tusin ta upuna I lumatu. Ia e pasa rai e le whanau. Ato no le mele na whaatea ia apra amo ia. Vai tama ina la to wo mal tama le si mea wo oti le tama o le tama. Ia le uso leo ia arana. Ai whamaila fionga le tua ina ua ia utatou loa le tala. Ole aonga tele mo I tātou ia. O lota na tātou vai le lona o langa na amata ile. Na amata lona o langa ile ai whai uifo ua nofo ile ana. Ia o le si mea sa tele ava noa sa tele lona tamao a inga. Ia ai matua oti masa e sae ia lota. Meo le tangata e wha le tino lana vai. Ia ole atali I ole uso apera amo. Ia e se vai. Ole e le fia to I lalo. A tonu e tu mai fo ia tātou. E inisio taimi e sopo tapula a ia tātou. I to tonu a inga. I to tonu o nuu ma to tonu e kālesia. Ma to tonu o malo. Ua leise loto wha mangalo. Pe ia ona ia apera amo. O fua ia ole nganga pa ia le ia ili tangata nei. Mai ua o le tūlanga la le na o ia lota ia na I ua I se mea e mātanga awha mai ua o le taimi ua sola o le ana ia ua o na I le awa wha inu tuailan whanau ma inua o le tala e le wha aloa na momoe malana whanau toe momoe a malana whanau teine o lana whanau lea na tupunga mai ai ia mo api ma amoni. O le tala malama o fili ia o le nuu o le atua. O fili ia o le whanau api la amo. Aisa, lai mo tangata ua le mawhauwhau ma whapeona wawa I le atua e whaasino mai ia te ia. Ia na o le laungatasi na fili ai. Ia ai whaifo ia ua filifili a pola amo o mea maa pe ona sau no I nisi o sui na o ia I o inu pa ia. Ia o le atua e le lilo se mea. Le afo I o tātou winga ma o tātou o le olanga wha maua lunga ma le ai. O le a o onga le fionga le atua ni tātou wha maua lalo. Tātou maua le loto maua lalo. O ala nana whaasino mai e le atua, whaasino mai e Yesu Keriso tātou te olai. Mawa ailu tātou wāwhenga iei maisi tangata. A wale tele loa tātou mea tātou le loa na tangata. Le I o uso o tō whawhine, ave ise tupe, tufa iai. O le mea monia, e le o le tele o oloa, o le winga, o le ala e whaao ngā ia o loa. Nanga kau ke le o maoloa ngā ilunga le ola e whaao mau. Ia o se tu fatu nai ni tai au no utal tatu taimi ia ai tau nanga leile tua ma whamanuia mai il tatu pokalame la tatu fai le talo fa ftaita ma ia o mato whalongolongo ma eulo le lei o la upu ia o le upu lava e fa peo na fa malo si ai I mato to e ti mata ma mato to e va ai ai io mato o langa o tu inatu ia te oe ia mātou wha moi tasi ia te oe o le tua e o mea, oe o le tua e o manuia, e te wha manuia. Wha manuia ia Samoa e le nei tae au. Wha manuia le si ufonga le lau mua e le nei tae au. Tu mai o mātou lunga o malawa le lofa tu noa oe le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia nei, wha vau lava. Amene. Amene. E toi whatalo whātu o le whaupoponga o telefou mai le sifufonga o le lau mua I le nei vaenga o le awauli.
E silia ma le afa miliona tangata New Zealand e mawalalo a la tau tupe maua. Olo ono nofo ai talafu i le malo i se tino i tupe tu sa ma le tolu tesi ma le 5 biliona tala. O le toa tele o tangata ia olo ono nofo ai talafu i le malo. E ala mai i le matanga luenga o la fonga po le IRD, matanga luenga o whaamasinonga, ma le matanga luenga o anga fiso o tai po le MSD. I se pepa o whaamatalanga mai le kapeneta i le amatanga o le tausanga nei, na whaali ai o le toa tele o tangata nei, e le onga fatia le toe tutongi ina o tupea le malo lo ono nofo ai talafu ai, ona o le tangata o le soifuanga ua tato iai nei. Ma ua avea le mawhawhita auli e a whai nai le soifua malolo ina o le mawhauwhau. E tele mafua anga e mawhai ai o na nofo ai talafu tangata i le malo. Whataita inga pe a whai ua mawalunga le tupe maua ale urunga ali i le ainga ma tupe maua ale whanau. Peita ai ele o whaailoa ina le suinga i le matanga luenga o la fonga. Ele ngatai leo ai talafu fesosoani whaalitu la fono i le matanga luenga o whaamasinonga. Ma whaamanuianga o tupe tutongi, po oni fesosoani e no mai i le MSD, a wale whatauina o tōni ngā o ngā whanau, whaapea le fesosoani i le tutongi na o pili a onga, ma isi vaenga mana o mia i le o langa waso uma, a wā ua le ngā whatia i tupe maua nisi o a inga. Na whaailoa i le kapeneta, o le whianga i ai ma ai tālafu i le malo, e mawhai o na whaalelei a atidi ai o langa o le tele o a inga, o le whaititi o ai tālafu mo tangata o lo o mawhatia, o le awhesosoani inisi o whanau e sili o na vai le tamau a inga mawhia a ai. O le nā tangata microfinance, o lo o lato tuina atu i tangata e maua lalo tupe maua, ni tama inono ngā tupe e au noa mani pasene tului, ina ia whesosoani ai i le tutongi ina o nisi o lato ai tālafu. O lo o talo sanga ina i le pule sili a le nā tangata microfinance, ia Natalie Vincent, manisi o lo ngā lulua i le laina pito i lumo au nanga lau tele. Ia le malo, ina ia whaia se whainga, ia mawhai ai o na whaamanga lo tupe le malo. Leo lo onofo ai tālafu ai le afa miliona o tangata New Zealand. Ua mawaina le tino maliwa le ali i New Zealand ia Joseph Day i Beretania, le ana tausa ilia mai i le aso to ona i taluai. Ina ua ripotia e siona to o lua ele i toe o atu i le fale. I se whaamatalanga leo, na mawaina le tino maliwa days i Evan Gorge i Bristol lava, o lo o mamoli mai whaamaisenga ale matanga luenga o leo i Beretania, anga i isiona ainga i New Zealand nei. Ua whaalawiloa mai le logo po le whaailonga fau mo le matariki, a o tu lata atu wai i le whaamanatuina o le aso malolo, mo le whaamamaluina o le tausanga fau mo Maori. O le aso ananafi na whaatasi atu ai le palemia Jacinda Ardern, o nisi o minista, ma le taitai fono o le komiti fau tua a le matariki, le afionga le profesa i a rangi matamua i Wellingtone, a wā lava le whaalawiloa ina atiri o le logo po o le whaailonga fau mo le matariki. O le whaailonga fau o lo o whaalia i whetu taitasi i le taufuifui, e whaaingoa ina i le ngangana Maori o le tukutuku, mai ese lanu e whaatatau i ai. Ma e iwa ni atalalanga e whaatusalia lea i le anga nuu a Maori, ma o lo ofiso o tai maisi vaenga o le atu nuu. O le tausanga e lua lua se fulu lea na whaasala lawina i mo le taimi mua e le whainga malo o lo tu lai mai nei, o le a whaia se aso malo lo mo le matariki, pe a whai ai toi manu malo ai i le whainga pālota i le alava tausanga. Sai ai le manato o wawasa mana ia Winston Peters, o se whaalinga pepelo na wha o atu i lona fale, i lona soli vale leo le lotoa o le palemene, pei tai na ia ilo ane o se whaalinga moni. Ma o lea foi la ua whai e aisa na ngai oinga, na whaalia i le aso lua e whaapea. E lua tausanga o le a whaasai nai Peters o na toi uia le lotoa o le palemene, o na o lana asia singa i le aso lua sfululua Februari, i le te e sa whai ai, e whaasanga i sa matu utuunga o le COVID sfuluiva. Sa talano atu le palemia Jacinda Ardern i le fofonga whetalai Trevor Mallard ina ia talanoa i isi vaenga wha upu whai i le palemene. O le saunoanga wawasa manaia, ua ia tapa ina ni fautuanga wha aletu la fono. Ona o i tua inga mionga pule maalosi nei, e tatau lava o na te e naina, a le ai o lona winga, o le a lea mana ia ina o tātou sa olotonga, ma tātou whainga wha te mukalasi. Hei ai lea ia te tau tangata e te e ai i tutono le nei atunuu.
Pei ona saunoa le sa avea masui pale mia, sa avea fo'i mataitai o le vaenga whaupu whai a le New Zealand First. Na manuia le tau mawhainga ale kamupani o le Rocket Lab, i se latou whaataitai na nafi. Na mawhai ai ona sapoina se lo keti i le vanimo e whaonga ina i se helikopa. I se whaasalaunga i lunga o ala ata o le Twitter, na latou whaamao ni ai o le atau mawhainga ua ausia ma o le whaamoemuenga ina ia mawhai o na toi whaonga ina lea metotia i le lumanai. Ai mai se ai ni whaalave whaafuasei e mawhai o na whaonga ina i lea vaenga. O le asona na fina tula ia i luma le whaamasinonga mawalunga i le aai o Dunedin i le motu i sauti, lea li i o Luke Lambert. Lea na lokaina ina ua ia o sofa ia pe whaau o manua ini tangata i le supermarket i o le Countdown i Dunedin. I le aso se fulu o me i le tausanga ua tuanai. Mana manunu ai tangata whainga luenga e to alua, whaatasi ai maisi tangata whai whaatau e to alua. Ma o le unga o le whaamasinonga, o le a leanga waa o ia, mo le tataleina mai tua, se ia o i le whai unga, o le lua afe lua fitu. I whafo atua New Zealand, e ono iei se swinga i Amerika, i le tula fono, o le whaatangaina o le whapauina o pepe po le abortion se itulou, i totono o le tolu masina mua o le maitanga o le tina. Na whaatula fono ina lea ia te tau mo tina i le tausanga i tasiwa fitu tolu i totono Amerika. Pei tai o le aso na nafi, pei ona ripotia i le leiti o New Zealand, na liki mai ai tuani pepa o whaamatalanga, a wale ilo ina o lea tula fono e tusa ai ma se finangalo le whaamasinonga mawalunga i totono Amerika. I taalonga, ua whaamalosia o na sainia le malo o lo retire, o le afa ale au o le Warriors, lea li o Ash Taylor, ona o se fautuanga alana fo mai. E luas fitu tausanga o Taylor, mai na o le tasi le taalonga, na taalo ai i le taamilosanga o lo o whaanga solo nei, ona o se afianga i lona sui lapalapa. E se lau se ono taalonga na taalo ai Taylor, mo le lakapi liki, e au fia i le au o le Brisbane Broncos, Gold Coast Titans, ma le au o le Warriors. E tele ni manuanga sa a fiai Taylor i lona o langa taalo, mana ia moli mawina le tutu sa i lona maalosi ina ua mai a lana taalonga muli. Ma ua fuafua nei Taylor e whaonga ina lona to mai maleanga waa, ma avea ia o se whaia onga i se kalapu i le lumanai. O le na manumalo i le pine aura mai taalonga ale Olimpika, le tamaita ia Ruby Tui, ua sauni nei e taalo mo lana ulua i taalonga i le Black Ferns, po o le aula kapia tamaita ia New Zealand, ina ua whaamaloloa i le kapiteni ia Les Elder i le tausanga na te anei. O tui o se tasi o sui tau vai to o fitu, ua whaaingoa i nei le aua the Black Ferns o le nei tausanga, a o la tau sauni atuai a wale sa ilinga sia mupini i le ipo le lalolangi, i le maasino o ke topa ma November o le tausanga nei. Talafouia mai le siufonga lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te toi whaatalo whaatulu tātulu tanu ure o ngā tatono le nei foi vai asa o tātu au lia, au si mai al whaafonga se whaopoponga o tātu telefou mai Samoa. O le fontanga al panemene le aso na nafi, na toi whaai loe le fionga le fongfitalai o le maota, le a fionga pali ili o ta euma se pau, le toi tolo poi mo saisi tei milana whaai unga, e le mata upuna ia whaalia le fontanga al panemene le aso whareilo le vai aso te nei, e ni whaasea i tu langata o loa al palemene, le fionga sui palemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, whaasanga le teitai o le tuanga i le fionga tuila epa sa i lele malie le ngoi, ma le whailau tu selvang whaupufai, le fionga le ala le pule rimonia yafi. O le aso whareile, luas riva a perila, lua o lua, na o whailoina atuai se whaitionga, tu si e whatau langaina, o se mta upu tautulanga alo ia, e tu saim tu la fontu mau al parmene. Sa iel fuanga o las fono nei, e tu ina atuai fai unga al fontalai ne mta upu, e tai.
E le i mai a le longa no foa e tu tau o nem tau pu. O te wha maru rua tuai pa i o parmene, o le ama whai on tu ina mai le whai unga, pe a mai a ilo vaenga tau a uma, mo se whai unga tarwhia ngai. Le fionga le fonfitalai, papa li o tae uma se pau. Wa whaalawi loa le tamaitai fo mai i a Kim Dixon, o le sui o le WHO po le sui fua malolo ino le larolangi Samoa nei le vai aso nei. O Samoa o lo pito i lunga i atu no umo le larolangi, e le lei o le whaatulanga ina o lana tui pui pui o lo whaanga solo, ma le tele vave o lo na whaatunu wina, ma le lei o lo na pola kalameina. O le saunoanga le tamaitai fo mai a Kim Dixon, na ia tau a awa loa ia i nātu ai le malo Samoa se fōa i tele o me whai ngā luenga e whasoa swani le leuna ia o tui pui pui ma le saonga le mua tangata Samoa mai le malo se le wha mai o COVID wa a fiailo tātou o tunu. O le tele o le fōa i e au fiaile lua se lau lima se futonu wafe o tōtingi lima e wha au ngā ina e fō mai. Fetu se fulma le lua afe ofo mo le pui puinga, se furu afe tōtu se lau lua se furu pu lou tioata, se furu mal tōru wafe tali fofonga, lua se lau valu se furu wafe tali fofonga wha apitoa e wha o ngai nei fō mai mō tā o tonga, ma le ano o isi me whai ngā ruenga i lea fō ai, ua tau a au i nei Samoa. Le fionga minsta o se fō malolo ina, le fionga vālasi lua pitu whanua to anga manga tā fito sele, na ia momolia le whaaftaitele le sui o le WHO i Samoa, mo le amana ia o Samoa malana tau mawhainga, ina ia tinei le wha mai, ma pui pui a honda tangata no o mai lea a fiai. E le i le vantu le amatango le vaiaso nei na palasi le so swani o tui pui pui o le COVID-19 furuiva, mai le malo a Amerika le fast fuma lima montu puafe, lona whaitau a whai. Au le fo iwa tau no mai le so swani a Australia la tau, o vaila au le tui pui pui le fast furuafe hiva se lau lima se fulu, e fiso swani il matanga ruenga le soi fua malo loina, mo le una i o le tui pui pui na ia sopolia le atunu atoa, e na ia malu pui puia. O le malo Australia, o se tasi leo paanga le malo Samoa, o lo fiso swan tele i le una ia lea o le saonga le muatangata Samoa, mai le pui pui ngai le wha mai e ala i le fua ina mai o tui pui pui. Sau no le fionga le minstau soi fua malo loina le fionga vālasi, e whaafitaia pā anga le malo Samoa i atunu i whafo, o whaafai ngō fie ma mawhai e le matanga ruenga male atunu o Samoa, o na pui puia mai le malosi o le wha mai. Wa whaalia atunga lunga le whailau tuse le tua ngai le fionga leala le pule rimoni a yafi, e whaasanga i le PSC po le komisi o tangata whai ngā ruenga le malo, e whaapeo le le ai o sa lātu ngā yo inga e tali atuai, e amana ia le aia te tau tangata whai ngā ruenga le malo, e au fiei ma le whaoru lunga o le matanga ruenga o tiute matupe maua, le tō whamata wheo a valisa whautua a lee, ai le o iaise ngā yo inga le PSC o whaianga iai. O vaenga fo ia sa sau noa ai le taitai o le vaenga whao po whaia le HRPP, tui la epa lupe soli aisa i lele mali e le ngoi. Ona o se ngā yo inga na whaia le PSC wa a whiai le ia te tau o le ofisa sili, o le matanga ruenga soi fua malolo ina a o malanga ese ma le atunu, e na o lātu se eid hard drive o le computer sa whaonga ina le ausa, ma whaia ia lātu sue suenga, e au noa mal sila fia e le ausa. Sau noa le fionga le teitei fono, o le a avea matau wha amatau i tangata whainga ruenga o le malo ia i tua inga ngā yoinga, pe a whai ua le malu tangata whainga ruenga o le malo, e le wha tau tainga a le PSC, po le komisi o tangata whainga ruenga le malo. O tala fawia mai Samoa, manuia le ne yaso, wha soifua ia.
Alu e au mai o tamaiti o ina tola malena e mawai se tali o e lava ua ma fua hai le te alo fani wale le ti ai lo so ona fai wa etalia sala alo ai ngaya ita a o ina fire to ua filinga pe ana eta sala sa o ma eto ana eta talo pe ana le ai mata o samai si etele mangalo so we are tau ai sukulela lola Emma uma ua isunga o siotani O ai nganalele ai wa femisa Tabu lotu ina na we find you for a satani Senea ina alele o toe mata
tau mate ia ma le pese taimi nei tae au ia le nei vaenga o le tatou porkalame wha malo atu. Mana i vaenga e mana i fu i atono fu i au ngā mō tatou. O le vai aso fōle o le amatau na wha ngā solo ia ni porkalame ale pule ngā nuu i porua. Mana i vaenga lea o whafonga mai tatou le nofu i porua. O se o lena sau noa ia le tusia foi i le tatou pule nuu i Anita Baker. O le wha moe ngā pule ngā nuu po le Porua Council. Ia o atu i le lua fe tolu se fulu. Ia whaiti tia mai lalo ia le nuu mera o taavale foi ia tangata la vevea ia po taavale i whalavelave whafosei ia i lungo o ala tele vave. Ai mai se ia whalavelave ia mawhai ona fō ia. O le aso iwa la mai le aso iwa anga i le aso sfultolu o me. O le vai aso fōle le aso ngafua. A mata i le iwa il tae awa anga i le wha le afiafi. Le ole ai ia nai porkalame fo i wha ngā solo al pule ngā nuu. Whai ale i la lo ia tātou la le center i le Copem Court. Ia le ole awa ai fo i o le atu ua i fo i tutonu display ia pe wha lawi loa i fo i. Se tasi o ta avale le asa au fie tutonu o se wha lawe wha fo se i. Ta avale wo i te vai atu iata wo where wo malepe si tu lau. Lena iai i se tasi o wha lawe tau ta avale lena tupu i pai kakariki ia i le luafe ma le iwa. O lo iai lava la ia tu langa fōning o ta avale mai le aso mai le taimile na lawe ai. O lo iai fo i tutonu ia whangu awa maalosi si tu lau. O lo sawe foi i awhape o lo masalo mia ia lau ta avale pe o iai ni vaenga foi ai ele o saunga le muai. Ia e maua le awanoa e mawhai o na siaki lau ta avale ia ele au vaenga le ilalo i le center. E maua i foi ma le awanoa ia e o fofu atu la le au nanga lea. E le awanoa e maua fua. E mwhai ona siaki ina ia ka seats ia po ono fua foi e il ta avale e nai whanau. E mwhai ona e sua tuai pe whapea e te leo mautono lo mawhawhau po o sao le whainga o le fusipao foi le manatua e ai lava ia le whainga sao lava o le fusipao e te tau ai ona no fo sao e tono no fo ta avale. Ia ma ia sao le whainga o le fusipao ta avale ia awa ia nai whanau iti e ave i ka seats po no fo tamaiti. Nā lai mana ia mau ili au nanga lana i siake ka seats ia e mwhai ona whai e maua i Mount Given Hall ia po le tatou whalelea community hall le i Mount Given. I le itu la e tasi anga i le tolu i lawa uli ia o aso lulu. Tu sa o aso lulu lona luo maasina taitasi. Second Wednesday of each month, o aso lulu lona luo maasina taitasi. Lea whai au nanga lea i Mount Given e mawhai ona e susua tuai ia e siaki ia po o sao ia le whainga o le kāsita lau whanau tono o le taavale. Ai mana ia sia vaenga ona lea e tele lava ina o le si tia lunga ia le numera ia por pasene foi ia o tangata ila matia soifua ia i whalawalawe tau taavale. Mana ia foi le tama whainga lea ia are pule ngā nua porurua. Mi ono tātou fui le si tu malo le te le lava i le misi se vai aso ma se tawa le lavea. Ia ai manai nei o nanga ia e sua tuai. Ia maua mai fui nisi me au ngā a ea. Ia ai tatou watu isina whaafifianga. Ia ono le asa nei o le asa tina ia o le awatu ia tatou whaafifianga. Ia mō nai tina, lo whātu tina o malawa pa anga tifonga lau mua. Oai e se o maua, e se li sili lona tau i penina.
ua whaatuatua ia te ia le loto o lana tane. E fusia lana sunga titi e malosi na te whaamalosia o na lava lima. E le mate lana la mepa i le po. Ua whaama fola lana lima i le ua tinga ina. Ua tua atu foi o na lima i le ua mativa. Sili o na vai vai o oi ole o la pese puna vai tina o te fa afetai o afata ta inga manga luenga ulima sa enga lue fa tatalo watayina ua o maua ole ola o nau o etina ua o maua ole malosi o nau o etina pe a o ma Telephone
whawhiwhianga ma le punia la waa ia ma le pese sina le avele o le whawhiwhianga le na mua atu o le pese o le tamaitai a egi su a yusen ia ma le whawhiwhianga o le esenga o tupulanga sa o le pese egia ia o le esenga o tupulanga ia tupulanga ia so ia sa taria ma le fia le 5 sene 10 sene pe o le tala lea siota ia grandma i la aso ma siota grandpa ia e de ise tupe vele aunga ia e halu lava ma le popo ma le esi tupulanga la ia so nei ia ailonga o toi ia ise tupulanga o toi mawhai o na whai alea tūlanga i nei aso a ia e toi whamalo atu o toi 7 minuti o na tale o le tasi tawhali tasi whaamuta tatu tautua lungo le tatou ala leo ia e whaua o toi lava tatou whawhiwhianga su i whiwhiloi i tu lai tasi se ia pa ia le i tu lai lua lungo tatou ala ata i vaenga lea e ai atuai foi lungo penga te whailangi o lo tu mau pia le mawalalo ia o le numero o le pasene ia po numero o le au o tangata i le ininga luenga tu olo tu mau pia i le tolu te sima le lua pasene o tu singa po wha maunga o le pe o le pa umau lalo lava lea wa umi o whaisina umi te leo na ona le tua lui foi lunga numera lea ai pe o le mau lalo lava leo pasene tusa anga i le taimile na alo ai foi lalo pasene o tangata le whainga ruenga po tangata i le aininga ruenga i le onga tutono le i le 1980s ia po le awhio se lawal se furu ia e sawa i luma ia e vai atu fo il tamau a inga ia po le economy fo i New Zealand pe silia ma le lua whenga ruenga le olo o tausa ilian ta whenga ruenga taimi nei olo na winga olo o iai lavanga ruenga telenga ruenga tono New Zealand a telenga ruenga ai wale aini ta whenga ruenga ia mana e fo ia whapeo e whaafonga mai tausa ilia saunga ruenga tele lava ia wanoa whenga ruenga e mawhaiona e alu nunga upenga te whailangi ia po le trade me mawa ia isia wanoa whenga ruenga ia o le newspaper ia po le tatou ai po rua i newspaper kapimana pito itua na e toi titi lava vai aso uma e sawa i lava le e ei lava ia awanoa whenga ruenga ia mwhai manumera na mwhaiona e vilina pea whaapele o tausa ilia saunga ruenga. Wa si iti e nunga tutongi o tata whainga ruenga, ai ua lihaini, ai ua aolo tausa ilia lava i tata ia whainga ruenga, peo le ala o le mafu anga fo ilia, e lai ona maina i tata tangata mai Samoa, ia awa anga ruenga whaavai taimi, ia awa fo isa ini manuia mai foi, ia inei atu no. Ia tatono le atatou whatou whaatu, ia mwha mawai atu nei tatou paanga lo whafonga mai lunga o tatou ala leo, po lo whaanga aina mai fo i tatou tautua, e ala lea i le tatou frequency tasi ono tesi mal tasi wha mo, ia wha maangalo fo i tautua, peo iei se upua sasi fo i lau whafonga anga nei aso, matou te matua tuina, ia wha maangalo fo i tautua, ia e manuia te le lava ia fufuanga uma, wha moe moenga o le nei aso toi, wha manuia fo ia tiu te mwhai o i lātou leo e sifipo, sauni o te nganuenga la whiawhia nā nei. Ia, manuia te le lava tō nganuenga lo whātut por kala memo o tau. Tātou nungo le YouTube mal Facebook, whapea fo i mal tātou Samoa Capital Radio app. Mā futa mai pea, whato a mai a tātou whasalaunga le itu lai lua. Ia e whaauau o toi lava i lungo le tātou Samoa Capital Radio app. Ia e la tātou atu i sina pisi toke lau. Ia awana i tatou uso to e lau i e mafuta mai. Sunga ia vania. Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atu ki moana
E toi whatalo whātu o le whaupoponga o talafou mai le sifofonga o le lau mua i le nei vaenga o le awauli. E silia ma le afa miliona tangata New Zealand e mawalalo a la tau tupe maua o lo ono nofo ai tālafu i le mālo i se tino i tupe tu sa ma le tolu tesi ma le 5 biliona tāla. O le toa tele o tangata ia o lo ono nofo ai tālafu i le mālo e ala mai i le matanga luenga o la fonga po le IRD, matanga luenga o whaamasinonga, ma le matanga luenga o anga fiso o tai po le MSD. I se pepa o whaamatalanga mai le kapeneta i le amatanga o le tausanga nei, na whaali ai o le toa tele o tangata nei, e le onga whatia le toe tutongi ina o tupea le mālo o lo ono nofo ai tālafu ai, ona o le taungata o le soifuanga ua tatou iai nei. Ma ua avea le mawhawhita auli e a whai nai le soifua malolo ina o le mawhauwhau. E tele mafua anga e mawhai ai ona nofo ai tālafu tangata i le mālo. Whataita inga pe a whai ua mawalunga le tupe maua ale urungali i le ainga ma tupe maua ale whanau. Peita ai ele o whaailoa ina le suinga i le matanga luenga o la fonga. Ele ngatai leo ai tālafu fisosoani whaale tu la fono i le matanga luenga o whaamasinonga. Ma whaamanu yanga o tupe tutongi, po oni fesosoani e no mai i le MSD, a wale whatauina o tōni ngā o ngā le whanau, whaapea le fesosoani i le tutongi na o pili a onga, ma isi vaenga mana o mia i le o langa waso uma, a wā ua lenga whatia i tupe maua nisi o ainga. Na whaailoa i le kapeneta, o le whianga iai ma ai tālafu i le mālo, e mawhai o na whaalelei a atidi ai o langa o le tele o ainga, o le whaititi o ai tālafu mo tangata o lo o mawhatia, o le awhesosoani inisi o whanau e sili o na vai le tamau ainga mawhia ai. O le nā tangata microfinance, o lo o lātou tuina atu i tangata e maua lalo tupe maua, ni tama inono ngā tupe e au noa mani pasene tului, ina ia whesosoani ai i le tutongi na o nisi o lātou ai tālafu. O lo o talosanga ina i le pulesili a le nā tangata microfinance, ia Natalie Vincent, manisi o lo ngā lulua i le laina pito i lumo au nanga lautele. Ia le mālo, ina ia whaia se whainga, ia mawhai ai o na whaamanga lo tupe le mālo. Leo lo ono fo ai tālafu ai le afa miliona o tangata New Zealand. Ua mawaina le tino maliwa le ali i New Zealand ia Joseph Day i Beretania, le ana tausa ilia mai i le aso to ona i taluai. Ina ua ripotia e siona to o lua ele i toe o atu i le fale. I se whaamatalanga leo, na mawaina le tino maliwa days i Evan Gorge i Bristol lava, o lo o momoli mai whaamaisenga ale matanga luenga o leo i Beretania, anga i isiona ainga i New Zealand nei. Ua whaalawiloa mai le logo po le whaailonga fou mo le matariki, a o tu lata atu ai i le whaamanatuina o le aso malolo, mo le whaamamaluina o le tausanga fou mo Maori. O le aso ananafi na whaatasi atu ai le palemia Jacinda Ardern, o nisi o minista, ma le taitai fono o le komiti fau ale matariki, le afionga le profesa i arangi matamua i Wellingtone, a wā lava le whaalawiloa ina atiri o le logo po o le whaailonga fou mo le matariki. O le whaailonga fou o lo o whaalia i whetu taitasi i le taufuifui, e whaaingoa ina i le ngangana Māori o le tukutuku, mai ese lanu e whaatatau i ai. Ma e iwa ni atalalanga e whaatusalia lea i le anga nuu a Māori, ma o lo ofiso o tai ma isi vaenga o le atu nuu. O le tausanga e lua afe lua se fulu lea na whaasala lawina i mo le taimi mua e le whainga mālo o lo tu lai mai nei, o le a whaia se aso mālo lo mo le matariki, pe a whai ai toi manu mālo ai i le whainga pālota i le alava tausanga. Sai ai le manato o wawasa mānai a Winston Peters, o se whaalinga pepelo na wha o atu i lona whale, i lona soli vale leo le lotoa o le palemene, pei tai na ia ilo ane o se whaalinga moni. Ma o lea foi la ua whai ai aisa na ngai oinga, na whaalia i lea solua e whaapea. E lua tausanga o le a whaasai nai Peters o na toi uia le lotoa o le palemene, o na o lana asia singa i lea solua sfululua Februari, i le te e sa whai ai, e whaasanga i sa matuutuunga o le COVID-19 fuluiva. Sa talanoa atu le palemia Jacinda Ardern i le fofonga whetalai Trevor Mallard ina ia talanoa i isi vaenga wha upu whai i le palemene. O le saunoa ngā wawasa mānaia, ua ia tapa ina ni whautuanga wha aletu la fono. Ona o i tu ainga mionga pule mālosi nei, e tatau lava o na te e naina, a le ai o lona winga, o le a lea mana ia ina o tātou sa olotonga,
ma tātou whainga whaatemu kalasi. Hei ai lea ia te taua tangata e te te ai I tutono le nei atunuu. Pei ona sau noa le sa avea masui pale mia, sa avea fo I mataitai o le vaenga wha upu whai a le New Zealand First. Na manuia le tau mawhainga ale kamupani o le Rocket Lab, I se latou whaataitai ngā na nafi. Na mawhai ai ona sapoina se lo keti I le vani monimo, e whaonga ai na I se helikopa. I se whaasalaunga I lunga o ala ata o le Twitter, na latou wha mao ni ai o le atau mawhainga ua ausia ma o le wha moemuenga ina ia mawhai o na toi whaonga aina lea metotia I le lumanai. Ai mai se aini wha lave wha fuasei e mawhai o na whaonga aina I lea vaenga. O le asona na fina tula ia I luma le wha amasinonga mawalunga I le ai o Dunedin I le motu I saute lea li o Luke Lambert. Lea na lokaina ina ua ia o sofa ia pe wha o manua ini tangata I le supermarket o le Countdown I Dunedin. I le aso se fulu o me I le tausanga ua tuanai. Mana manunu ai tangata whainga luenga e to alua. Whaatasi ai maisi tangata whai whaatau e to alua. Ma o le unga o le whaamasinonga o le a leanga waa o ia mo le tataleina mai tua se ia o I le whai unga o le lua afe lua fitu. I whafo atua New Zealand, e ono iei se swinga I Amerika I le tula fono o le whaatangaina o le whapauina o pepe po le abortion se itulou I totono o le tolu masina mua o le maitanga o le tina. Na whaatula fono ina lea ia te tau mo tina I le tausanga I tasiwa fitutolu I totono Amerika. Pei tai o le aso na nafi, pei ona ripotia I le leiti o New Zealand, na liki mai ai tuani pepa o whaamatalanga. A wale ilo ina o lea tula fono e tu sa aima se finangalo le whaamasinonga mawalunga I totono Amerika. I taalonga, ua whaamalosia o na sainia le malo lo retire o le afa ale au o le Warriors, lea li o Ash Taylor, ona o se fautuanga alana fo mai. E luas fitu tausanga o Taylor, mai na o le tasi le taalonga, na taalo ai I le taamilosanga o lo o whaanga solo nei, ona o se afianga I lona sui lapalapa. E se lau se ono taalonga na taalo ai Taylor, mo le lakapi liki, e au fia I le au o le Brisbane Broncos, Gold Coast Titans, ma le au o le Warriors. E tele ni manuanga sa afia ai Taylor I lona o langa taalo, mana ia moli mawina le tutu sa I lona maalosi ina ua mai ala na taalonga muli. Ma ua fuafua nei Taylor e whaonga aina lona tomai ma leanga waa, ma avea ia o se whaia onga I se kalapu I le lumanai. O le na manumalo I le pine aura mai taalonga ale Olimpika, le tamaita ia Ruby Tui, ua sauni nei e taalo mo lana ulua I taalonga I le Black Ferns, po o le aula kapia tamaita ia New Zealand, ina ua whaamalolo ai le kapiteni ia Les Elder I le tausanga na te anei. O tui o se tasi o sui tau vai to o fitu, ua whaaingoa I nei le aua le Black Ferns o le nei tausanga. A o la tau sauni atuai a wale sa ilinga siamu pini I le ipo le lalolangi, I le maasino o ke topa ma November o le tausanga nei. Talafouia mai le siufonga lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te toi whaatalo whatulu tātulu tanu ure o ngā tutono nei foi vai asa o tātu au lia, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātu telefou mai Samoa. O le fontanga al palemene le aso na nafi, na toi whaai loa le fionga le fonfitalai o le maota, le a fionga pali ili o ta euma se pau, le toi tolo poi mo saisi tei milana whaai unga, e le mata upuna ia whaalia le fontanga al palemene le aso whareilo le vai aso te nei, e ni whaasea I tūlanga tāua loa le palemene, le fionga sui palemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, whaasanga le teitai o le tuanga I le fionga tuila epa sa le malie le ngoi, ma le whailau tu selvang whaupufai, le fionga le ala le pule rimonia yafi. O le aso whareile, luas riva a perila, lua o lua, na o whailoina atuai se whaitionga, tu si e whatau langaina, o sem ta upu tau tulanga alo ia, e tu saim tu la fon tu mau al parmene.
Sa iel fuanga o las fono nei, e tuina atuai fai unga al fonftalai nem tau, e tai. E le I mai ale lo longa no foa, e tu tau o nem tau. O te wha maru rua tuai pa I o parmene, o le ama fai on tuina mai, le fai unga, pe ama a ilo vaenga tau o uma, mos fai unga tarwhiangai. Le fionga le fonftalai, papa li o tae uma se pau. Wa whaalawi loa le tamaitai fo mai ia Kim Dixon, o le sui o le WHO po le sui fua malolo ino le lalolangi Samoa nei le vai aso nei. O Samoa o loo pito I lunga ia tunu umo le lalolangi, e le lei o le whaatulanga ina o lana tuipui o loo whaanga solo, ma le tele vave o lona whaatunu wina, ma le lei o lona pola kalameina. O le saunuanga le tamaitai fo mai ia Kim Dixon, na ia tau a awa loa ia inatu ai le malo Samoa se foa I tele o me whai ngā luenga e whasoa swani le leuna ia o tuipui ma le saonga le mua tangata Samoa mai le malo se le whaama el COVID wa a fiailo tātou o tino. O le tele o le foa I e au fiaile lua se lau lima se futonu wafe o tō tingi lima e whao ngā ina e fo mai. Fetu se fuma le lua afe o fol mo le puipuinga, se furu wafe tolu se lau lua se fulu pu lou tioata, se furu mal tolu wafe tali fofonga, lua se lau valu se furu wafe tali fofonga wha apitoa e whao ngai nei fo mai mo tau tonga, ma le ano o isi me whai ngā luenga I lea fo ai, ua tau a au I nei Samoa. Le fionga le minstao se fo maloloina, le fionga valasi lua pitu whanua to ngamanga ta fito sele, na ia momolia le whaaftaitele le sui o le WHO I Samoa, mo le amana ia o Samoa malana tau mawhainga, ina ia tinei le wha mai, ma pui o na tangata no o mai lea a fiai. E le I le vantu le amatango le vaiaso nei na palasi le so swani o tuipui o le COVID-19, mai le malo a Amerika le fast fuma lima montu puafe, lona whaita wa whai, au le fo ua tau no mai le so swani a Australia la tau, o vaila au le tuipui le fast food wafe hiva se lau lima se fulu, e fiso swani il matanga ruenga le soifua malo loina, mo le una I o le tuipui na ia sopolia le atunu atoa, e na ia malu puipuia. O le malo Australia, o se tasi leo paanga le malo Samoa, o lo fiso swan tele I le una ia lea o le saonga le muatangata Samoa, mai le puipuinga I le wha mai e ala I le fo ina mai o tuipui. Sau no le fionga le minstau soi fo malo loina le fionga valasi, e whaafitaia pa anga le malo Samoa ia tunu I fafo, o whaafai fie ma mawhai e le matanga ruenga male atunu o Samoa, o na puipuia mai le malosi o le wha mai. Wa whaalia tunga lunga le whailau tuse le tuangai le fionga le ala le pule rimoni a yafi, e whaasanga I le PSC po le komisi o tangata whai ngā ruenga le malo, e whapeo le ai o salatu ngā yo inga Italia tuai, e amana ia le aia te tau tangata whai ngā ruenga le malo, e au fiei ma le whaoru lunga o le matanga ruenga o tiute matupe maua, le tō whamata wheo a valisa fautua le, ai le o iaise ngā yo inga le PSC o whaianga iai. O vaenga fo ia sa sauno ai le taitai o le vaenga whao po whaia le HPP, tui la e palupe soli aisa I lele mali e le ngoi. Ona o se ngā yo inga na whaia le pisasi wa a fiai le ia te tau o le ofisa sili, o le matanga ruenga le soifua malolo ina a o malanga ese malea tunu, ina o latu se ha drive le computer sa whaonga ina le ausa, ma whaia ia latu suenga, e au noa mal si le fia le ausa. Sau no le fionga le teitei fono, o le a vea matau wha amatau I tangata whainga ruenga le malo ia tu ai ngā yo inga, pe a whai ua le malu tangata whainga ruenga le malo, e le wha tau tainga a le PSC, po le komisi o tangata whainga ruenga le malo. O tala fawia mai Samoa, Manuel Neyaso, wha soifua ia.
rock it, so don't stop. Osia ua miole anga malu maletau anga fau. Watu iala ufatu bano umama tanu wale tu inanau. Osia ua miole anga malu maletau anga fau. Watu iala ufatu bano umama tanu wale tu inanau. Osia ua miole anga malu maletau anga fau. Watu iala ufatu bano umama tanu wale tu inanau. Osia ua miole anga malu maletau anga fau. Watu iala ufatu bano umama tanu wale tu Io ia o le whawhiwhianga ia mai a Wayne le moa ai ia mai whawhiwhianga o sia ua mio ia whamarulu atu pese ia so nei ua wha e taunga ia wha remix wha sapasui ia ma nei e wha pe o stoi mana i whawhiwhianga wha Britannia nei tonu ia whamalo atu e lau whawhonga ia nā whui ua mai a tu fo i mea ma le toi au i nā tō tatu tala fōu ia ai wa mana ia le foi wa fa iloa mai foi ia tato cases ia po tata foi fa mani il virus nei aso to avalu afi fa se lauli ma fa ia ai wa to a luas fulfa tata wa fa mani mai wa maliliu ia e au fia i masita mai titi e lalo se fulu tau sanga talo fai o tamaiti e lalo sefutau sanga e ai malisi tamaiti tupuna talvo e le vao le sefulu iwa tau sanga ia le awhi e tono tangata iana maliliu ia o loo malapatai mai pea ia whawhautuanga mai fo i le matanga ruenga soifua malolo ina whai pea tatau fifonga o te ilua o le tele fo i wa onga leo pewa tau ma mai foi ia le lato foi sa foi po tu unga foi o le fa mai tonoa onga mana tu le sa fa malosia la vale fainga o fifonga nei fa na foi ia le e mai le vasenga fa ngai lunga ia e pe la son na finisio a onga le na fai foi ona longo ina foi fa na ia ia o le e pulea o pe fai lo wai lo o fifonga ia pe fa pele o ifafo ia pottono foi ia e ole e lunga e pole lava ia tamititi ia ai or fotuanga lava ia to lalo foi le tio ia por si fonga la moa ia fai beta to fi fonga le ale puipuia ia mai ta watu le foi wofi mai foi le siva le si foi foninga va inga ole Omicron ia le ta ole BA4 subvariant ole Omicron ia tato tili mai loai i te fo ia wai alu al fo ia toi loka fo ia al time ni pe o le tato sa loto mai e moni lava le moli lanu moli ia e o le mo fai la man tato fe ai fai tato fala potpotonga fai tato loto ia sa ia fai tato fai poiponga ia os fa nau le fai on fai ia e le pe o le time fato a mata mai ai ia fa mai ia sa tele vaenga na tolo ia matoe tu le aso e fai ai ia ono sa la vor coviti ua luas fulua minute te eli tu lai tasi au ina tu pea fa fifianga su fifiloi se ita tu fa longo ia se ita fa fonga la pola ala pespese mai fa la taile fa fifia mai ai ia ila tu fa fifianga e winga ia ile li govana ia e fatu tu atu so monatu
o le pese ia Josefina ia mai a wino ni vaenga o le tatou porkalame o awhatonu lava le tu lai tasi ia toi torus foi minute i whaamuta tatou tautua lunga o tatou alaata ia o le Facebook ma tatou YouTube whaawa watu pia whawhiwhia asu i whiwhiloi ia i lunga o tatou Samoa Capital Radio app. Alo whātu whaltua ia whinga i sila leo no mafuta mai ia whamania tu lea sātina ai wa mana sauni e tamā mal whanau ia so ofu fōu mani o tautalinga fōu ia maua ai wa fusi lau ato nei taimi wale e la sātina e sa e tufu e tauna ato fo e tau sawa mana tu la sātina Wawai atu peo na watu fo i telefoni la uli. Si tama lea New Zealand lea na maonon tino maliu i Britania. Leo o mail taimi nei wasilia ma le fast fulu lua afe tala i le tupe fo i lea wa fo ia tu tangata ia i le give a little page ia po le i le pengat whailangi le wa fai ia e mo tangata fo i e fia alolofa atu pe donate ia ni tino i tupe ia e fisosoani ai ia isi ainga fo i o sia tau lea lea maolo o talusanga ina fo i la tau ia te vai atuai ia i kōmeni fo i ui fo i la loifo o lo la tau talusanga ina ia au mai sawa le mole tino maliu ia o stama o Joseph Day ia mwhaiona au ina ma au mai i New Zealand nei ia talo whai ia o whaalave ia i le loa tangata ia tātou fo ia i nei New Zealand ia before sau no fo i la wano i le polkalamel ato whiwa ili ai. Te leo whaalave fo ia i nei tātou whanau ia peo vai aso le wa te alena me sa velina en telefo o le tamaititi fitu tau sanga lava le pito siri ona lai titi. Le ana au wai i whaalave fo ia leo ai tamawhai e talepe fale si tulo o le uputu sao ia e oanga i tono le mōr fo i lea po le fale fai whaatau le i Hamiltoni. Fitu tau sanga sfultasi se fulu lua ia o te lofo i nei ia tatoi porua o nungai on mātou whaitu i Waitangirua o te lofo i le mafuta mai nisi e au maua i lunga o le tele o whanau fo i e po le se fulu tasi le po e tawa aia tamaiti fo i e tai pe amal tai valu tai iwa tau sanga ia iluma o le awala po luma o le street ia aleo nai e pisa fo i le taimi la e me se lava ia nai ainga ia mātua mātutua ia manai ainga le ia nai pepe fo la iti e le se moe le po ono o tamai e whewa i la wala wai e se le whewa ai toi pisa ai toi tau whi mea whapapa fo i e lumo whaleo ainga po fireworks ma tele lava i ono mātou pito ia le alatu leanga i Cannons Creek ai le tau lia i ta awale whaatinga talinga wa amata fo i na i fo i vai taimi salo lua le toi langonaina ia ta awale fo i e whewa ai leo te tele la tō musika i ono mātou pito ia nei porua ia e pēna amata e fo i alvai aso leo te ona toi wa aia fo i ia ta awale o amata fo i ona toi whewa i atu ia se le vale po ai wha leo tele atu la au ia ai ta te alo whalava nei tato mātutua ia ai mai se lava nei tamaiti lai ti po pepe fo o e le mawhai ona toi e tangata e te ilo lana ala le po e fiu e toi wha amoe ia te lea whae nei le mawhau e whae nei fo i soi fo malono ina mawhau pe o lea e talatala noa toi lava le tato tautua ta ua i o lou o whai tete fo i lou mental health ai le ngata i lea e te whai tete fo i le mental health o le stangata e te le sona whai ase tala e a whae nei le mawhau o le stangata ia ona vai aso le nei o le e whaamamalu nai i soifua malolo i nei mawhauwhau o nei alum whanau po le Children's Mental Health Awareness Week ia mana ia nau le tu watu lava i o taftafa e pule a tamalo matua ia pe o tala ia e se i vai foi sina whawhiwhianga an se to whale moe malpese
na tia ina le alofa. vai i te whapea Elisa e ta uhani ma ta u o lau mana mea
lo no le tau si ai no macho le fa apongai dai tau to mai ya o sili la uva ai e tu I pala lava u I fe au le tele o taimi au ta fa fau tuanga ne mati iti e pasi o te moi le po male malingi o ulo I mata o beita o lingata e fasia ai pupula o na mata ele o au se fai vali fuma se leo leopo ele o se fai tanga vea ma se fulu oh ele o se chama a se manu uai fai fa pe ya u le jano tu I kokolina e fai mucho alua fa bela va oi ele ma wa tu la uva ai le cha vale le na esa wai ai tu mama mai malone see you leona olang on a baby see you tomorrow morning oh away I lots of fat to becha teoti Chai chai ni ma poi ile tuli manu au tu ai na o a u mala u fa malu o te le loi no ai ai sei si changa ja jaluna e apalai le fai ulu ale mala ele o au se fai vali fuma se leo leopo ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo oh ele o se chama a se manu uai fai fa pe ya le tanu tu I kokolina e fai mucho adua se fai vali fuma se leo leopo leo se fai tanga mea ma se fulu ulo oh leo se chama a se manu uai fai fa pe ya le jano tu I kokolina e fai mucho adua ele o au se fai vali fuma se leo leopo ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo oh ele o se chama a se manu uai fai fa pe ya le jano tu I kokolina e fai mucho adua Iwe talo whaia ia fulu ulo mai ia Sam Chukun ia talo sia ia faise malolonga tina niwa yaso ia awai nei fulu ulo a ai watu fulu ulo sei watu ulo fulu ala vainga nai in fulu ulo tasi fu ia
tamaiti ia matamala inga ni vai aso a ia. Mana ia ele ata lea o ele ata lewa o e share solo mawhaso solo tangata lunga o le apio fōlinga ia po le ala ata o Facebook. O le ata o le tamapese foile o Kai Sebastian, le ai whamasino i le tawanga pese foile o le Voice, ia The Voice Australia, Australia. Le alo o whai fo ia ulanga tangata i ona o ula mai lana ula fala. A le vai atu. O le tamaita i Samoa lea na o tamaita i Samoa lea o swawhai a Celestial utai. E au mau o ia i Brisbane, luas fulu luon tausanga. Lea na alu ia i blind auditions ia po na alu i fo i tamwhai fo i le tawanga a le Voice Australia. Ia mana whamani ai nai, ia na di liu uma ia no fua e wha, ia o whamasino e toa wha. O le tasila o whamasino, le whamasino i le ali le o Guy Sebastian. O le mana ia i o le leo foi po siu fofonga foi, o le foi tamaitai ia o lo tusi mai ai lava, o le Samoan, 22-year-old Samoan, mita foi o wawatoi foi ia le ngoa si o tato atu no. Ia na tamawhai ma foi, mantua foi tamawhai ma foi whamasino, ia e la tau te mawaina, ia le tangata le pese, ia ai le ai, umalawa ona whai le whai o ngā Celestial o tai, ai le alu e pese, a wapea ai manuia, ia e na te whiriwhilia, ia Guy Sebastian, ia le alan fia e mama moli atua i loa i le a inga o Celestial, ia le ula fala. Ia mo le ali o Guy, ia po Guy Sebastian, le na mau i lola na ula fala. Le na whatuata i loa nei, awa lewa na whialuai, tu sa wofo ia tangata pu ele ato o Guy Sebastian wala na ula. Ia ai watusi ai ia tustusinga, ia le maa lia fo ia o tustusinga tangata e whai ai, whamai o le tamale e sau mai whale ula, ia o le tamale e sau mai. Ia le whatua mai loa atu, ia piu se mea alofa ale a inga, ia o Celestial tai. Ia tonu fo e whafonga mai nisi fo i o a inga, mtau a inga o lea fo i tamai tai Samoa, whamanu ia ina fo i lan tamawhai. Le ngā tai lian toi fo i Guy Sebastian i lona no foa, mai ia o omina ia le silver, tu sa le waia whiriwhilia ia Celestial, e a vea masi tasi o lana top 6, po o le wa whiriwhilia Celestial e whai e i tonu ia o lana lisi pito i lunga lava numero ono mua, na ia omina le silver battle pass button. Ia e les ona omina ia buttons i stata, ia ai malo, ma nei a tele tā leni ia o halum whanau si o tato atunu. Ia moni lava lea ia o mau i atunu mau. Ia ne o lo tau ave pele ngua o Samoa, ia vai tā leni anai whanau, ia encourage, ia ma losi ai, ia waile i loa, ia waila ia fo iwo. Sau foi Samoa i tala, i news foi, i lungo penga te whailangi. Ia e whamalo atu, ua lamlam whahai foi tato tau tua nei aso, ua toi se funu maltasi minute, tā leo le tu lai lua, whamawai, mtato whato wha, ia ai whaawawa toi lava, i lunga ole tato Samoa Capital Radio app, ia besel nei, o au le nei, my SJ DeMarco and Peter SJ DeMarco. Yes.
Ia mo le atulanga whawhatai. Ia ile ia foi male malo le tatou au whaafonga ni ngata lea ai mai se lava o tau ia mafuta mai lungo tatou ala ata. Ia o le Facebook Live, ia ma tatou YouTube. Whawhatai le mafuta mai pokala mea tifonga lau mua. Ia whamahalo foi tautua pēo ia se leo. Ia po se upu fo i ua pa o papa i lau whaafonga. Ia ai lufi manu fo whanga umo nei aso. Whamania le atua ia pui o tau. Ia la umo le atua ia e mai se lava lunga wala tele vave. Ia sauni atua i fo i piki nei whanau ia onga. Ia manu ia tele lava fo whanga o tutoi o le nei aso. Tato toi whtapa e le tae au a tae au le itu lai fitu. I le tautua le si fongo lau mua i tae au tai tasi. Ia tato toi whiloa i le aso a tae au. Alofa tele atu porkala me mo o tau. Ia e mai le fionga i le lipule. Ma lau whainga luenga si fongo lau mua. Mātou te whato wha. Whasoifua mo le nei taimi. Ua tata mai, i nei manuia, ua tata mai.